motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Put a motherfucking face on the white tee. Riding the hundred when I creep with the G. Riding the hundred when I creep with the G. Riding the hundred when I creep with the G. Riding the hundred when I creep with the G. Riding the hundred when I creep with the G. یک دو سه صدا تصویر حرکت. سلام به روی ماهتون بچه، حالتون چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ ردیفید؟ چه خبر؟ خوش اومدید. روز دوم جام جهانی ورزش های الکترونیک کانتر 2 میلیون دلار برای این رشته، 75 میلیون دلار برای همه رشته. و بابا بنازم چه خبر؟ خوبید؟ سلام به روی ماه تک تکتون، همگی خوش اومدید، همگی صفا آوردید، خیلی چاکریم خیلی چاکریم خیلی چاکریم. سلام 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 سلام. تصویر الان هست دیگه، الان تصویر هست. ذره صبر بکن، میگن که گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی. حاج آقا صبر. خب چه خبر؟ چه بازیایی داریم آقا؟ چه بازیایی داریم؟ سری بازی اول گیمر لیجند داریم با جی جی ها و لومینسیتی داریم با اسپریت کت. خب مسلما لومینسیتی اسپریت رو میریم دیگه، همه منتظرم بازی دانکو ببینن. بعد از اینا بازی بیگ جی 2 رو داریم و RApTOR که احتمالاً بیگ جی 2 رو میریم، بازی بسیار جذاب تری خواهد بود. بعدش هم که فالکنز آسترالیس رو داریم و لگسی فیز. خب مسلما فالکنز آسترالیس رو میگیم دیگه. خیلی مخلصیم، خیلی مخلصیم، که خوش اومدید. بذارید من تصویر رو بیارم این ور در همین حین. سلام 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 چاکل زن جیگرای من، همین خوش اومدید. بریم ور بازار بازار. خب اجازه بدید در همین حین که شما توضیحات انگلیسی این داشتمون رو میشنوین، ما اونور چیزو بذاریم، اناونسمنت ها رو بذاریم که لایف شدیم. and Falcons Astralis there to end out the day. If you are interested in that B stream, that's GG How Gamer Legion, G2 Big and Legacy Phase. For us coming up, it looks like that. دیروز از بچه‌ها میگفتن که لینک اونجوری نمیاد، لینک جور دیگه بذارید. ما هم گفتیم باش. الان میخوام اونجوری واسهشون لینک بذارم که صاف بتونن بیان.
after it would appear as though Gizmi is no longer in the fold. Yeah, that's a crazy conversation, and we'll dive into that. If we start with Spirit, you know, it was a slow start to their opening at this tournament. I don't want to take anything away from GG How, because I think they were the better team. They played so aggressive, they were so proactive on the server, they made the playing field tough for Team Spirit. Personally, I thought they were going to be able to handle it. The problem for Spirit was that Shiro had a game where he just didn't show up whatsoever. Normally, a guy you can always rely on, a guy that is never being caught off guard, a guy that is, I guess, always guaranteed for hitting the easy shots, but then sometimes, you know, maybe lacking the explosivity. But none of the players outside of Dunk showed up yesterday, and that proved to be too much against the GG How, who were just in their face time after time. Yeah, and it kind of sometimes brings me back to the whole idea about having Dunk carrying him over the finish line in so many of those situations because he is just so good, right? Whereas if Shiro also goes missing, as he did yesterday, then what's left for them, right? Because I don't feel like Tanir and Sante and also Matthew, for that matter, they can have follow-up games for sure, but it's just not as consistent, right? So there's a big win factor in the fact that عجله نکنید. من and it needs to be backed up by اناونسمنت باید بزن. اول سینیم دستانویم دیگه چه. But it more felt like he should have been today, right? And usually he had Donks to come clean up, but yesterday... Rating Donk? Yeah, it seemed as though there were visible mistakes from the Spirit side yesterday. I'm thinking of a 4v2 loss at a certain point. Like there are situations there that you wouldn't expect Spirit to lose, much less in the fashion they did. Yeah, it's the communication issues, it's the positioning. It was Shiro, being caught off guard, you know, in an uncharacteristic... He used to play, he's a Polish player, right? Just a side Spiro, 6 years ago or something like that. You're right, but it was a weird one for Spirit yesterday. Again, I don't want to take anything away for GG How, because I think they pushed Spirit to make those mistakes. They were so proactive, they were so in their face. They were playing Mirage as they were supposed to play Mirage, you know, with poise, with confidence, and then they were taking gambles as well. We heard from the players afterwards, at times we just gambled a little bit, and for Spirit in a best of one, that's a very tough thing. If you're playing against a team who got nothing to lose, Peter, who's willing to gamble, and those gambles pay off, then as Magic as an in-game leader, you're like, what am I supposed to do? You know, they're gambling and it's based on nothing. So it comes down to chance, and that was exactly what GG How had to do. So as much as I want to say that was not good enough from Team Spirit, because it wasn't, it was only Donk showing up, it's not something that worries me on behalf of Spirit heading in against Luminosity. I don't think Spirit is worse off potentially, you know, going deep into the playoff after losing a best of one yesterday. They'll make it through from this group without a doubt. Yeah, for sure. And I also think, you know, it was also a mental game. They lost that grand final against Mars, where also some of the individuals didn't really show up, and now they turn up for the EWC playing against GG How, an opponent they should be beating on paper 90% of the time, but, or even 99% of the time, I'd say. But, you know, just yesterday, I think what was just stood out to me with GG How is whenever they were gifted a situation that they could salvage off, they capitalized on it. I think that was the most important, because that's what we often see when the teams go up against an underdog. Like whenever the underdog is presented with an opportunity, they either throw it away, عجله نکنید. عموج داره همه چیو با هم دیگه هندل میکنه. عجله نکنید. One round with the Deagle round where Dunk popped out of DFs and kind of salvaged the situation and brought them back. So overall, you know, very impressed with GG How, but I mean, is it gonna last? I don't know. Yeah, I mean, the question marks begin to arise when we get in the server back today, right? Because yesterday might not be the biggest sample size, but all in all, some of those errors were just glaring. And that's an unfortunate reality that Spirit have to go back to the drawing board last night and say we can't afford to come into a game today like that. You know what the good thing is? They're playing Luminosity, right? So that's a confidence booster. That's going to be a game where it should be super, super easy. To be completely honest, we're heading into a game where we have a massive favorite. I even argue آقا خیلی مخلصیم حال تو چطور میزانید ردیف چه خبر چه خبر 2:30 شروع میشه بله میزانید ردیفید علی رضا وجود من مال چطوره خودش اومدی هانو جیگر چطوری مشتی خب سلام همگی احساس زیاد شد احساس خیلی زیاد شد یا اول خوش اومدید همگی خوش اومدید دانک فکر کنم اولی 19 بعدش که چاکل زن مخلصم خوش اومدید سلام دارک ایم سلام احمد سلام امیر چطورید میزانید ردیفید آماده اید اصلا مهمتر آماده اید به صافتیریا شروع شه
I think they would have had a very much bigger chance of beating Spirit, right? Yeah, But the این fact بره بازار. that you change the in-game leader, you know, it just changed the whole آفیرا dynamic of the team, how هلو does he approach, how چطوری does he خوش use اومدی his لانگ players, تایم نو and that's why سی they سلام feel سلام so سلام important. But, همگی you know, so far so good. I mean, Luminosity have not been looked good. They haven't had the biggest sample, but today they're in almost آفیرا والا چی بگم داداش چی بگم خدا وکیلی شلا خرابه دیگه چیز بزن همین یوتیوب گیلی گیلی چی بود Yeah, we'll look at Tenir. We'll spot at Tenir. He's a player to I look mean, out for. YouTube To be was completely honest, it's an important game for Tenir, and it's an important tournament for Tenir. Not only are you playing Luminosity, which proves a great playing field, I guess, to farm some confidence. Peter, you یوتیوب know that سوپر as a چت veteran, you know that چیه as an aggressive player. When از you're playing اینا someone بچه‌هایی who's که difficult اونور to آبل himself, میخوان it always proves دونیت a great بزنید از همین opportunity to سوپر go چت های یوتیوبینا بزنید راه دیگه نداریم ما farm some متاسفانه easy فعلا kills, get some confidence going, get yourself going. And I think Tenir right now is playing for potentially staying in Team Spirit. He had a bit of an uptick in performance together with Softic when he was coaching. چی Then تو Hell is شاید coming حل back, and I'm not کردی؟ sure we can really label چو it دانیو on the پرسی coach, but خطاست. Tenir is way too inconsistent for my liking. You said it yourself, you have Dom who's always showing up. Then you have Shiro who کدوم is محمد most آج of the آقا؟ time showing up. You need the third star showing up as well. And I'm not کدوم even sure Tenir is محمد؟ that third star within Team Spirit. Given how strong the CIS scene is, اما گفتن I سه think he's برق playing من to خودم stay برقم within Team رفته Spirit. If بود he doesn't step it up, برق که he's وصل شد gonna لایو be شده relatively soon. And time. That was Jacob on one breath. So if you were curious just how long he can go, that چجوری was از it سایت right there. مکسیمی خرید کنیم آج آقا من ادمین فروششون نیستم دورت بگردم فدای تو بشم فکر میکنم چیز داشته باشن خودشون قربون امید دانک هست دانک نباشه اصلا استریتی وجود نداره مشتی We had bad game yesterday. We just was like سلام اما میخوام برم ولی بازی فالکونز میام ولی لایک رو زدم مثل بقیه بیفایده نباشیم نیستیم حداقل یه لایک کنیم مگه نه هموش بابا به شما میرسه ارچیا فدای تو بشم من چت مرام معرفت هشتگ ارچیا بنازم باری کلا حلال رسول دمت گرم به شما میرسه مشتی برو قربونت برم مواظب خودت باش میمیرم ات سر بازی فالکونز چرا چیزهای دیگه بند نمیشن از ساپورت ولو بپرسید سلام محسن سلام پرهام حذفیه آره این بازی رو فکر کنم هر کی به بازی حذف میشه فکر کنم not so good how usually we are playing. Let me see. And for after game we just have a short talk. ولی فکر کنم بازی هر کی بازی حذف And میشه we just focus about next games. Not caring a lot about what happened. نوشته گروپ A lower bracket round 1 یا حذف میشه یا یه بازی دیگه داره دیگه نمیدونم And we just فرمت عجیبی داره این تورنمنت have preparation against. ولی تو lower bracket باشه اصولا باید حذف شه دیگه دابل الیمینیشن دیگه فکر میکنم حذفیه بعد فکر میکنم احتمال زیاد Simple نرسید نه علیرضا ها والا دیروز که It's a very interesting question. دیروز که چیزای دیگه ای دیدیم حالا باید ببینیم امروز چی میشه Important point it's be دیروز که چیزای team دیگه ای of the دیدیم server. Yeah. دیروز In جالب terms نه of that elimination maybe looming for you guys today, what does that do to the mental of the team? For us, our mental is good because we are professional players and we should know how resetting after so pain loss. Yeah, and for us, it's very important today match because we want to play this tournament. We want to go in deep on this tournament, and we want to show how we play usually on the server. So no, I won't keep you a moment longer then. بنازم آره خوب شد گفتی بچه ها سوپر چت چون ناتیفیکیشن اینا نداره اگه بچه‌ها زحمت کشیدن سوپر چت زدن حتما همینجوری اسپم کنید که من سریع برم چکش کنم آفیرای گلم مرسی برای 6 مایز 86 تا سوپر چتت فدای تو باشم دالرز عشق همو فراد ای من جیگر تو دارم خیلی میخوام خیلی مخلصی فدای تو باشم جیگر طلا دورت بگردم فدا مدا عشق چاکریم چاکر مخلص فدا شیرو که دیروز کامل خاموش بود
اما حساب مشخص نیست. فعلا که چیزی ما نگفتن. بگن میریم نگن نمیشه. شیرو دیروز خیلی بد بود. شیرو دیروز خیلی بد بود. بیا شیرو دیروز اصلا فراموش کنیم. It happens even for the elite teams to have a day off, and I think yesterday was a very good example. And I think Tanir even saying that it was not only on Shiro, right? I think Shiro just stood out because we did get a lot of POVs where he would miss shots and he died his own molly and whatnot. But as a cohesion, as a team, آفیرا جیگری، آفیرا مرامی، آفیرا عشقی، دورت بگردم، دمت گرم مشتی. Sometimes it's hard to explain, even though you feel like you're on top of your game, something just doesn't click, and then you lose when it's just the best of one. Yeah, guys, I'd ask you who you think's going to win this one. رهان دیروز بچه‌ها راجع به رنکیه که فیسیت ایران پرسیدن، فکر کنم ابوالفضل سومه، دیلی دومه، بیلیتزن اوله، فکر کنم آخرین یکی از پیجای اینستاگرام دیدم پست گذاشته بود. اوه میراج این فرمول بند، میراج این فرمول بند، انشنت بوده اسپریت انشنت زدن. واو مپ اول انشنت انتخاب لومیناسیتی، اسپریت سیتی رو برش انتخاب کرد. مپ دوم داستو پیک اسپریت، لومیناسیتی سیتی رو انتخاب کرده برای شروع. آنوبیس بن سوم لومیناسیتی، کش بن چهارم اسپریت و نوکم شد دیسایدر. اسپریت از کش میترسه اسم میکنم، فعلا اسم میکنم اسپریت از کش میترسه، از کش فرار میکنه. Yeah, all right. Well, thank you so much, gentlemen. I think there's nothing left to do here but actually get the game going. So you asked in chat, and we're going to deliver. Let's do it. امروز بازی اول لومیناسیتی اسپریت، بعدش بیگ جی 2، بعدش فالکنز آسترالیس. خب لیتس گو. قربونت برم آقای کیوان، بعدای تو بشم من عشق. All right, maybe a bit of a surprising one here, Hugo, because we've got on one side of the stage Luminosity, this new look squad, the kind of amalgamation of the Monty team alongside Lux. خب بچه‌ها اسپریت همین الان بازیش همین الان قلبا رو بزنید برای اموج انرژیا فوران بشه، بریم که دوره هم یه بازی قشنگ و انشالله تماشا بکنیم و لذت ببریم و امیدوارم بازی جذابی باشه. Let's go. برام خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با روز دوم جام جهانی ورزش های الکترونیک رشته کانتر استرایک، لوزر براکت گروه A، اسپریت در برابر لومیناسیتی، روس‌ها در برابر برزیلیا. البته نمیدونم این لایناپ برزیلی نیستن فکر کنم. بذارید من یه لحظه خود لومیناسیتی چک کنم ببینم ملیتش اینترنشنال خورده. برزیل، انگلیس، دو تا لیتوانی بدون فرانسوی. اوکی مای بد ساری. بریم برای ادامهش. همونطور که دیدید فرک‌های پیاپی تو ادامه کار افرو دانک خیلی سریع ترید رو میزنه و رین ویکر تنها باقی مونده. یک نفرش کار هم میکنه. سیفور دیفیوز شد، به موقع نتونست دیفیوزر رو کنسل و شرایط رو تحت کنترل خودش قرار بده. اگر زودتر پیک میکرد و مخصوصا کسی که داشت بمب دیفیوز میکرد و میزد کلا فاتحه راند خونده شده بود که این اتفاق نیفتاد. وایتالیتی بازی دیشبش خیلی اختلاف داشت، با اختلاف برد. میریم برای راند دوم با اعتماد پیاپی به سمت وسط. لومیناسیتی فول فورس بوست آزوبو موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک زانتیکس با شلیک های پیاپی تو اسموک سعی داشت فرانک بزنه که این اتفاق نیفتاد. ماجیکس کمی اگریسیو، اسموک در مقابل او. زانتیکس هم سعی داره بیاد جلوتر. یک فلش، زانتیکس به زحمت اولین ترید رو میگیره. ماجیکس و شیرو از راه میرسن. خودش شیرو دابل کیل برای این بازیکن و باز هم نفر آخر خود رین ویکر.
It's I don't rain know how time. useful that's going to be though with the bomb and the rest of his teammates gone. تنیر در انتظار او یه لحظه اثباتش کرد. شلیک دقیقی نداشت رین ویکر و حالا آمارش رو هم دارن. فورس هم کرده بودن بازیکنان لومیناسیتی. یکی گفتن برزیلی سر این بود که آخرین باری که ترکیب این تیم رو دیده بودن برزیلی بودن که قهرمان MLG کولومبوس میجر شدن، همون فالن و کلزیرا، فیر، تاکو و افنکس. قبلا ترکیب لومیناسیتی و این بازیکن‌ها تشکیل میدادند. حالا مدتی بود ندیده بودم من این تیم رو، الان دوباره داریم میبینیمش. Welcome back لومیناسیتی. سلام به همگی، خوش اومدید. چرا همین؟ سلام، خوش اومدید. بندویکر بهش اجازه دادن که گلیلو سیو بکنه. اینترستینگ. یه ذره صداش حس کردم زیادی زیاد. اینا از امتیاز دوم با اینکه لومیناسیتی موفق شده بود اوپنینگ فرگ بزنه، دانک رو هم شکار کرده بودن، اما در نهایت این اسپریت بود که امتیاز رو از آن خودش کرد. داره زانتیکس رو میبینید، پوکر فیس ترین پلیر دنیا. من یاد ریچارد اگزیست میندازه، بازیکن سابق تیم NIP. Luminosity are going for a B ramp pop here. Tanir's playing quite retake heavy, and Magix is deep in cave as well, so this could be a bomb pop for Luminosity. There could be something available in this round. I mean, they would love that. YouTube هستیم. آیتم ها به سمت بام سایت بیشی رو در انتظار میاد توی فایت. موفق توی شکار نفر اول. فرکای پیاپی. تنیر تریپل کیل برای این بازیکن. کواد کیل چه فار میکرد با MP7ش. کواد کیل برای تنیر. 21%، 16%. بذار ببینیم 16% چطوره. بامگان رانز 4 AK و 1 تک 9 در سن رین ویکر. امی سرعتی بیماس. او چه والبنگی زد ماجیکس، اما هنوز میتونه از این پوزیشن استفاده بکنه. سورپرایز به همراه داشته باشه. او صدای برنینگ رو شنید، صدای سوختن رو شنید. شلیک کرد. لاکس که بسیار عالی. اوپنینگ فرانک در اختیار بازیکنان لومیناسیتی قرار میگیره. از اسم خودشون استفاده میکنن. 3 بازیکن دیگه اسپریت کماکان در نزدیکی با همسایت بی حضور دارن. در همین حین افرو اقدام میکنه برای پلنت C4. حالا منتظر آیتم های اسپریت باید باشیم که اولیش استفاده شد. شیرو چقدر فاصله داره تا بام سایت. اینترنت سر جاشه. اینترنت سر جاشه. تنیر موفق شد اولین ترید رو بگیره. کار کمی خطرناک هم هست. فکر کنم باید سفر کنیم آلمان. فکر کنم بذارید یه سفر بریم آلمان ببینیم آلمان چه خبره. صدای ما رو از آلمان میشنوید. دیشب هلند بودیم، الان اومدیم آلمان ببینیم چه خبره تو آلمان. ساقولی. I mean, I like that Lux has been playing, you know, like he has a bit of a point to prove. Certainly does. You know,
3-1 نتیجه بازی تا به اینجای کار. اسموک هیون، اسموک کیو، بیماس در نزدیکی آیتم ها از او با فول فلش از ترسش شلیک میکنه توی اسموک. لاکس با چه سرعتی در پی باز کردن خط مین بود که زانتیکس و شیرو با همکاری هم اون رو متوقف میکنن و اجازه ادامه کار رو بهش نمیدن. 4-5 جیکس خط بوست رو نگه داشته. همه بازیکن‌ها خطش رو رد کردن با بال بنک شانس خودش رو امتحان میکنید، در حالی که 4 بازیکن لومیناسیتی رسیدند پشت اسموک رم. کیرو خط کیو رو نگه داشته، یه خورده اسیر مولی هم شد. بیماس در پی باز کردن خط این صداها رو شنیده، میاد توی فایت، موفقیت رو گرفتن اوپنینگ فرانک جوابی میدن بازیکنان این تیم. شیرو زیر فشار سنگینی، هیچ کاری از پیش نبرد شیرو تو ادامه راند. پوزیشن گیریشون جالب نبود. بازیکن اسپریت و این لومیناسیتی هستش که فعلا ورق رو برگردونده. این هم از زانتیکس و نفر آخر دانک. تک به 3 خط رو باز میکنه دانک. موفق تو شکار نفر اول میاد برای نینجا دف و تمام دانک. پروز never fake. Pros never fake. خیلی دیفالت. نفر اول زد، کابلا رو چسبون. 73 55 608 با مزبین دیفیوز نینجا دف. امو جواد حالت چطور؟ Clutches already coming up for Spirit now. Donk 1v3 to keep the good times rolling. چه راندی باز هم دانک. یک بار دیگه. اوه شیرو چه شارونی میزنه. شیرو دابل کیل. نایس شات. یک نید دیگه به سمت دانک. لومیناسیتی در ابتدای راند ششم چندین بازیکن رو از دست داد. ماجیک تیکت فرصت. والبنگش مستقیم خورد تو سر افروش، میش شد 5. صدر کارش هم تموم بکنه. دانک این کار رو انجام میده. تو ادامه کار ریل بیکر هم بسر ندارن. والبنگ هم زدن بهش، هرچند که از فرصت استفاده میکنه. یکی از فرکا رو برمیگردونه و این اسپریت هستش که مقتدرانه امتیاز 5 رو از آن خودش میکنه. I mean, look, I don't think it really matters if you're Shiro and you had a rough game yesterday. You come into this one, you're already looking way better. You get a little collateral here to kind of get the juices flowing. Like getting the collab, Hugo, you're an AWP user. It's a pretty good feeling, right? Yeah, sure. Better than a 1-deek, worse than a 1-deek? Ooh, I don't know. 1-deek's pretty nice, Harry. Yeah, but come on. Collaterals, 2 bullets, 1 kills, man. We have a full A اسموک پی فست پوش ای رو داریم. شیرو خط نگه داشته، موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک تو ادامه کار. باز هم شیرو دابل کیل برای بازیکن کاور با سریعتر از راه برسه. دانک یه خورده دیر از راه رسید، میتونست هم تیمش رو نجات بده. ماجیکس آخرین لحظه اسپات کرد رین ویکر رو، به راحتی هم کارش رو تمام کنه. به افرو دوباره یه نفر آخر باقی مونده. دانک در مقابل او هیولای اسپریت منتظرش بود. چطوری بردیا؟ ولکام بک. بگوی برده اسپریت قشنگم. Let's go. فعلا که داره خوب میتازونه. In this type of a game, you can't afford, you know, unforced errors. Something as simple as leaving the bomb back in spawn, it can just throw all the timings off. But yeah, you know, درخواست اولین تکتیکال تایم اوت برای لومیناسیتی گرفته شده. capitalize on it without a doubt. Yeah, it doesn't help the vibe, something like that. Wouldn't have really changed the outcome of the round, but, you know, just an annoying little detail to split them up. And yeah, Shiro doing what he needs to here. It's reassuring. It's also just like, you know, you would have just had 2 extra bodies over towards main. Once they lose the bomb, the other 2 try and slow the round down a bit, but yeah. Ooh.
اسپوک دیپ. آیتم های پیاپی. خط باز میشه. آزووو به دنبال گرفتن. اوپنینگ فرانک آزووو. اولیو که اصلا فول فلش بود، دومی هم با اسپری کنترل زد. فرگ خارق‌العاده رو گرفت. میتونید اگریسیو بود، در حین بازگشت خودش بود که لاکس رو اثبات کرد که C4 هم دستش لاکس. میدونه که وظیفه سنگینی رو دوشه. اگر اون C4 دراپ شه فاتحه لومیناسیتی تو این راند خونده است. هنوزم کار تمام نشده. 3-5 فعلا ادوانتیج در دستان لومیناسیتی قرار داره. شیرو از راه رسیده با AVP به دنبال شکار. Don't look like they want to. Tanir starts to move into middle and this is تنیر جهت دیگه ای داره حرکت میکنه. اسیر تایمینگ شد و لاکس از همین فرصت استفاده و کنترل بام سایته الان میتونه در اختیار بازیکن لومیناسیتی قرار بگیره. سپر چطوری؟ نه تورنمنت تک‌حذفی نیستش بچه. خیر تورنمنت تک‌حذفی نیست. توی تورنمنت های بزرگ بچه اصلا بذار اینطوری بهتون میگم، توی تورنمنت های بزرگ بیست آف وان تک‌حذفی اصلا نداریم. اگر هم قرار باشه تک حذفی باشه بیست آف تیریه، مثل مرحله اول بلاست باونتی که آنلاینه. اونا بیست آف تیریه تک حذفیه، سینگل الیمینیشن یا اون تک حذفی. اگر تک مپ باشه یا سوئیس سیستم یا دابل الیمینیشن یا گروهیه. چه راندیو گرفتن، کلین راندز با عملکرد فوق‌العاده آزووو. دابل کیل ان 3. درخواست اولین تک سلطان تیمار برای اسپریت گرفته شده. سلام داشت فرهاد، خدایی که به من بگه با 44 سال سن زن و بچه چرا هنوز گیم میزنم؟ خودت یعنی داری میگی؟ چه مشکلی داره مگه؟ چه اشکالی داره؟ ازش لذت میبری دیگه، چه مشکلی داره؟ تو اصلا بگو 80 سالته بازم من مشکلی توش نمیبینم. گیم زدن نگه مثلا سن و سال مگه داره؟ من بزرگتر از شما رو هم میشناسم گیم میزنن. گیمر 60 ساله هم من میشناسم. راندن هم این بار حمله سریع به سمت بام سایتی به آیتم های پیج دمیجی میخوره. لاکس تنیر هنوز فعال نشده، حالا این اتفاق میفته که بیماس موفق تر از اون عمل میکنه. ادوانتیج در دستان بازیکن لومیناسیتی در پی پرنت. لاکس چه اشتباهی کرد با نید خودش رو کشتن داد. زانتیکس از همین فرصت استفاده میکنه، میاد داخل افراد جواب میده. 3-2 فعلا ادوانتیج از دست دادن تا خط درستی رو نگه داشته بود. نفر آخر میاد داخل کیو، اما ماجیکس اجازه ادامه کار رو بهش نمیده و امتیاز برمیگرده و در اختیار اسپریت قرار میگیره. عجب اشتباهی کردن بازیکنان لومیناسیتی. از همون شوک استفاده کردن بازیکن اسپریت. قشنگ میدونستم موقعی که شما اون بالا یهو ببینی هم تیمیت خودشو کشته، تیم میره تو شوک. زانتیکس خیلی به موقع خط رو باز کرد، خیلی آگاه بود به این قضیه، میدونست که تیم روبرو رفته تو شوک. شوک‌های لحظه‌ای رو از دست نداد زانتیکس. بریک نتونست شاتو لنز بکنه. افرو دانک در تلاشه که دوتا جعبه رو بیاد بالا. 3 بار تلاش کرد دانک.
شلیک های پیاپی توی اسموک فعلا بدون نتیجه است. ماجیکس پیاپی از والبنگ استفاده میکنه به امید زدن دمیج، به امید گرفتن فرانک. تنیر فعلا تنهاست روی بام سایت ای. با یک مولی میتونن تنیر رو از پوزیشن خودش بکشونن بیرون. این اتفاق امکان داره بیفته. افرو جامپ های پیاپی کماکان خط و نگه داشته و قدم به قدم هم داره نزدیک و نزدیکتر میشه به بام سایت. شاید بخوان کلا بدون صدا حرکت بکنن. رینویکر آماده است که بره بالای بوست. تنیر زودتر میبینه یا رینویکر سلام علیکم به رحمت الله. رینویکر موفق گرفتن اوپنینگ فرگ و باز هم رینویکر دابل کیل برای این بازیکن. چه ستاپ بدون سر و صدایی، قشنگ مثل یک شینوبی دخول کردن، یه بوست رفتن بالا، پیکرز ادوانتیج و تنیری که هیچ کاری از پیش نبرد. زانتیکس هم همینطور. چقدر با صبر و حوصله و با استایل این راندو گرفت لومیناسیتی. گپ خوبی رو پیدا کردن، جدا گپ خوبی رو پیدا کردن. بله مانستی بازی جان. طرف سریع هم نزده، شیدی قشنگ حساب کتاب کرده ببین کی بزنتش. Around you can forgive, I think, here for Team Spirit. آره دیگه آنلایک دیگه. پوزیشن ریسکی در صورت محسوب میشه. اون پوزیشن هم با مولی میشه بکشش بیرون، هم با این بوست. یعنی تنها چیزایی که آسیب پذیره همین دوتاست. مولیه رو ندادن. من گفتم خب الان تنیر شانس داره که مثلا یه سورپرایزی داشته باشه، ولی بوست رو فکر نمی کردم بدن که دادن دیگه. You're good for the rest of the half. Otherwise, like they have money troubles. Suddenly, Luminosity can be on a 5. When a pistol suddenly is an even game. Yeah, like they're actually in the lead. من 100 سالم بشه بازم CS ما هم همینیم. Can end up getting a little bit ropey. So just try. ایدر چطوری ایدر؟ Look, we've given away a couple of silly rounds in here, but let's finish the half strong. For sure, this round is everything for Spirit to keep this clean. راند 11 هم 7-3 بریک اسموک وسط آزوو به پوش خودش ادامه میده یا نه. ماجیکس HP36 دمیجی خورد. چی اینقدر دمیج خورد ماجیکس؟ بیماس زدش؟ نه تازه این اولین شلیکای بیماسه. دوست داشتم ماجیکس دقیقاً چجوری دمیج خورد، کی زدتش؟ والبنک های پیاپی سرعت بازی کم میکنن بازیکنان لومیناسیتی. اتمها پرتاب میشه برای کنترل وسط که در اختیاره بازیکن لومیناسیتی قرار میگیره. شیرو از دونات با سنایپ خط وسط رو نگه داشته. خط پیک هم هست. اومد برای فلیک شات، شادو رو دید ولی خیلی سریع شلیک کرد. در همین حین ماجیکس موفق تر توی گرفتن اوپنینگ فرانک 4-5. لاکس عجب تایمینگی خط اسموکو باز کرد. آزو بود بازیکن در مقابلش. نفر اول که کار میکنه بیماس هم همینطور. بازیکن اسپریت همه دارن از زاویه‌هایی شکار میشن که اصلا حواسشون بهش نیست. و حالا دانگ تک به 3 نفر اول شکار میکنه. تک به 2 خط بام سایت رو نگه داشته حرکت میکنه پشت بام سایت. فیک دف هم زد. این هم از شکار نفر بعدی. دانگ تریپل کیل برای این بازیکن و موفق میشه تک به 3 رو کلاچ بکنه برای تیم اسپریت. 2 1v3s in this first half for Dong. It's not every day you see that. I mean, yeah, it's taken a lot from him, but الهی هان شیرو یه جاهایی خیلی دیر شلیک میکنه، یه جا مثل الان خیلی زود شلیک کرد.
اصلا طرف هنوز نه سایه شدید. چه میگن سایه تو فلانی ببینت سایه تو با تیر میزنه. علنا همین بود. شیرو طرف بودید سایه‌شو با تیر زد. بوی تیک باز میاد. بله بازیکن داره برمیگردن عقب. تیک پاس. دانک امروز خطرناک اومده. دانک پول لازمی اومده. به نازم اولین دونیت امروز رو زد. ایشالله که دستت پر برکت باشه. من شیدورت بگردم. خیلی مخلص. ما فرد امروز چند تا بازی داریم و تا کی لایویم. تا هر موقع که ایشالله زنده باشیم، اینترنت باشه، برق باشه، لایویم. کلاً 6 تا بازی هست که دو تا همزمانه، یعنی 3 تا به صافتیری و امروز در خدمتتون است. Finds him, knows the plant is going to be a little flustered, little disorientated, just coming off the bomb. And the moment he gets to that 1v1, you know that Donk's won the round. در پی گرفتن کنترل وسط زانتیکس موفق‌تر توی گرفتن اوپنینگ فرانک. شلیکاش تیراش کجا رفت اصلا آزوبو. این بار شیروب تغییر پوزیشن داده و خط ایمن رو نگه داشته. رین ویکر چه تو زومی میزنه، چه خطی واسه، چه سوینگی. دانک جواب میده. دوبل کیل برای بازیکن دنیل دانک. هیولای تیم اسپریت از راه رسیده برای دفاع از بام سایت زانتیکس همونجا حضور داره. تنیر با یک کوبیس امتیازی لاکس رو به کام مرگ میکشونه. راند 12 هم هست. آخرین راند نیمه اول مپ اول. آمار افرو رو هم دارن. آیتم های پیاپی و این امتیاز قطعا در اختیار تیم اسپریت قرار خواهند گرفت. ماجیکس توی فلنک. دانک کلا داره اصلا ترک محل حادثه میکنه. C4 هم روی دراپه. دانک داره کجا میره چت. رفت دوبل دوره بیدانه میره تیسپان. کی خدا به این ستاپ. یک مولی دیگه. افرو رو علنا لاکداون کردن، زندانیش کردن در انتظارش. تنیر کارو تموم میکنه و این اسپریت هستش که امتیاز رو از آن خودش میکنه. راند قشنگی. کلا جایزه کانتر $2 میلیون. نمیدونم چقدرش دقیقا میرسه به تیم یک. Reassuring if nothing more here for Team Spirit. Luminosity still struggling to do anything with this roster. Fair play. یکی از بچه‌ها نوشته که با تو 15 سالگی کل فوکسش رو روی CS بذاره با برنامه خوب و درس و فدای گیم کنه میتونید توی ایران موفقیت داشته باشه اگه بازیش خوب باشه. توی ایران نباید چی کارو بکنید. دورت بگردم توی ایران خود خارجی ها این کارو نمیکنن. اینو بچه‌ها در نظر بگیر. خود خارجی ها مثلا اینجوری نیست که درس رو فدا کنن. همین کریگانی که دارید میبینید اینا مدارک عالی تحصیلی دارن، درس رو فدا نمیکنن. تو ایران اصلا نباید این کارو بکنید. درس باید باشه. درستون رو باید بخونید. درس اصلا فدای هیچی نباید بکنید تو ایران. آلموست درس رو باید بری. نه از من بشنوید. درس رو داشته باشید. میریم برای 20 راند دوم. لاکس رد اچ پی در ابتدای راند. اسپریت اومد توی تی سایدد. 20 راند اگر بگیرن مپ اول به سود این تیم به اتمام خواهد رسید. تنیر داخل کیو. از سرعت بازی کاسته شده. تنیر در انتظار. لاکس در پی باز کردن خط خیلی راحت. تنیر موفق میشه اوپنینگ فرانک رو از آن اسپریت بکنه. 4-5. اسپریت در حال چرخش بازی به سوی بام سایت A. تنیر کماکان پوزیشن خودش رو حفظ کرده. بازیکن هم در مقابلش هستن. نفر سوم هم به ترکیب بی پلیرها اضافه شده و این در حالیه که اسپریت داره حرکت میکنه به سمت بام سایت A. تنیر آمار 2 بازیکن رو گرفت. این آمار میتونه
فرصت خوبی بشه برای اسپریت حمله کنه به سمت بام سایت. این اتفاق هم داره میفته. افرو داخل دونات دانک داره از راه میرسه. ببینیم میتونه بزنتش یا نه. بله افرو موفق است به گرفتن نخستین ترید. 4-4 زانتیکس جواب میده. کارشو تمام میکنه. شیرو موفق تر از او از راه میرسه. بیماس اجازه نمیکنه به تنیر رمیده. زانتیکس از رو متوقف میکنه و نفر آخر بیماس اومده تک به دو قرار گرفته. سیفور پلان شده داخل دونات به سرعت داره خودشون نزدیک میکنه و چک نمیکنه پشت سرش رو و اینجا شلیکی داره. زانتیکس کارشو تمام میکنه. پیسوران در اختیار تیم اسپریت قرار میگیره. Either way, it's a pistol round for Spirit, and I actually really like the call there. They know how sweaty Luminosity are, right? They can put a lot of pressure on B. They go ramp, cave, back to ramp, back to A. They never commit. And the whole time, Luminosity desperately want answers. There are gaps in the map. They just go searching to their own demise. Force buy comes in. Rainwaker on his own. فورس کردن. این فورس دوردایه دیگه برای لومیناسیتی الان. علنا فورس دوردایه. That smoke should be enough just to stop any threat of this A attack. You don't even have a nade to break it open if you wanted to. And I don't think you're feeling that desperate. Even if you did. Trying to see what Magic's calls here, because this is actually a hard situation now for Spirit. Do they جالبه که تو این ران هم اسپریت به محض اینکه البته مطمئن شدن و فهمیدن که لومیناسیتی فورس سرعت بازی رو کم کردن. کماکان 5 بازیکن تیم اسپریت بام سایت A رو میخوان مورد حمله و هدف قرار بدن. تو ادامه کار شیرو موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک 4-5 ادوانتیج در اختیار تیم اسپریت قرار میگیره. 45 ثانیه زمان آیتم ها پرتاب شده. فول اکزیکیوت بام سایت A. کنتری بام سایت در اختیار بازیکن تیم قرار گرفته. ماجیکس اقدام میکنه. بذار طول کشید تا C4 پلنت بکنه. نمیدونم چرا ولی حالا C4 پلنت بکنه و این در حالیه که 4 بازیکن لومیناسیتی در پی سیو کردن گانهای خودشون هستن. گفتم دوردایی اگر بمیرن برای هیچی مردن. اسپریت تا ثانیه های دیگر موفق خواهد شد گرفتن امتیاز 11 هم. بالکن هم گزارش میکنیم بر گزارش رو برم. موی تنم سیخ شد دورت بگردم آرمان. Hard to argue with a game like this. کوچشون ویزا نگرفته. یه کوچشون مریض بود یه کوچشون ویزا نگرفته بود اگه اشتباه نکنم. welcome back Arshio. This CT side, man, even onto the T half, things felt a little twitchy, felt a little nervous, and Spirit have been using that against them since getting onto this T side, just knowing that Luminosity feel uncomfortable. They're always looking for info. Even there, just a double pump into A was enough to get Luminosity doubting themselves. با همون گان ها دارن بازی میکنن بازیکنان لومیناسیتی. هرچند بهشون میتونه باز یه فرصت دیگه بده برای مپ پوینتس. Back in spawn, but not a mistake. More just leaving options open here. Spirit are not decided. Ontic's flashing A main. Now they're coming back to B. چه نیدی پرت کرد. ریسکی هم دارن بازی میکنن. 4 بازیکن رو گذاشتن روی بام سایت بی. زانتیکس اجازه فرار رو نداد به رین ویکر. مینی مپ رو ببینید الان بام سایت کاملا خالیه. هرچند که اسپریت متوجه موضوع نمیتونه بشه فعلا. امکان داره که تیم اسپریت تصمیم بگیره حمله بکنه. دارن اوورپیک میدن. لاکس موفق هم هست توی این اوورپیک. 3 بازیکن داخل کیف فرک‌های پیاپی. بیماس تنها باقی موند. چه ریسک عجیبی کردن بازیکن‌های لومیناسیتی. چه ریسک عجیبی کردن. 3 بازیکن رو فرستادن داخل کیف.
This is Luminosity's map pick in this series. اسپریت در پی گرفتن امتیاز 12 و مپ پوینت مپ To dominate them on it. اول بیماس سعی داره راندو گرونتر تا هم کنه برای اسپریت، ولی خب فایده نداره، به اندازه کافی پول دارن. C4 هم کاشته شده راندو بگیرن، توی راندو بعدی میتونن فول بای هر چیزی بخوان بای کنن بازیکن اسپریت. هنوز دو تا بازیکنشون هم زندن، زانتیکس و شیرو در پی فرار و همینطور بیماسی که گلیل رو سیو میکنه و توی راند بعدی حداقل یک رایفل در اختیارشون هست. Crazy prediction for me, Hugo, but I think علی this نوشته might be فرهاد عشقی بهترین پلیر یوتیوب فارسی ایران و فقط این نه بهترین پلیر ایران. عشقی دورت بگردم، مخلصیم، کوچیکتم، خاکی پاتم، لطف داری، نظر I لطف. just think he looks more comfortable. Like, even in the day one game, he was doing his job. He was like finding a lot of these kind of actually backdoor chances. ما فرد در یه قسمت دوم جمله ارفان نگفتیم چرا؟ کات شد. Like doubting himself or questioning himself. And I know they ended up losing that game versus GG How, but I don't think it was down. این مرانده 16 هم بیماس خط نگه داشته میاد تو اسپری. آفاینگر خط نگه داشته بود ولی فعلا نتونسته کار اصلیش ببره. کنترل بام سایت در اختیار بازیکنان اسپریت قرار گرفته که افرو موفق باشه با که والمن کارسز بکنه دانک. اولین ترید رو گرفت در حالی که کنترل بام سایت کماکان در اختیار بازیکن اسپریت هست. چی رو حتی فلنک در انتظار، نفر اول رو چه کار میکنه، موزه متوجه شده از مونی خودش میتونه استفاده کنه. بله ولی دمیج زیادی نمیزنه، فقط تونست یه فاصله بین دو بازیکن. رین بیکر در انتظار، دانک در مقابل و میاد برای اوورپیک. رین بیکر موفق تر 3-2 ادوانتج از دست دادن. زانتیکس توی فلنک داره از راه میرسه. زانتیکس به موقع از راه رسید. فرکای پیاپی برای این دو بازیکن باش به یک زنده مونده. ماجیکس و افرو تو ماده تک به 2 و کبابش میکنه. زانتیکس و اسپریت موفق تو گرفتن امتیاز 13-3 جی جی. این از من اول. آفرش شما خسته نباشی، دورت بگردم سلامت باشی. کی مروه؟ مروه میخوام عادت کنه؟ خیلی توی چت ما هستیم، یه ماد بهت میرسه. ازا بیام اون برای بازار. Yes, it is the Esports World Cup, and I want to welcome you right back to the desk. Pimp and Decreter and myself are ready to get this one back underway. But obviously, talking about Ancient, this was rough around the edges for Luminosity. Yeah, I mean, I'll be completely honest. This is kind of what I expected coming into the game, and I'm not. پوین چطوری؟ بازی همزمان هم داریم؟ آره بازی همزمان هم داریم. الان چک می‌کنم می‌ذارم فقط این چت رو پاپاپ کنم بیارم بیرون. Obviously lost to GG How and couldn't really درای میگیرم. بله. This was a very deflating way of losing. You know, you have a 2-1v3 losses to Dong. You have winnable situations, winnable rounds, but you're not able to convert, and then you end up losing a map 13-3. ببینیم بازی به همزمان اونور چند تموم شد. He knows he's gonna stay here after this event. It's not gonna be a one and done or potentially a two and done. This is his new home, and he is making the most out of it, getting quite comfortable. Clearly, 2.33. گیمر لیژند 13-3 جی جی ها رو در هم کوبیده تو مپ اول. استافتیری. What more can you ask? 13-3. It was one of the maps that they played at a high level, right? And you know, Monty also threw out the major, and their uprise, you know, they also knew how to play Ancient. But when you look at this game, like multiple times, it just looked very flat. Whenever they would lose the first kill, they looked at each other like, okay. So what are we gonna do now? Okay, we're just gonna group up and go. Like, they couldn't really go back. They didn't get the space, and the rounds they seem to be netting themselves was the rounds where they would go from fast mid aggression to get double kills. But علی آقا خیلی مخلصی نوشته همه لایک کنن استریم فرهاد دورت بگرم لطف داری بچه یوتیوب لایک استریمو بزنید حتما یادتون نره دبلیو. A team that is. این از من اول من برای دوستیه. Put out in that Telegram group chat saying that he looked at some of those teams and he's like, exit like. Are they there? But we're not, you know. And I think he was thinking of Luminosity to some degree. سلام بر فردوسپور CS سلام به روی ماهت خوش اومدید. به خاطر این احتمال زیاد به خاطر تکمپ بودن بازی بود آرمان. قلب بذارید اما انرژی بگیرید که زشتمو میخوام قلب بذاریم چه یوتیوب پیدا نمیکنه. من دورت بگردم عشقی فدای تو بشم فدای
درباره قلبات. اما الان 15 سالمه، لول 10 فیستون سعی دارم اگر بشه خودم به جای برسم. چطور میتونم، چه کار میتونم بکنم؟ میشه راهنمایی کنی؟ بله. خب یه لحظه واسه صبر کن من اینو پازش بکنم. من دیروز راجع به این مسئله صحبت کردم که کلا چجوری باید رفت سمت مسیر حرفه‌ای کانتر استرایک. شما الان اگه لول 10 فیسی تو گرفتی، استپ اول رو رفتی. اما فرشاد الو چطوری؟ خوش اومدی. اما تیمی که لوزر آره فکر کنم هیدر، فکر کنم اصولا باید همین باشه. لوزر براکت برای همینه دیگه. فکر نمی‌کنم لوزر مثلا تریپل الیمینیشن داشته باشیم، دابل تشه. ببین الان شما اگر رسیدی مثلا به لول 10 فیسی توی سنی مثل 15 سالگی خیلی خوبه. الان چیزی که نیاز داری تجربه تیمیه، چون فیسی بازی کردن یه چیزه، تیم بازی کردن اصلا یه چیز دیگه است. خب اینو اول در نظر بگیر، آویزه گوشت کن. فیسیت پلیر یه چیزه، تیم پلیر یه چیز دیگه است. اوکی، تیم بازی کردن کاملا فرق داره. شما بری بازی دانک تو فیسیت ببینی خیلی فرق داره نسبت به بازی دانکی که اینجا داری میبینی. اوکی، دانک خیلی وقتا حتی تو فیسیت مثلا ساپورت بازی میکنه، دانک ساپورت بازی میکنه، دائم داره فلش اسموک میندازه. ما توی ویدیو یوتیوبمون هم هست، بازیاشو ریویو کردیم. چرا همه چتت میاد؟ بس توی چه تایمینگی چت داده باشی. حالا شما کاری که باید بکنید اینه که بگردید دنبال تیم پیدا کن. مهم نیست لزوماً که مثلا هر 5 تا مثل خودت لول 10 فیسیت باشن فلان، فقط تیم بشید برید تو تورنمنت‌ها شرکت بکنید. یواش یواش بقیه تیم ها هم با شما آشنا میشن، میبیننتون، یعنی آقا یه بازیکنی هست مثلا 15 سالش لول 10 فیسیت خیلی خفنه فلان بهمان. همین جوری میشه، واقعا همینه ها. اسمتون یواش یواش بین پلیرها میپیچه. بعد میاد جز انتخاباشون، مثلا سری بعدی که بخوام پلیر انتخاب کنم، یا فلانی هم هست، فلانی سن و سالش هم کمه، استعداد خوبیه، میتونن بگیریم پرورشش بدیم و بیاریمش بالا. بریم گود لاک. برو جایی که ایرانی‌ها بازی میکنن، مثلا فیسیت سعی کن برو سمت سرورهای خاورمیانه، ایرانی اونجا زیاده. فیسیت مثلا میخوای تو این لول‌ها بازی کنی دیگه، یعنی ایرانی پیدا کنی، فیسیت برو سمت فیسیت خاورمیانه، فیسیت میدل ایست. اوکی، اونجا ایرانی زیاده، خلاص میبینیشون، بعد سعی کن باهاشون ارتباط برقرار کنی. مثلا یه ایرانی دیگه دیدی، چه میدونم ادش کن، ارتباطی بگیر، رفاقتایی باید شکل بدی. اینجا دیگه مهارت‌های اجتماعی آدم یه خورده باید گل کنه. تو ایران یه ارتباطی باید شکل بدی. This is literally just Monty with another name. Hello, Danny. It's two time in the first Sarah half. Morgan. One could argue, had you won both of those rounds with the economical damage that you'd apply as well, then you're maybe looking at a 6-6 half. Maybe you're winning the half 7-5, and then the conversation would change a lot. It would be like, oh, they applied pressure. Oh, it was somewhat close in the first half, and then you lost. But now you're left with nothing. Now we're left with a team that gets 3 rounds over the course of their own map pick, by the way, in a game or a map they have played well together. In a game that was never close. In a game there was never any competitive whatsoever. So it's just a very flat feeling, Trace. Yeah. نهار چی خوردیم؟ You know, his CT, his spirit, you're feeling great. Your numbers are reflecting that. The stats probably looking just like that if I had to guess. And especially when you continue to roll that page along. سوالیه یه ذره This could get خیلی scary. بادم جون بود We خورد. haven't often seen them kind of start with their back with the pressure like this. But when they do, they can get it back. آچکوپول وازاب چیتی هستنی خوب هستنی خوش هستنی. آچکوپول شنیدم به بچه ها گفتی که اسپریت این بازی رو ببره 10 دونیت. And whatnot, you know, you walk into that game and you Shout out Chad one time. Hello. you walk into that game and you know محمد باید باشی. نوشه سلام عشق. سلام. خوش اومدی. جونم بینم انرژی. الان بازی کی به کیه؟ لومیناسیتی در برابر اسپریتس. این چیزه درست نشد. نایت باته. نایت بات درست شد.
now it's a best of 3. That is این چیه نوشته؟ teams really succeed and نایتبات درست شد چت. yeah, it's always good to get a bit of a, you know, a confidence boost bounce. نایتبات تو یوتیوب درست شد. We are back. البته می‌زدم باید استریمو ریستارت می‌کردم که این درست شه. ولی خب we are back. Nightbot is back on business, chat. Let's go. Let's go. Afro, you know, had a bit of a breakthrough as well. I saw so many great things coming out. For me to stand right here and just میدونم که اینا حقیقت داره. That's the disappointing thing. Don't get me wrong. I think the players know it themselves. They're even more Hello disappointed. Dark Aim. سلام مد سنایپر. سلام امیر عباس. This is the first time you're watching Luminosity and watching. قربونت برم آریان. They were better off a couple of months ago. قربونت برم عزیز جای شما خواهد. Well, you know, it's kind of hard to be in a car when no one's driving. Well, they do have a driver, but he's just not very experienced. You're right. It's first day on the job. فکر کنم همه میبینن. ولی نمیدونن کی زده. میبینن مثلا قلبی میاد بالا. سلام رادنر جیگرتو خوش اومدی. AC کجا بفرستیم؟ csco.skin.ir. قربونت دایان فدای تو بشم من. سلام المان. Convert the pistol, and then let's see if you have anything in the buy round. You know, if you can win the pistol, you can convert, and then you could just get 1 or 2 buy rounds. ویدئویی داری که توش پوزیشن اوور پاور هر مپ معرفی کرده باشی؟ نه. نه. ولی تو همین استریما یاد میدیم. می راجعش صحبت میکنه. استریما رو با دقت گوش بدید میگیم بعضی وقت نکاتش. Significantly ahead of Luminosity right now, so a strong start is the bare minimum to even get an entry ticket into this game. I don't even think that Probably not enough. No, exactly. I don't قربونت برم محمد فدای تو بشم. Because you know, let's say that they جونم بینم انرژی. That's what I mean, right? You know, I think Spirit, also the fact that we turn attention to Dust 2, you know, it's where Spirit has been looking the best, also coming back to the new season. You know, they've had some really one-sided wins, and I think even if they go down 0-5, دو تا حالت، سه تا حالت داره برای انتخاب مپ سوم. بعضی اوقات چند تا حالت داره. همه صحبت کنیم راجع به انتخاب مپ سوم تو بازی بست آف تری. بعضی اوقات بر اساس چیز انتخاب میشه، سیتی ترورش، تیمی که مثلا از وینر اومده باشه یا همچین چیزی. یه خورده داره ولی اوکی ولش کن. ببینید بعضی اوقات اینجوری انتخاب، این خیلی هم نادره، تیمی که مثلا از آپر براکت بیاد میتونه مثلا مپ سوم سایدشون انتخاب کنه. بعضی اوقات نایف میزنن، خیلی از تورنمنت‌های بلست اینجوریه، نایف میزنن برای سیتی ترورش. بعضی از تورنمنت‌ها اینم باز کمه ولی خب داشتیم سکه میندازن برای انتخاب مپ سوم. بعضی اوقات هم اینجوریه که پیک و مپ جوری پیش میره که یک تیمی حق انتخاب بین دوتا مپ واسش باقی میمونه. خب که موقعی که این اتفاق میافته میشه بند پیک پیک بند پیک. یه جا این وسط تیمی که این ادوانتیج رو به دست بگیره میتونه دوباره چیز رو انتخاب کنه، تیم مقابلش میتونه ساید رو انتخاب کنه. مثلا تیمت میمونه بین چه دو مپ آخر، یعنی 5 تا مپ مثلا بند شد، 2 تا مپ مثلا بوده، میگه آقا این مپ هم بند، این یکی انتخاب، یعنی یه حق انتخاب کوچولو داره، تیم مقابل سایدشو میزنه. خیلی انتخاب مپ‌های سوم عجیب غریبه. Something like that, you know. I don't know why. I think of Titanic, you know, it doesn't matter how many. All right, and on that note, we're going to leave that one there on the iceberg that they came in on. Hey, we're going to go. چند ساعت پلی تایم داری؟ فکر کنم 9000 ساعت ریل. 9000 ساعت با کیفیت. Anyway, we'll be right back after this. اسفم ندیم بچه‌ها. فالکونز بعد از این بازی به صاف تیری، بعد از این بازی. تو کانتر چند نوع پیک داریم؟ شولدر پیک، پیک معمولی، استریف پیک. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. باید نوشتهاش واقعا لذت میبرم. گزارش فارسی زبان هست که بشینم ببینم بازی رو، واقعا در صورتی که کست خارجی هست، اما هیچی از کست
فارسی دری یه چیزی که بوس به دورت دیگه. دقت نکنم موجی وسط یار. من طرفدار ناویم. من احواز سال نیومدم حسین، خیلی دوست دارم بیام. شاید زمستون امسال اومدم. نظرت بهترین بازیکن ایران الان کیه؟ زیاد داریم، خیلی زیادن. اینسیدیوس هست، تیلتکیت هست، بریتزن هست، دیلی هست، زیادن. On a scale from 1 to 10, though, how comfortable are you guys? Crush this. Do you think you'll all have the same answers? متأسفانه محمد. ولی خب. All right, great start. Let's go. Who is most likely to spend the most money during an event? All right, why Rimas? این کار انجام میشه بعضی اوقات. Everything that he can buy, like Percy. a better thing, a better product to buy, you know. وایتریتی که دیشب وحشتناک کانفایر بود. I love clothing. علی هستی مگه میخوای بیا؟ مشهد هم احتمالا بیام. مشهد دوست دارم یه سر برم. جنوب خیلی دوست دارم یه سر برم. سمت چیزم خیلی دوست دارم برم. تا حالا اونجاها رو نرفتم. یکی سمت جنوب اهواز من تا حالا نرفتم، دوست دارم برم. یکی سمت تبریز، اردبیل، اون قسمت از کشور. I was thinking Rain would call the mafia and he would survive. He would bait everyone. I think he would be baiting everyone, you know, not leaving the house. Thank you. قزوین یه بار اومدم. Who is most likely to forget something in the hotel room after checking out? رشت اومدم، قبلا اومدم رشت خیلی قشنگه. رشت خیلی قشنگه. واقعا شهر خفنیه رشت. واقعا شهر خفنیه. پس اومدی مشهد اخیر نسیم قارونی جوا. چرا بیایم مشهد سری باید مزاحم آجکوپول بشیم دیگه. You flew your brother to a different country or city? To a different country. To a different country to get your قربونتون برم فدای مهمون نوازیاتون چت. Most likely to become an influencer. تبریز شاید بیایم. Socially active person in this team. I love streaming. I love keeping my families up to date. Posting stories. آخه معلومه فرد گلستانی چرا اون سوال پرسیده. ولی قزوین یه غذا داره اسمش چی بود؟ میشه اسمش یادم میره. مرصع پلو یه غذای قزوینی دارین اسمش چیه بچه‌ها؟ I would also put afro. When we slack, it's gonna be afro also punishing us. Trying to help, yeah. شعله مشهد خوری بله. غذای مشهد همه رو اکثرا امتحان کردم. I'm competitive in all the things, yeah, but نه مشهدی نیستم. grinding League of Legends. تبریز بیا حتما بیا هتل شاهگلی نشیدم تا حالا والله. اصفهان رفتم، به اصفهان هم دوست دارم. شیراز و اصفهان هم دوست دارم. نه من اگه بخوام بیام اهواز زمستون میام. ساوه نمیم قیمه نثار احسن قیمه نثار. وای قزوینی ها جدا اون غذا نوش جونتون خیلی چیز خفنیه. خیلی چیز خفنیه. میام ملبورن. والله آقا یه ذره دوره. نوکرتم یه خورده دوره. به نظر بهترین تیم امسال کدوم تیمه؟ کی به کیه؟ ناوی. اوه ساله اوه قربونتون برم. کرج زندگی کردیم یه مدت کوتاهی زندگی کردیم. شیراز گفتم شیراز بین جایی که تا الان حقیقت شدم بین جایی که تا الان رفتم مسافرت شیراز فیوریت هم بود. خیلی خفنه شیراز واقعا.
خیلی یعنی بهم خوش گذشت. Redemption is the aim of the game after a slow start to EWC from Team Spirit, but they just handily dealt with Luminosity بله دیگه. in a dominant showing. What have I told you, Hugo? That was Luminosity. بهترین واندرفول کی؟ والا to try and seal the deal on this win for Team Spirit. Might just get better for Spirit. Yeah, Donk showing خب چت فاصله بگیریم بیاید اینور، حواسا رو بیارید اینور، بریم برای مپ دوم و ببینیم که ادامه نتیجه بازی اسپریت چی میشه و کی میتونه برنده بشه. الان اومدن تو داستو. قوی ترین مپ اسپریت هست ولی خب خیلی وقتا هم توش یه خورده گیر میکنه. وین ریتش بالا، خلاصه انگار خلاصه میبره داستور ولی بعضی اوقات یه خورده طول میکشه. صبر اومد. Well, let's see how comfortable they're able to make dust too. It's a T-side start and we're not wasting any time getting into this one. A long take درود دیگه در خدمت شما هستیم. مپ دوم جام جهانی ورزش های الکترونیک اسپریت در برابر لومیناسیتی. ببینیم لاکس یه خط باز شد و یک تیرش لیک شد و فرست بلادی گرفته شد و تنیری که خداحافظی میکنه از راند. لاکس کماکان روی بام سایت موفق هم هست. بالاخره زانتیکس ترید رو گرفت، سعی داره باز هم کارسازی بکنه. چات انگل، فایت مستقیم، کار کمی سخت شده برای بازیکن اسپریت. یک شات دیگه هم زده میشه. دو شلیک پیاپی، دو شات پیاپی اچ‌دی لحظه سیاه شد. چه اتفاقاتی داره میفته در این لحظات از بازی؟ شیرو نفر آخر تنها باقی مونده، تک به 3. سعی داره کارسازی بکنه که اجازه کار رو بهش نمیدن و لومیناسیتی موفق در گرفتن پیستول راوند. If Luminosity are in for a shot today, it would be quite the win on Spirit's home map. No plant, so expecting no force here for Spirit. A couple of Deagles coming through. آچکوپولینی که میگه فکر کنم شبی 20 میلیون قیمتش نیست. سلام به همگی بچه‌ها، همگی خوش اومدید. بیا تمرکز رو بیاد رو بازی بچه‌ها. من موقعی که بازی شروع میشه سعی میکنم چت کمتر بخونم، البته با عرض معذرت با ایزه شما چت کمتر بخونم، تمرکز رو بزنم رو گزارش که با هم دیگه از تماشای بازی لذت ببریم و بتونم گزارش بهتری رو براتون داشته باشم. میریم راند دوم. شیرو لورتانل افرو در مقابل او تو اشورت. Almost all of their series that they played, even had a win over Falcons on the map. So it's one where at least for those 4 individuals. ستاپ کاملا دیفالت 2-1-2. رین ویکر تمام با اسپریت در مقابل او. خطا باز میشه. آزوبور رین ویکر دابل کیل. ماجیکس اولین ترید رو گرفت اما نتونستن رین ویکر رو شکار بکنن و اقدام بکنن برای پلنت C4 و بعد این ترتیب لومیناسیتی باز هم موفق چه گرفتن امتیاز. Justification of Gizmi proving himself again and again, even in this 100 Thieves roster. I think it just makes the whole thing a bit of a mind-melting situation for this team. مرسی بستونید محمد فلای دورت بگرم با انرژی مهربان کوچیکتون عشق. بچه ها حمایت حتی کوچیکش فراموش نکنید. نفری 25 هم هر چقدر کم میتونه باشه تشکر کوچیک بابت زحمات عمو فرهاد باشه. دورت بگردم، قربونت برم محمد فلای، فدایت باشم، عشق من، لطف داری، قربونت برم، جیگری، خیلی مخلصیم. ان شاءالله که دستت پر برکت باشه، تنت سلامت و سفرت بزرگ. ارادت. با انرژی ها محمد میریم برای راند سوم. تیم اسپریت در پی گرفتن کنترل وسط. آزوو
چه دمیجی زد به دانک، اما دانک موفق‌تر توی گرفتن اوپنینگ فرانک. اسموک جلوی صورت دانک پاپ شده، دفعه باز کردن. خط دمیجی هم میزنه هرچه موفق‌تر رین ویکر بود توی گرفتن فر. چه پوزیشنی گرفته شیرو، دابل کیل برای این بازیکن. چقدر به موقع شیرو فعال شد و موفق شد دو بازیکن رو شکار و امتیاز رو تضمین بکنه. شیرو فکر میکنم نفر سوم رو هم اثبات کرد، جوری که داره خطو بازی میکنه. آمادگی این بازیکن رو نشون میده برای فایت با نفر سوم یعنی افرو. شیرو تریپل کیل و نخستین امتیاز حالا در دستان تیم اسپریت قرار میگیره. Even though Azu dodges flash, he gets insta headshot. Donk slowly comes through that door smoke. He lets his teammates run in the window first to draw in the attention. Gets a lot of damage. Zontic spams out the player. So Spirit with the 5v4 and a solo man B side. I mean, it is hard to lose that round. So they don't. Luminosity play for round 5. لومیناسیتی راندی که از دست دادن بسیار گرون هم تمام شد. همشونو قلقه هم کردن بازیکن اسپریتس و همطور که میبینید رفتن برای ایکویی که دوتا دیزرت فقط در اختیارشونه. دو تا هدشات خورد بنده خود و فیتالیتی شد. دو بازیکن لومیناسیتی توی شورت ماجیکس دابل کیل. همین چیز مهیاست تا بتونه تیم اسپریتس امتیاز دوم رو از آن خودش بکنه. قربونت برم علی آقای گل. Signature nades over towards ramp was always a force to be reckoned with good ideas here. Lux is also on this part of the map, so you know, kind of slotting into that same position. So we are going to be keeping an eye on him and how he fares. HUDشون باگ داره. قاسم شیرو رایفل خیلی بهتر داره میزنه تا اسنایپ، ولی خب اگر بخورن جلوی تیم قدر نیاز به مهارت اسنایپری این بازیکن دارن. چهره کاکافو رو میبینید، مربیه های تیم هایی مثل بیگ، پنتا، مانتی و الان لومیناسیتی رو توی کارنامه خودش داره. جزء کوچ‌های نسبتاً موفق محسوب میشه. شاید قهرمانی نگرفته باشه ولی خب اکثر تیمایی که کوچش بوده تونسته برسونتشون به تورنمنت‌های بزرگ. راند پنجم شیرو نظرت میخوام افرو موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. این بوست رو اگر اشتباه نکنم اولین بار فرانسویا ترندش کردن و همه دنیا یاد گرفتن و الان دارن ازش استفاده میکنن. بوستی که کمی جلوتر از سمت چپ خط لور گرفته میشه. لاکس موفق تو ادامه کار، باز هم لاکس خیلی سریع افرو جواب میده و افرو تریپل کیل برای این بازیکن. یک عمل کرده فوق العاده از اسنایپر تیم لومیناسیتی که امتیاز برای تیمش به همراه داره. Shiro immediately going to bring his AWP in after that one. That was a great display from Afro. Love that anti-flash position. اینو سایبون سبزه که اونجاست فلش های لوور تانل رو چیز میکنه، بلاک میکنه، واسه همینه که اسنایپره میتونه اون خط رو نگه داره. سم فور ایوان فاماس و ایویپی در برابر 4 ایکی و ایویپی در اختیار شیرو. به یک اسمو که وسط دانتیکس دست از موری خودش استفاده بکنه. او گرفتش رین ویکر چه وضعیتی داشت، بنده خدا سوخت و اسنایپ هم خورد آخر رو. افرو موفق‌تر عمل میکنه تو شکار دانک 1-5.
آره جامپ چک زدن بود لاکس که آمار رو گرفت. خطرناک بود جامپ چکاش. 4-4 اسنایپرها موفق شدن هر کدوم یک فرگ بزنن و بازی رو 4-4 بکنن، در حالی که 40 ثانیه زمان باقی مونده برای اسپریت. اسموک سیتی، اسموک آبشاریه. ای هم پرتاب شده. تنیر در همین حین داره حرکت میکنه بدون سر و صدا، دارن نزدیک و نزدیکتر میشن به سمت بام سایت بی. 19 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. از او متمرکز از گوشه بام سایت خط نگه داشته. بازیکن اسپریت اومدن داخل، نفر اولش کار میکنه اما زاندیک به سرعت جواب میده. کنترل بام سایت بی در اختیار بازیکنان اسپریت قرار میگیره. اقدام خواهند کرد برای این 3-3. شیرو خطش ریسکی هم هست. چی کار داره میکنه؟ لاکس داره چی کار میکنه؟ اقدام نمیکنن. شیرو در انتظار اگزیت اول رو زد. تا ثانیه های دیگر امتیاز سوم رو خواهیم دید در دستان تیم اسپریت. امیر عباس دورت بگردم، ممنون برای دونیت. اما خیلی دوست دارم انرژی بگیری. این ناوی دیگه اون ناوی نیست و این دانک عجب فایر پاوری داره. عجب لفظی هم اومدی امیر عباس، دورت بگردم، فدای تو باشم. خیلی مخلصیم، ممنون برای دونیت. 4 تا نقطه یه قلب گذاشته توی دونیتت، فدات بشم، دورت بگردم، خیلی مخلصیم، متشکرم. آقا محمد گل ممنون برای 50,000 تومان صرفا یه خسته باشید کوچیک، خیلی مخلصیم. خاک پاتونم چت. دمتون گرم که از استریم خودتون حمایت میکنید، انرژی میدید. حال دلتون امیدوارم خوب باشه، دستتون پربرکت باشه، تنتون سلامت. خیلی مخلصیم، واقعا دستبوسیتونم. با این انرژی قشنگی دادید میریم برای ادامه کار. 3-3 نتیجه بازی برابر و این در حالیه که لومیناسیتی اولین تاکتیکال تایمات خودش رو درخواست کرده. They've kind of tried to make Inferno one of their go-tos. Obviously, they were never going to get it in this series. We know that Spirit don't play and don't like that map. So you were never going to get to bring it out. برمیگرده به بازی یواش یواش، داره کنترلش هم بیشتر و بیشتر میشه. And I feel like you're seeing a bigger degree of kind of Dofamas M4 when you think about Lux, AVP AK Inferno was also their go-to map, right? So it feels like he's trying to bring that to this Monty team. Sure, they played it a little at the major, they played it a little on the run-up, had that Monty squad, but it was by no means a go-to. And so maybe this could, you know, shape a bit of the direction going forward. Oh no. Especially if they're able to make it a more competitive affair. اسموکی چه کپ عجیبی افتاد توش. زانتیکس زودتر از افرو خط رو رد کرده بود. اسنایپر لومیناسیتی چقدر راحت شکار شد، نه دیگه پرتاب کرد، یک اسموک رو در اختیار رین ویکر قرار داد. اسموک با موج انفجار نید اومد بیرون. آزوو آماده برای پرتاب نید. دمیج خوبه به همراه روی دانک. ریسک بکنم بیان برای کنترل شورت. یک پاپ فلش خط باز میشه. زانتیکس موفق دابل کیل برای این بازیکن. بریک اسموک شورت چوتنگل خط نگه داشته. سعی دارن متوقفش بکنن، اتفاق نمیافته توی لانگ. آزوو موفق شد ماجیکس رو شکار بکنه. تنین خیلی سریع جواب داد. لاکس او هم اجازه ادامه کار رو بهش نمیدن. C4 هم پاس داده میشه. چه پاسی داد آقا. برای این ویکر تنها باقی مونده مسلح به EVP در پی سیو اون و بازیکن اسپریت هم دارن حرکت میکنن تا بتونن نفر آخر رو شکار بکنن. ببینیم اتفاق میافته یا نه. آلردی که 2 بازیکن رسیدن به تیسپان، نفر سوم یعنی دانک هم داره به ترکیب تیسپان پلیرها اضافه میشه، در حالی که تنیر هم سعی داره خط لوور تانل رو ببنده. رین ویکر صدا پا رو گرفت. تنیر جهت اشتباهی داره حرکت میکنه. تیسپانیا هم دارن یواش یواش نزدیک و نزدیکتر میشن. رین ویکر میتونه مستقیم فرار کنه سمت وسط. آمار دقیقی ندارن. اسپریت همه دارن سرازیر میشن به یک جهت دیگه. فری فرگ لحظه دید شلیک نکرد، میدونست که شلیک شاید به قیمت از دست جونش تموم بشه و اسپریت مسیر اشتباهی رو برای شکار انتخاب کرد. آناناس مرسی واسونت، فدای تو بشن. یه قلب گذاشته، یه قلبم به شما، دورت بگردم، متشکرم، فدای شما بشم، دم شما گرم.
to break the smoke, but بازی زنده است. already بله inside it, so not ideal. بله بله لومیناسیتی باشگاه یعنی پلیرای مانتی رو با جاش خرید. Immediately put down low. راند هشتم ماجیکس موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک افرو HP شد 2. معجزه است که زنده مونده. افرو نیده 2 سانت اینورتر بود. افرو الان غزل خدافزی رو خونده بود. باز هم زنده موندن. 4 بازیکن توی تانل. زانتیکس سر انتظار دابل سوینگو ببینید چیکار دارن میکنن. افرو Thanks for the AK, I guess. But it's okay because Spirit win the round. موفق تو شکار زانتیکس. امتیاز که در دستان اسپریت هیچ. ولی خب این که بتونن اون اسنایپونه که سیو بکنن هم خیلی مهمه. چیرو زودتر از بقیه بازیکن‌ها فعال شده. عجب بوستی. عجب بوستی. کاملا متمرکز بازیکن لومیناسیتی خطای خودشون نگه داشتن. چه استیکری که رفتی هم خورده روی این AVP. هر دو جهت خطا هولد شده. Spirit don't even feel the need to hunt here. Certainly does not look like they're scared of their opponent. اجازه میده که این AK و اسنایپ سیو بشه و ریسک نکنند برای هانس. تمرین زیاد. Licio makes it out after that leg shot last round, so Afro gets another chance. He's delivered some impact already in this game. Boosted up, or rather pushed up on Cat. فلش های پایپلاین کمی رو اذیت میکنه بیماست رو. تنیر هم منتظرش بودیم بر جوابی میدن به دانک. دانک توی این مپ کامل خاموشه اصلا نفس نمیذارن بکشه. 1-6 یه دونه فرق زده در پی 9 راند. شیرو در انتظار نتونست به موقع شاتشو لندور از اسموک و مولی خودش استفاده میکنه تا امنیت بیشتری داشته باشه تو ادامه راند نهم. رین ویکر در کنار آزوو کنترل آپر تانل در اختیار بازیکن لومیناسیتی قرار گرفته. میتونه اینفو خوبی و برای مخصوصا ای پلیر رو داشته باشه. آزوو روی باکس شادو ادوانتیج و موفق است توی گرفتن ادوانتیج. کار سخت شده برای اسپریت. 3-4 زانتیکس دقیقاً همون اشتباهی رو کرد که ماجیکس کرد. یعنی آزوو کیلاش عین هم دیگه بود. این هم از تنیر و نفر آخر شیرو. تک به 4 به چی شلیک کرد دقیقاً خدا داند. در پی سیو کردن این AVP متوجه بشن که کجا پوزیشن گرفته. اومد برای فایت توزو یک بار دیگه رینگیج دیگه و آزوو کارشو تموم میکنه و اجازه سیو کردن اسنایپ رو نمیدند به شیرو. درخواست اولین تکتیکال تایم‌اوت برای اسپریت. خیلی عجیب بود. اسپریت قشنگ از یک سوراخ 2 بار گزیده شد. 2 بازیکن عیناً مثل هم دیگه مردن. عیناً از اسپریت بعید اینجور پیک ها. Yeah, especially with how that last round just kind of petered out for Spirit, right? Like it was by no means undoable. We were crediting the positions that بعد 15 نت گرفتم یه تمام استریمات کامل ببینم دورت بگردم. اکتو بکنم کم بیاری کوالیتیشو بیار پایین. کوالیتیشو بیار پایین. اگه 80 ببینی همین امروز تموم میشه و 15 دیگه. چون امروز 3 تا استافتیریه. بیارش پایین کوالیتی. یه وقت کم بیارش. بریم برای راند 10.
do genuinely hope this feels like a bit of a wake-up call for Luminosity, though, that like they still have these good Monty maps in their repertoire. تیر اسنپ از بیخ گوشش رد شد. He likes the kind of punchy plays out towards short, being involved. He's a captain who does like to put up numbers. دانک این بار بالاخره موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. مدتی گذشته بود که فرگ زدن دانکو ندیده بودیم توی این مپ. زانتیک سر نزدیک اسموک مسنت افرو خط شاشو نگه داشته نتونه شاتشو لنز بکنه. در همین حین اسپریت با آیتم‌های خودش سعی داره پلیراشو نزدیک بام سایت بکنه. این اتفاق افتاد. تنیر از از مولی خودش استفاده کرد تا باز هم بازیکن هول در عقب‌تر. دانک چه بک سوی میزنه به لاکس. دابل کیل برای بازیکن شیرو. در پی پلنت C4 فرصت برای اسپریت که بتونه امتیاز ششم رو بگیره. افرو در پی فرار و سیو کردن AVP. اسنایپ بسیار ارزشمنده، باید مواظب باشه. افرو چه فایتی رو شروع کرد با شیرو، چه جدالی، چه دوئلی. ترکش رو هم گرفت. افرو سعی داره راندو گرونتر از تمام بکنه برای unorthodox to even have Afro hanging around here. Tanir's seen him. He wants to get a nice angle to pre-fire this corner. That's really well played from Tanir. Slow and patient. اسپریت که تنیر اینجا اومد دیگه. تنیر قشنگ یکی از ادوانتیج رو داشت و ماجیکس هم احتمال زدش ماجیکسو. چقدر به موقع پیک کرد. ماجیکس آفگارد بود، در حال دویدن بود که شکار شد و اجازه اگزیت گرفتن رو بهش ندادن. Very brave re-peek from Azulu there on B. I mean, he's been holding his own individually in this series, but در اصل قوی ترین مپشون نمیشه گفت هست، اینجوری بگم بهتره، بیشترین وین ریتو دارن. اشاره کردم اول استریم اسپریت توی داستو خیلی وقتا مثلا بازیش 13-0 نمیشه، 13-3 نمیشه، نزدیک میشه نتیجه بازی، ولی داستو رو میبره. خلاصه یه همچین حالتی داره بازی اسپریت تو داستو. Dead in the face now. It all hinges on winning this rifle round. Without it, they are broke, and you're looking at another, you know, strong half for Team Spirit. A lot of room given up. اما راند 11 ماجیکس آماده برای پرتاب آیتم ها، فلش و بریک. مطمئن بشن خطری در جلوی شورت تهدیدشون نمیکنه. پشت این اسموک آبشاری خودشون رو استفاده میکنن تا ویژن رو بلاک بکنن. بازیکن لومیناسیتی با یک اسموک دیگه سعی دارن کار رو برای بازیکن اسپریت سخت‌تر بکنن. لاکس بازیکن رفت تو سیتی. چرا اسم یک بازیکن رفت تو سیتی؟ بله این اتفاق افتاده. ماجیکس خط بکشون نگه هم داشته بود. افرو بالاخره شاتو لند کرد، ولی در ازای از دست دادن کنترل بام ساید چه ستاپ پیچیده پیاده شد. در ادامه کار از او موفق شد زاندی شکار بکنه. برای 3-2 از منظورش پس گرفته شد در اختیار بازیکن لومیناسیتی و میتونه فرصتی براشون باشه تا شروع بکنن برای ریتیک. مالی سیتی خورده عمیق پرتاب شد. یک نیل دیگه دمیج خوبی به همراه داره روی آزووو. تنیر دوئل مهمی رو شروع میکنه، موفق هم هست به گرفتن فرگ. هدشات انگل اثبات کرد، میاد برای تمام کردن کار. آزووو موفق تر، تک به تک آزووو کار رو تموم میکنه. به این لومیناسیتی هستش که موفق بشه امتیاز 5 رو بگیره. به هر ترتیبی که شده این کار رو انجام میدن بازیکنان لومیناسیتی. who catches headshots, چه راندی. massive frags. Kind of like what Spirit did there, to be honest. He still put them in a winnable position. بدون خودن دمیج راندو بگیرن flawless victory. B players get very involved, but Azulu goes massive here in this retake, taking 4 players and keeping Luminosity well and truly in this map. They are going tit for tat with Team Spirit on Dust 2. I mean, you think about Azulu, you think about the uptick in performance he had heading into the Cologne major, man. Like he was putting up some quite راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ دوم.
داستو همونطور که میدونید این مپ سیتی سایدد هست و این در حالی که اسپریت موفق شده 6 امتیاز رو توی تی سایدد این مپ از آن خودش بکنه تا به اینجای کار و بتونن امتیاز هفتم رو بگیرند. به مراتب کار راحت تری خواهند داشت توی شروع نیمه دوم. ماجیک سیمبال کمی سریعتر اسم سیتی رو پرتاب میکنه. افرا هم متمرکز خط سیتی رو نگه داشته بود. یک تغییر پوزیشن دیگه مولی شورت 1 دمیج به همراه داره روی ماجیکس. یک اسمو که دیگه هم روش ترکیب شد که باز هم سرعت بازیکن اسپریت رو ازش بگیره. تانر اسمو که وسط لاکس از آیتم خودش استفاده میکنه. تری به موقع فرار کرد و برگشت در قبل، اما توی ادامه کار و دوئل لاکس موفق‌تر عمل میکنه. 4-5 ادامه روند بازی به سمت بام سایت ای افرو. فول فلش نتونست فعلا کاری ازش ببره. بازیکن اسپریت هم امروز نتونستن ترید بگیرن. میاد برای اوورپیک بغل اسم خود افرو موفق تو ادامه کار دانک بالاخره ترید رو گرفت. زانتیکس هم موفق عمل میکنه و اجازه ادامه کار رو به بیماس نمیده. کنترل بام سایت در اختیار بازیکن اسپریت در پی پلنت C4 3-3 بازیکن لومیناسیتی باید اقدام بکنن برای ریتیک، در حالی که هر سه بازیکن سمت شورت دارن از راه میرسن. رین ویکر موفق تو شکار هیولو اسپریت یعنی دانک. شیرو خط نگهداشت زانتیکس ردش ببینیم شیرو میتونه کاری ازش ببره یا نه. بسیار مهمه، وظیفه سنگین روی دوش این بازیکن قرار داره. زانتیکس نتونست کاری ازش ببره. شیرو یک اوورپیک دیگه توی ادامه کار. آزوو یک بار دیگه میشه فرشته نجات لومیناسیتی و امتیاز ششم هم در اختیار این تیم قرار میگیره. 6 نتیجه بازی توی نیمه اول. دبلیو مرسی واسه دونیتاتون بچه ها. 25 آریان گیمز ممنونم برای دونیت. فرهاد مشتی خیلی دوست داریم از من توی یوتیوب زیر امیدواره دختر قهرمان کانتر پسر یوتیوبر کامنت گذاشته بودم که خیلی دوست دارم باهات تک به تک بزنم، ولی خب جوابی نگرفتم تا اینکه دیدم لایو شدی. خوشحالم مشتی. من واقعا واقعیت 11 روز دیگه بازی نصب میشه ولی من ولورانت پلی دادم. دورت بگردم شما برنده این تک به تک آلردی. دورت بگردم عشقی فدای تو بشم. من قربونت برم. وقتی چنین چیزی متاسفانه ندارم که بخوام مثلا تک به تک اینو بزنم، ولی شما هم نیازی نداری تک به تک بزنی که بخوای چیز خاصی و مثلا به خودت یک کسی که ثابت بکنی. فدای تو بشم. گود لاک. دمت هم گرم برای دونیت. آواکی گل ممنون برای دونیت. فدای بشم. هنوز نظر زمان به حقیقت درگیر اسباب کشی شدم. درگیر اسباب کشی این که می‌بینی دیلی افتاد به خاطر اینکه درگیر اسباب کشی ام. هنوزم ادامه داره. هنوز تموم نشده. یعنی من قبل و بعد از اینکه استریم رو لایو بکنم دارم اسباب میکشم. خیلی طولانیه این پروسه و تموم هم نمیشه. انگار آن لیمیتده ولی تموم میشه کویش میکنیم. نگران نباش. بریم برای پیسوراند دوم. دانک، شیرو، ماجیکس، شلکس. تموم شد دیگه. بازی تموم شد دیگه. بیا دیگه لایکس بیا. HP23 تک به 5 تمام. دانک تریپل کیل. اینقدر راند سری بود که منم جا موندم حتی ازش. خیلی واقعا عجیبه این فرمت برگزاری تورنمنت جام جهانی، چرا که فاصله بین دو نیمه خیلی کمه. ما تا میاییم مثلا دو تا چت بخونیم، دو تا دونیت بخونیم فلان بهمان، یا اون نیمه دوم شروع شد. همین تو این تورنمنت دقت کنید، من موقعی که میخوام گزارش بکنم فوکس نیستم روی اپیزود دوم. anyway میریم برای ادامه کار. 7-6 فول ایکو لومیناسیتی. فول ایکو دریغا از $1 خرج. دستکش ماماندوز. دانک خیلی راحت. فایتی که انگیج کرده هدشات انگل سعی داره باز هم فرای بزنه. دانیل دانک. زانتیکس از راه میرسه. شات دانک رو بالاخره زدند، اما بقیه بازیکن اسپریتس کار تمام میکنن. کلین راند در اختیار این تیم به همراه امتیاز 8 میریم برای گان راند لومیناسیتی.
You want to be set up. سنس موس من دیپای 800 سنس 1 تک حذفی نه گروهی دابل الیمینیشن 4 تا گروه دابل الیمینیشن شیرو مگرسیو وسط تگی زد به لاکس فی 44 دوباره اومد برای رینگی چه جامپ خطرناکی زد لاکس شانس آورد که شات دوم شیرو لند نشد دانک تو اسموک از این خودش استفاده میکنه و لاکس رو به کام مرگ میکشونه نیده درست زمان درست لوکیشن درست اسکان لومینوسیتی در پی حرکت به سمت وسط اسپریت بیرون میخوان پیاده بکنن حالا سرعت چاشنی کار قرار داده میشه زانتیکس خطشو برمیگردونه برای گرفتن کنترل بی دابل دو رین ویکر از راه رسیده دانک موفق تر عمل میکنه اجازه ادامه کارو بهش نمیده 5-2 دانک و زانتیکس چه کراس فایری نگه داشتن با هم دیگه اسموک دابل دور یکی از بازیکن‌های لومینوسیتی رو داخلش لاکداون و گرفتار کرده افرو یه لحظه میاد داخل آمار هر دو بازیکن رو داره اما زانتیکس اجازه ادامه کارو بهش نمیده سمت وسط نفر آخر تنیر خیلی ترید میکنه و امتیاز نهم در اختیار بازیکنان اسپریت قرار میگیره گانراند هم گرفتن الان امکان داره امروز 10 هم بگیره C4 پلن نشد آچکوپل بی خیال آچکوپل نکن این کارو فن هر چی میشی فن این مورد نشو اون لوزی داره فرهاد به نظرم با رپر شو فروزی پور کانتر کوچیکتونم چند عشقید نظر لطفتونه بعدتون بشم راند 16 هم بله همطور که پیش بینی میشد ایکورانده شانس بیشتر داره مگه اینکه این تکناینا و دیزرتا پلیره اسپریت رو سورپرایز بکنه You feel a little freer from the nerves because it's not like it's, you know, one of your few remaining gun rounds. You get a little looser, you take a few more risks, you try and be very creative with the util, making sure you get maximum value out of it, and so everything's got to have intention in a round like this. You call these long flashes. سکای فلش، دابل دور فلش، شیرو با اسنایپ خط لانگ رو نگه داشته 4 بازیکن در مقابل او نفر اول رو شکار میکنه شیرو میاد برای رینگیج نصف اچ رو از دست داد تنیر چه اسپری کنترل تر و تمیزی و ماجیکس رو تموم میکنه و امتیاز رو از آن خودشون میکنن بازیکنان اسپریت چه امتیاز تمیزی بود I mean, look at the stars align here for Tanir, man. It's a lovely transfer onto that second player, but the third is just collateral damage. راند بعدی لومینوسیتی افرو. Good catch. Do they just jump on B? Nice shots. They know Donk is there, I guess. خیلی سریع موفق توی گرفتن اوپنینگ فرنگ افرو 4-5 ادوانتیج در دستان لومینوسیتی ماجیکس پشت اسمو که وسط از نید خودش استفاده میکنه دمیج آنچنانی به همراه نداره آسوگو یک نید دیگه به سمت شورت کمی دمیج اسمو که کمی گپ هم داشت اما هاور میشه و بازیکن لومینوسیتی هنوز عجله‌ای برای ادامه راند ندارند رین ویکر منتظر مجازات کردن کسی هستش که بخواد بی رو پوش بده حالا از اسمو که خودش استفاده میکنه بازیکن اسپریت هم جواب میده دانک در پی تغییر پوزیشن خط بی دابل دو رو نگه داشته ماجیکس از اسمو که بعدی خودش استفاده میکنه بریک اسمو که وسط
اسم که وسط رفرش میشه. حالا حمله بازیکن لومیناسیتی آغاز میشه به سمت پام. سایت ریس میکنه، تنیر میاد داخل تو ادامه کار. ماجیکس فایت مهمی رو از دست داد. دانک در انتظار چند بازیکن در مقابلش به سرعت ترید میشه توسط ازوبو و کنتر بام در اختیار بازیکن لومیناسیتی قرار میگیره که میتونه امتیاز هفتم رو به همراه داشته باشه برای این تیم. شیرو در پی سیو AVP یک اگزیت هم زد. اسنایپرشون چه کار شد؟ میخواد یکی از اسنایپر رو از مپ حذف بکنه که ریکاور نشه. این کار رو هم انجام میده. And you know, like, there is a time to think big picture and trying to break your opponent's money, but I don't think this was the time. Luminosity's own خودم ایوانو بیشتر دوست دارم. in spite of winning this round, they're going to have AKs, they're going to have everything they can need, but they're lacking that orb. کولر مستر فکر کنم اوکی. استفاده نکردم ولی زیاد دیدم گرفتنش. بچه یوتیوب لایک استریم یادتون نره عشقیا. از بچه‌ای من نوشته دونیت دلاری کار نمیکنه. آره متاسفانه کار نمیکنه دیگه، شانس ماه دیگه. اگه خواستید دونیت دلاری بزنید توی یوتیوب همون سوپر چت و اینا بزنید. بقیه‌اش متاسفانه فعلا کنسل. رن ویکر فرقای پیاپی ادوانتیج در اختیار لومیناسیتی قرار میگیره در ابتدای راند 18 هم. ولی کار دانک اسیر شد. میتونن شکارش بکنن یا نه؟ شیر اومده بود برای کاور اما هیچ کاری از پیش نبرد. دانک زیر فشار بسیار سنگینی. چطوری هنوز زنده مونده دانک؟ فقط بالاخره کشتنش. فکر کنم 90 تا گلوله شلیک شد سمت کار. سوراخ کردن اون ماشین اونجا تا رفتن دانکو بکشن. یه اکانت جدید بس کار خاصی نمیشه کرد. 1v3 they're entrenched, they're set up and yeah. اوه منصور خوش اومد. اما تعجب موز. بچه یوتیوب چیز نایت بات فعاله، میتونید خیلی از سوالاتون از نایت بات بپرسین. Building a couple of rounds now back to back, chance to save themselves. Remember, loser of this, their time in EWC is over. امتیاز هشتم رو هم گرفتند. با اختلاف رسیده به 2 امتیاز دارن کامبک میکنن بازیکن لومیناسیتی. So Luminosity fighting on back-to-back rounds. And not easy ones at that. اسپم نکنید. نباشه. ببینیم بازی همزمان چه خبر. بازی همزمان گیم لیجن موفق شد جی ها رو شکست بده. 13-3 13-8 با غلطه که روش شورت شد. بچه وایتالیتی فردا بازی داره. ده 8 اسپریت داره احساس خطر میکنه. تنیر آگی گرفت. تنیر آگی گرفت. حمله به سمت لانگ. موفق تر لاکس زیر فلش های پیاپی موفق شد اوپنینگ فرنگ رو بگیره. ماجیکس کسیه که شکار میشه توسط این بازیکن یعنی لاکس. IGL لومیناسیتی. شیرو یک میسه دیگه هرچند که شولدر پیک چک زد. لومیناسیتی زانتیکس پوزیشن بسیار مهمی داره. چه تایمینگی هم
چک کرد میاد برای اوورپیک تو ادامه کار. سانتیکس موفق‌تر بیماس بود که کارشو تمام میکنه و شیرو به سرعت بعد پوزیشن خوش رو عوض میکنه. آیتم های پیاپی، یک نید به سوی بی، عجب دمیجی دارم زد این نید. خدای من تنیر دابل کیل برای بازی کن. افرام با یک دابل کیل جواب میده. تنیر تنها باقی مونده تو مقاطع تک به 2. C4 دراب شده تنیر در جداله با اسنایپر افرو. تریپل کیل برای این بازیکن. اسنایپر تیم لومیناسیتی حالا یک نمایش جذاب از خودش نشون میده. بازم شیرو میستاد. چت شیرو خیلی خاموشه. شیرو به طرز عجیبی خاموشه با اسنایپ. اکثر فرگایی که زدن گفت رایفل زده. شیرو به سمت لانگ یک بار دیگه یک پیک دیگه لگ زد به بیماس. شانس آورده که زنده است. لومیناسیتی به سرعت داره مسیر بازی رو عوض میکنه. همینطور شیرو باکس هم کمی دمیج خورد. باید مواظب باشن بازیکن لومیناسیتی. راند مهمی اگر اسپریت این راندو بگیره شرایط خیلی خوبی خواهد داشت توی گان راند 21. ریسک میکنه اومده داخل اسموک سیتی. شیرو در انتظار فلش مجبورش میکنه که پوزیشن خودش رو عوض کنه. لاکس حالا حرکت رو آغاز میکنه. یواش یواش داره میاد جلو. اصلا حواسشون هم نیست به سیتیسمان. شیرو دوباره یک میسه دیگه، 2 میسه دیگه، 3 میسه دیگه. شیرو لند کن اون شات های اسنایپ. تو چیکار داری میکنی؟ بالاخره این اتفاق افتاد. تنیر شیرو دابل کیل برای تنیر. زیر فشار سنگینی قرار گرفتن بازیکن لومیناسیتی. اسپری اند پری بیماس سیدر بازم فرق بگیره. تنها باقی تو ماده تک به 3. C4 در اختیارشه. میتونه فرار کنه برگرده عقب. میتونه در همین فرق هم بزنه اگر اوورپیک بزنه. شیرو که شیرو بالاخره موفق شد شاتاشو لند بکنه. تریپل کیل برای این بازیکن. میزنه شیرو. بزن اسپریت نیازت داره مردی. فالکنز بازی بعدی. And dude, that's just such a gut punch of a round, isn't it? You're building back into this game. You're feeling like actually you can tie this up. You could beat Spirit on Dust 2. Take this series the distance. Stay at EWC. شیرو گوش که نکرد که فکر کنم 10 تا تیر زد تا رفت 3 نفر رو بکشه. خیلی زیاد داره میس میده. یعنی لومیناسیتی ها این با اون هیولای چیز جا به جاشن میخواد چیکار کنه؟ اسپریت فالکنز و وایتالیتی و فیز و فایر پاور این تیمان ها خیلی قویه. میریم راند 21. این راندو اسپریت بگیره راند بعدی شانسش خیلی زیاده. چرا که اصلا پول ندارن بازیکن لومیناسیتی مگه اینکه بتونن C4 پلنت کنن. اسپریت یکی از مهمترین راندها واسش همین رانده. این راندو بگیره میتونیم بگیم بازی به احتمال زیاد تمومه. الانش هم 2 تا گلیل و یک ایکی و یک تک 9 دارن. ولی افرو بارها نشون داده که با اسنایپش میتونه روند هر راندی رو دستخوش تغییر بکنه. اسموک دیپ میت پرتاب شد از A. یاد گرفتیم. And Luminosity just want to go for a full set piece. Execute on catwalk, lurk smoke on B. سموکای پیاپی 50 ثانیه زمان چه کانتر بکنه لومیناسیتی. یک مالی دیگه از راه رسید. افرو تقریبا نصفش میشه از دست داد. 40 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمود. آیتما پرتاب میشه. حرکت آغاز میکنن به سمت پام سایت ایشی رو. بالاخره شاتو لند میکنه از رو به سرعت. تریج رو گرفت و مریکس رو به کام مرگ کشوند. دانک در پی
نزدیکتر شدن به سمت ای پلیر ها و این در حالی که یک لرکر هم سمت وسط دارن بازیکن لومیناسیتی بیماس اقدام میکنه برای پلانت سی4. نید پرتاب میشه پشت بوم سوید، عجب دمیجی میزنه این نید ولی هنوز ریتیک شروع نشده. بالاخره پیدا کرد رین ویکر، به موقع خطو باز میکنه. زانتیکس رو چک کار میکنه، ادوانتیج رو در اختیار بازیکن لومیناسیتی قرار میده. ریتیک سخت‌تر شد برای اسپریت، امکان داره که برن برای سیو. بله این اتفاق هم افتاد، ادوانتیج رو از دست دادند و دارن میرن برای سیو. رین ویکر میگن در صبر کنی ز قوره حلواسازی همینه، اینقدر صبر کرد تا بالاخره زانتیکس رو زد. همون یه دونه زانتیکس هم زد شد راند. یعنی دانک هم نفر اول داشت رد میشد ولی مولیچون اگه مولیچو میداد پیداش میکرد، مولیچو استفاده نکرد. زانتیکس هم ویفو داد. اینجا ماجیکس هم حتی اشتباه بازی کرد. ماجیکس باید میومد رو رمپ بازی میکرد نه رو بام ساید. بام ساید نسبت به مولی خیلی آسیب پذیره. این مرانده 22 دوباره اختلاف رسید به 1 امتیاز. خط باز میشه به سوی لانگ. لاکس یک بار دیگه آیجل در برابر آیجل موفق‌تر. لاکس از سوی گرفتن اوپنینگ فرانک. تنیر ترید رو میزنه و 4-4 میکنه روند راند رو. اینترنت بسته. And even now he's positive, but he had a string of slow rounds in that first half. He's been mostly avoided on the B site in this map. And sure, that's costly, right? Running into the Shiro Orp and the Eco. They seemingly made up for that now. دانک و زانتیکس وظیفه کنترل بامسای تو بیو بر عهده دارن. اذیتمون نکن دیگه، باید بریم توی آلمان دیگه. مثل اومدیم توی شهر دیگه آلمان. زانتیکس یک بازیکن رو اسپات کرد سمت وسط. بلی بازیکن لومیناسیتی اینطور نشون دادن که دارن کنسل میکنن پوش خودشون. آیتما پرتاب میشه. دانک اومده بیرون دابل دور و در انتظار هست. خطو باز میکنه. دانک چندین بازیکن در مقابل شیرو هم موفق شد فرگ بزنه. افرو تنها باقی مونده تک به 4. دانک سعی داره تغییر پوزیشن بده، موفق هم هست توی شکار نفر آخر. چه میکنه دنیل دانک؟ خیلی مخلصیم. آقا محمد شهبازی ممنون برای دونه درود فرهاد جان، درود بر تو، فدای تو بشم. خیلی مخلصیم. دم شما گرم برای 500,000 تومان دونه تو انرژی. خیلی 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 فدایی داری، جیگر تو برم. ان شاءالله که سفرت به اندازه دلت بزرگ. دمت گرم برای انرژی. دم شما گرم، جیگر تو برم. قربونت آقا محمد، سلامت باشیم. آقا محمد شهبازی ارادت، دم شما گرم. اسپریتس امتیاز 12 رو هم از آن خودش کرد و حالا مچ پوینت رو در اختیار داره. Bit more assured of himself, moving with a bit more confidence. And thankfully, yeah, he's been very dependable in this map. امتیاز تا پایان. با چندان قوی ندارم بازیکن لومیناسیتی. اسنایپر هم از دست دادن. دانک شروع خوبی نداشت ولی بالاخره تا حدود بازی برگشت. اسمو که وسط دیسریسپکت میشه. اسمو که خودشون هم بود میتونه سورپرایز به همراه داشته باشه. یه لحظه سورپرایز هم شد. ماجیک صدر سریعتر تغییر پوزیشن بده، اما بازیکن لومیناسیتی در همین حین از اسمو خودشون استفاده میکنن و مسیر بازی رو عوض میکنن. اینجا میتونه یک سورپرایز دیگه به همراه داشته باشه. این تغییر پوزیشن، این تغییر حرکت. اسم میکنه پیاپی. ماجیکس میاد رو های گراند، موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. لاکس جواب میده. شیر روی بام سایت نتونست کلیک شاتو لند بکنه. یک رینگیج دیگه. 2 میس پیاپی. 3 شلیک. شاتا چرا لند نمیشه؟ خدای من شیرو چی کار داره میکنه؟ با دیزرت خوش سعی داره حالا ادامه راند رو پیش ببره. افرو در انتظار و هدشات انگل خط نگه داشته. یک بار دیگه شیرو، یک میس دیگه. دانک رو هم از دست دادن. شیرو بکش یکی تو رو خدا. بالاخره این اتفاق افتاد. تنیر تنها باقی مونده و تمام بیماس.
باورم نمیشه چطوری شیرو تمام شاتای تمام سلاحاشو میستاد. دیزرت و اسنایپ هر چی دم دستش بود تیرا رفت تو در و دیوار. I'm so glad we just stayed on that POV, man. Oh my goodness. It's not what we expect, you know? میریم بر راند 24 حالا اسپریته که با ضعیف سری داره. 2 تا MP9 2 تا M4A1 و اسنایپ در دستان شیرو. هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی رو ببینم که شیرو تمام گلوله هاشو میس بده، تمام شلیکاش. یعنی فرصت اینو داشته باشه که 5 بار شلیک کنه، هر 5 بار رو میس بده. از شیرو واقعا بعیده. They've refused to go down in this second match. I mean, if we're being honest, this is kind of a lose-lose for Spirit. Like, even winning here, I think, feels rough because you know that if you want to be competing. راند 24 یک امتیاز تا پایان به نفع اسپریت، یک امتیاز تا پایان تا اوورتایم. معذرت میخوام به سود لومیناسیتی. زانتیکس کمی اگریسیو داره میاد با یک فلش خیلی راحت. بیماس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک و حالا دانک تنهاست. اسپلیت بی هم داره پیاده میشه. آیتما به پرواز همیان. دانک فول فلش موفق تو گرفتن نخستین ترید. نیاز به کمک داره دانک تو تغییر پوزیشن خودش. لاکس کارشو تموم میکنه. 3 به 4 کنتر بام سایت بی هم از دست رفته. آزووو خط سیتی رو نگه داشته تا مطمئن بشه خطر خاصی تهدیدشون نمیکنه. سعی دارن بزنن سریعتر. کاورها هم از راه رسید. زیر فشار سنگینی ماجیکس بالاخره کارشو تموم میکنه. سیفور پلن شده بازیکن اسپریت راند آخرش جایی برای سیو ندارن. باید اقدام بکنن، شانس خودشون امتحان بکنن ببینیم میتونن ریتیک بکنن. نه شیرو آماده است برای پرتاب گاد فلش. این فلش رو من توی یوتیوب هم گذاشته بودم، بهش میگن گاد فلش. فلش بسیار تاثیرگذاری میتونه باشه، اما اگر جواب بده با فلش اول نرفتن داخل. افرو موفق توی شکار نفر اول. فعلا ریتیک ناموفق هست. باز هم افرو دابل کیل و تمام. 12 بازی به اوورتایم کشیده میشه. Managed to pull سجب الفزی. back into their pocket, managed to isolate Donk very well. And even though they've lost some pretty rough rounds in this T side, losing to a near full eco with just a hero AWP, Luminosity time and time have weathered the storm and forced bonus play. Many other teams would not have made it this far. شیرو It's a big pick for Shiro. چه عجب. And with pressure off, Spirit feel free. بالاخره Double push at B, gets him a kill. با اسنایپش موفق شد اوپنینگ فرانک بزن. زانتیکس هم روی بام سایت بی خوب عمل کرد و حالا 3 به 5 ادوانتیج در اصل اسپریت قرار گرفته. هر سه بازیکن لومیناسیتی در کنار هم دیگه در نزدیکی وسط. تاها الو سلام چت، همگی خوش اومدید. Try and force a couple of early fights, and I think, you know, that's actually what Spirit want. It's been these slower rounds where you send Spirit back to the bomb sites, leave them in the dark a little bit نفر میتونن بی پلیر رو سورپرایز بکنن یا خیر. تانک متوجه حضور یک بازیکن شده که آردی خط رو رد کرده در نزدیکی ویندو اون پوزیشن گرفته. زانتیکس موفق تر تو ادامه کار وسط بریک شد. اسموکش ماجیکس به خوبی کارسازی میکنه و لاکس رو شکار میکنه. افروم نفر آخر. نایس شات فرو. 3 به 4 برمیگرده عقب که فلنکر دانک از راه رسیده پشت سر او. اوه دانک 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 دانک. Shiro just getting them numbers up. شیرو قشنگ اینجوری بود که آقا من به من فرق نرسیده. نایف مایف کنسله. اجازه بدید من بکشمش. اسکین هم میشه دونیت کرد. آره ولی نمیدونم لینک ترید گذاشتم توی نایت بات یوتیوب یا نه حقیقتا. Really deep dive on every one of them.
But yeah, look, I think for Luminosity there, it's a bit of a classic thing. You get into the OT, you have this degree of freedom. Why not have the mask با این لینکی که گذاشتم میشه. Why not have the tunnels play, give it a bit of a jiggle. Both of those fights get lost and you're instantly in a 3v5. Where they looked their best, they were kind of slowly going about the mid control, taking that early. آره having pressure across the map, not necessarily on fights, but just with holding the space, playing for it. And so yeah, they slow it down here. No risky moves. آجا میرو بالت چطوره؟ خوش اومدی. شیرو واقعا پول لازمی زد فرگ آخری رو. خیلی خیت بوده. ای کاش نمیزد. حالا چند تا میس دادی اشکال نداره دیگه. 13 12 نیده دیپ شورت دمیج خاصی به همراه نداشت. سرعت بازی فعلا پایین. اسموکای آبشاری خطا باز میشه به سمت بام سایت. شیرو دوباره توی همین پوزیشن. ببینیم این بار چه خواهد کرد. آزوو در نزدیکی اسموک، در نزدیکی بام سایت. هنوز خط اصلی رو رد نکرده بیماس. لانگ در حال لرک موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک. 4 به 5 فشار بیشتر میشه روی ای پلیر ها. شیرو متمرکز شده روی خط لانگ. بیماس قشنگ بازیکن اسپریت رو درگیر خودش کرده و در همین حین آزوو خودش رو رسوند به گندالف. عجب سورپرایزی. ول پلید لومیناسیتی. سیفور داره برمیگرده به سمت بام سایت. 20 ثانیه زمان. کسی نبود واقعا شانس آورد که کسی نبود که سیفور رو بزنه و خطری تهدیدش بکنه. در انتظار زانتیکس موفق تو گرفتن نخستین ترید. لاک سیفور رو پلنس میکنه و حالا فرصت برای لومیناسیتی تا امتیاز بگیرن. شیرو even though the set call was to lurk out B, that we didn't need to. Double kill in that A site, no warp on long. یه ذره دو به شکه که ایکی بزنه یا اسنایپ. البته پول خرید اسنایپ رو دارن. ایکی میتونه ارزشمندتر باشه در دستان اسپریت. نیازی نیستش که شیرو اسنایپ سیو بکنه. راند آخر نیمه اول اوورتایم. انیوی راند بعدی چون راند آخره و پول به اندازه کافی دارن سیو کردن ایکی تصمیم عقلانیه. صاف هم میره دست دانک. درخواست تکتیکال تایم اوت برای اسپریتس. And again, I want to add context as to why this is so crazy. This is a new Luminosity who, of course, the 4 players of Monty with a Brazilian in-game leader, players that he's not played with any of these players before, and a team that, you know, مانیتورا فکر کنم زویه. فکر کنم have not won a series yet. They've not won a single series. سلام سلام. مانی مرسی واسه فرای تو بشم. حالت چطوره؟ دورت بگرم مانی. فرات بشم من عشقی. خوبیم. شما چطوری؟ خیلی مخلصی. ممنون برای دونیت انرژیت. فرات بشم. این همون قلب آخری که توش گذاشتی. مانی عزیز ممنونتم. چه دردناک بود شروع راند 27 برای زانتیکس. I mean, you know, we say for kind of new teams, you're looking to learn at your first couple of outings, see what your strengths and weaknesses are, what you need to improve. I'm hoping for Luminosity, this has got them rethinking maybe their go-to. Because Dust 2 looking very sharp. And you imagine that comes, you know, largely from that Monty core who had good success on the map at the major. Just that previous round as well shows they've been in the land. You know, that was a really specific set play. Every position important. No one overplaying their lurks. So they've definitely been working. هنوز فرقی رد و بدل نشده. 13 دانک با اسنایپ که اومده جلوتر. دوبل آپ ستاپ دارن بازی میکنن. شیر و دانک هر دو مسلح به AVP.
دانک داره برمیگرده رقم، در همین حین از اسم خودش هم استفاده میکنه. بازیکنان لومیناسیتی فعلا نیومدند داخل این اسموک. بمارم اندازی به سمت بام سایت بی دانک شاتش لند شد ولی دمیج سنگین متحمل شده. بالاخره کارش رو تمام میکنه. زانتیک سعی داره مقاومت بکنه، از نید خودش استفاده میکنه تا دمیج بیشتری به همراه داشته باشه ولی بیماس پرواز میکنه و اجازه ادامه کار رو بهش نمیده. 3 به 4 ادوانتج در اختیار بازیکن لومیناسیتی قرار گرفته. به همراه کنترل بام سایت لاکس خط وسط رو نگه داشته میتونه سورپرایز داشته باشه که این اتفاق افتاد. ماجیکس به زحمت اولین تریج رو گرفت در ازای دمیج بسیار سنگین. 3 به 2 ادوانتج در رسان بازیکن لومیناسیتی. کماکان قرار داره تنیر یواش یواش داره نزدیک و نزدیکتر میشه به سوی آپر تانل. خطشو نگه داشته افرو اجازه ادامه کار رو بهش نمیده و ماجیکس رد اچ پی تک به 3 امتیاز 14 هم رو خواهیم دید در دستان بازیکنان لومیناسیتی. ماجیکس هیچ کاری از پیش نمیبره. آقا همینی گل. خیلی مخلصیم، ممنون برای دونیتت، ممنون برای 500,000 تومان انرژی، خیلی مخلصیم. دم شما گرم، ان شاءالله که 500,000 برابر بشه و برگرده به زندگیت. فدای تو بشم، خیلی مخلصیم. دبلیو اینو میزنیم به افتخار بچه‌هایی که امروز دونیت کردن و کلی حمایت کردن، کلی انرژی فرستادن. خیلی مخلصیم. دستموز تک تکتون هم دمتون گرم. با این انرژی ها میریم برای کجا؟ برای ادامه بازی. رانده 28م 14-13 لومیناسیتی 2 امتیاز نیاز داره تا بازی رو بکشونه به نوک به عنوان مپ سوم. دانک توی داستوی یکی از مشکلایی که دانک داره اینه که تعداد دفعاتی که اسیر نید میشه زیاده. خیلی من دیدم از نیدا دمیج میخوره دانک. Does that pressure get to you, or does it kind of light a bit of a fire under you to make this flawless half happen? It's easy, does it, off the rip. They don't have the same freedom Luminosity did at the beginning of these OTs, just to throw in a bit of a pace change round. They take it low and slow in this first rifle, get that short control, mid-corridor smokes in, leaving Tanir to put on pressure. And it's drawn eyeballs away, but Lux coming through that smoke is rewarded. لاکس موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. ماجیک سرپی باز کردن خط، ادامه پوش به سمت بام سایت افرو. نتونست فلیک شاتو لنز بکنه. یک میس دیگه توسط شیرو، دوباره میس. دانک موفق شد ادوانتیج رو علالحساب برگردونه، فشار بیشتر میکنن. باز هم دانک دابل کیل برای بازیکن فلانکر از راه رسید. این فلانکر میتونه نقش بسیار مهمی باشه توی گرفتن این راند. دانک هم شکار شد. ماجیک زیر فشار سنگینی قرار گرفته. 2-2 سعی داره فرار بکنه. 13 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. C4 در اختیارشه، باید حمله کنه به سمت بام سایت. راهی جز این نداره. فرک هم زد. 4 3 2 1 و تمام. امتیاز 15 هم رو میگیرن بازیکنان لومیناسیتی. با تایم The whole time I'm watching Zontix on the minimap, he is outside long doors. He is in T-spawn, holding the push while the AWP has been seen at the cross. He never plays long. He resets at 20 seconds. باورم نمیشه. He is not a part of that round. He is not there in time. He is the reason Spirit lose that map point. Unreal. وای. So late, too late. And Spirit, map point against them. بریم ببینیم که مپ سوم داریم یا نه. راند 15 هم در رسان بازیکن لومیناسیتی. 1 امتیاز دیگه میخوان تا بازی کشیده بشه به نوک. نوک بدون اسنایپر تقریبا. البته اسپریت ازوبو ستاپ
میتونه سورپرایز به همراه داشته باشه. بله این اتفاق هم افتاد. ادامه روند بازی به سمت بام سایت بی آیتم های پرواز در بین ریویکر از راه سعی داره فرگ بزنه. چه دمیج هم میزنه به دو بازیکن، اما در نهایت تنین موفق تر است تو گرفتن تری 4-4 در پی گرفتن امتیاز چهارم هستن بازیکن اسپریت. ببینیم اتفاق میافته یا نه. فشار بیشتر میکنن. دانک خط درستی رو نگه داشته بود، اجازه نمیده که آزوگو بیاد داخل اسموک و روی بام سایت خطری رو ایجاد بکنه. 3-4 سیفور پلنت ادوانتج در دستان بازیکن اسپریت. این سه بازیکن میتونن برگردن عقب و اجازه بدن که اسپریت این امتیاز رو از آن خودش بکنه. شرایط اکونومیشون زیاد پرفکت نیست. افرو با والبنک شانس خودش رو امتحان میکنه. میان برای بوست. های گراند به دنبال شکار، به دنبال گرفتن اینفو. آمار بوست رو هم گرفتن. بیماس کماکان سعی داره فرک بزنه. بازیکن لومیناسیتی نمیخوان عقب نشینی بکنه. لوکس داخل اسموک داره حرکت میکنه. اومده داخل شیرو و دان کارو تموم میکنن و اسپریت موفق بشه امتیاز 14 هم رو از آن خودش بکنه و حالا یک امتیاز دیگه دوباره فاصله داریم تا اوورتایم بعدی. علیرضا پس گل ممنون برای دونیت. ببخشید دونیت قبلیتون ندیدم دورت بگردم. گفته که واندرفول حالا فیلم مدار مجالس سنی چه حرف میدم یادت نره. مرسی امیر عباس برای دونت، قربونت برم. یعنی من راند 30م بازی شبیه CSGO شد فرمتش. 14-15 این نتیجه هر موقع میبینم یاد CSGO میفتم. فرمت MR15. اسپریت یعنی میتونه بازی رو بکشونه به اوورتایم دوم. Luminosity not looking scared at all. They peek ahead of the util. Afro jiggling in case of an AWP on the line. نیت کمی دمیج به همراه روی ماجیکس. مولی شورت فضای بیشتری در اختیار بازیکن اسپریت میتونه قرار بده. دو بازیکن لومیناسیتی متمرکز شدن روی خط وسط. لاکس پشت اسموک شورت، پوزیشنش کمی ریسکی است. اسپریت اول میخواد این اسموک رو کلیر بکنه. آیتم های پی ماجیکس موفق است تو گرفتن اوپنینگ فرگ. بام سایت فعلا خالی از اون پشت سرشون خیلی سریع حرکت کرده. مولی کمی سرعتش رو کم میکنه. افراد از این خودش استفاده میکنه روی بام سایت، اما زود این کار رو انجام داد. با سریعتر اقدام بکنن برای پلنت سیفور. این کار رو هم دارن انجام میدن. دانک سیفور پلنت میکنه و حالا بازیکنان لومیناسیتی باید اقدام بکنن. راهی جز حمله و امتحان شانسشون برای ریتیک ندارن. آزوگو دو بازیکن توی لانگ در انتظار به دنبال فرصت مناسب. فلشی که جالب نیست. بیماس خطو باز میکنه در کنار هم تیمیش. لانگ پلیرها دارن نزدیکتر میشن. یک آیتم دیگه روی بام سایت سعی دارن فرگ بزنن. ماجیکس موفق عمل میکنه. دابل کیل برای آیجل تیم اسپریت. زانتیک سیر فعال میشن و ماجیکس کار رو تموم میکنه. تریپل کیل برای بازیکن. 15-15 نتیجه بازی برابر و میریم برای اوورتایم دوم. Yeah, I mean, you know, it's not easy to take down Spirit, even though Luminosity have certainly had chances. They've certainly been close. We just keep running it back. Spirit refused to go down. گمبل کردن سر وسط بازیکن لومیناسیتی. 15-15 اوورتایم اوورتایم دوم. تیمی که حالا بتونه امتیاز 19 هم رو بگیره برنده این مپ خواهد بود. بریک اسموک وسط یه لحظه فرصت برای افرا نتونست ازش استفاده بکنه. 4 بازیکن دیگه در حال حرکت به سمت بام سایت بی جایی که فعلا رین بیکر تنهاست. خطا باز میشه. موفق رین بیکر توی گرفتن اوپنینگ فرانک از راه میرسه برای کمک. ادوانتج رو حفظ میکنه برای بازیکن لومیناسیتی. از فلش خودش استفاده میکنه. افرا خط وسط رو نگه داشته به دنبال لرکر، به دنبال فلانکر. آیتم های پیاپی هنوز دارن سرسنگین از بام سایت دفاع میکنن بازیکن این تیم. شیرو در نزدیکی بام سایت. آزوگو میتونه سورپرایز داشته باشه. فکر میکنم صدای برنینگش رو شنیدن ولی لاکس از راه رسید برای کمک. تنیر جواب میده. 3-2 کرده. روند راند رو یک بازیکن اثبات کرد توی اسموک. موفق شد کارش تمام میکنه. ماجیک سال فعال شده سمت وسط. تنیر شکار شد. 50 ثانیه زمان. افرو سنایپر در برابر ماجیک رایفلر. زمان بسیار مهمه برای این دو بازیکن. ببینیم میتونه راند کلاش بکنه. نه در انتظارش
ماجیکس. دابل کیل برای این بازیکن. صبر و حوصله و چاشنی کار قرار میده تا بتونه امتیاز رو بگیره برای تیم اسپریت. عجب امتیاز عجیب و غریبی. Bails out of Zulu, but you can feel the pressure on Afro in that 1v1. He knows he's just going to get timed. It feels like he has to make a play. Door and window is an option. Magix can even reset, so patience from Magix pays off. Deliver Spirit this first round. متشکرم برای دونیت محمد. خیلی واقعی محمد تلفن امروز. اما فرهاد چرا پلیر شورت وقتی فلش شد نپرید پایین که کشته نشه؟ میخواست ریسک کنه. که جواب نگرفت. بعضی اوقات ریسک میکنن دیگه. چون تنها بازیکنم بود رو بام سایتید. اگر میپرید پایینم راندو میدادن. اینا رو یه سری پوزیشن‌های های ریسک که امکان داره جواب بگیره، امکان داره جواب نگیره. این سری جواب نگرفت. متأسفانه این سری جواب نگرفت. چه پوشی، چه جایی ماجیکس منتظر بیماس بود. یک بار دیگه در همین هنگ کنترل بام سایت بی در اختیار بازیکنان اسپریت قرار گرفته. شیرو از موری خودشون استفاده میکنن تا کمی فضا ایجاد بکنن سمت ویندو. بیکر خیلی دمیج خورده از این موری. 5-4 0. حالا پلنت میشه و تیک تاک. ماجیکس چقدر فاصله زیاده. ماجیکس باید سریعتر از راه برسه. بعدشون نمیاد چون خودشون امتحان بکنن. افرو در انتظار یک فلش، یک مولی از اوفو. افرو لاکس هم تیمیشو به کارمرک فرستاد و نفر آخر افرویی که آفگارد بود و دانک برشو تموم میکنه و امتیاز باز هم در دستانه اسپریت. همین عباس متشکرم برای دونیت. اما به نظرت هر تیم باید یک ستاره داشته باشه مثل فالگون؟ من نمیدونم اینکه چقدر باشه. چقدر خوب شد چاپر رو نیاوردن. چاپر اتفاقا آیجیل بدی نبود. چاپر آیجیل بدی به نظر من نبود. ولی اینکه تیم یه ستاره داشته باشه من خودم زیاد موافقش نیستم. نه، چون اگه اون ستاره نزنه تیم بازی رو میبازه. این تیمایی که استار پلیر دارن یکی از مشکلاشون همینه. اون استار پلیر خاموش باشه بازی رو باختن. آخ چه سورپرایزی. ماجیکس از سورپرایز استفاده میکنه. دانک دابل کیل برای این بازیکن. دانک بود. معذرت میخوام که از سورپرایز استفاده کرد. تنین هم موفق تو ادامه کار. افرو 7 HP. این امتیاز قطعا در اختیار اسپریت قرار خواهند گرفت. یک نید در نزدیکی صورت افرو منفجر شده با HP 2. داره به زندگانی خودش تو آخرین راند نیمه اول اوورتایم دوم ادامه میده. دابل آپ ستاپ بودن انگار. شیرو از راه رسیده. هدشات انگل روی ایکس باکس و تمام. 18-15 نتیجه بازی به سود تیم اسپریت و حالا فقط یک امتیاز دیگه نیاز دارن تا بازی توی اوورتایم دوم به سود خودشون به پایان برسونن. و این بار دومی است که اسپریت مچ پوینت رو در اختیار میگیره. 3-4-1 یک 4-4 و AVP زانتیکس شروع تلخ در ابتدای راند از او بود به سوی لانگ. بارها جواب گرفتن. دوباره هم خط لانگ باز میشه با سرعت بسیار زیاد از او بود. اوپنینگ فرانک رو از آن خودش میکنه. اسماک کراس خط رو رد میکنه به سمت بام سایت. شیرو ببینیم میتونه کاری از پیش ببره در کنار دانک موفق. شیرو شاتو لنز کنه. ماجیکس در همین هنج شکار شد. دانک در پی تغییر پوزیشن در پی سورپرایز افرو جواب میده. 2-2 میکنه روند کار رو. زانتیکس رد اچ پی کماکان زنده است در کنار شیرو. و بر هم بیماس و افرو یک رایفلر و یک اسنایپر توی ترکیب تیم ها حضور دارن.
زانتیکس آماده است، از نیلی خودش استفاده میکنه، دمیج پاسی به همراه نداره، فرصت افور نتونست چلو اندوخ رو آمار نفر آخر رو هم گرفت. شات های پیاپی، شلیک های پیاپی و زانتیکس یه لحظه مولی افتاد رو بام سایت، من گفتم زانتیکس مرد. جی 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 second map, too slow to start on the series. They hold it down against Spirit on Dust 2. Some great moments from Azul. چقدر قشنگ بازی کرد دانک راند آخر، خیلی قشنگ بازی کرد. ول پلی. خب ببینیم بازی همزمانی شروع شده، فعلا بریم اونو تماشا کنیم تا بازی فالکونز شروع بشه یا نه. بازی ببخشید جی تو 16:50 دقیقه بیگ جی تو شروع میشه. 16:50 دقیقه رسیدیم اون باری نه is what I should probably say in some regards. There were some evident holes here. Yeah, not necessarily a very convincing fashion from Team Spirit. I feel like they lost grab of the game in that second half, and then you gotta give credit to Luminosity for still believing, for still being able to fight back, pushing it into overtime. Peter, I know overtime looked like it was rather convincing than again Team Spirit, but there were a couple of rounds that were close, and it was not with no reason that you could feel and imagine that Luminosity probably believed that there was a chance to push it to a third map. I don't know how I feel about it though, to be completely honest. It doesn't sound right to say that there's no winners of this game, but in essence, I think Luminosity to some degree are the winners. I think they 10 دقیقه دیگه بازی بیگ جی تو شروع میشه. خب از ببرم تو رسیدیم اون بره. I think Nerds had a live game back in the days for sure. Hopefully he doesn't have it today, but we are also more experienced than بچه‌ها بریم که من یه استراحت کوتاهی داشته باشم. یه چایی بار بذاریم. برگردیم برای بازی بیگ جی تو. این بازی زودتر شروع میشه. میریم برمیگردیم. باشید جای نرید، رسیدیم کماکان به راهه. Be right back. I'm looking forward to just play against G2. They have everything to lose, and we are here to win. Love that attitude. You guys have been grinding a hell of a lot. Let's see if it can continue here in Paris. They have everything to lose. Everything to lose. That was a fire line to leave on, wasn't it? That's kind of a banger. Yeah, he sort of nailed it. A lot of cash conversation, and I was looking back at it. G2 did leave cash open until the final veto in that M80 game, so we might be getting a cash here in the veto. Yeah, it wouldn't surprise me. G2 hasn't played it yet, but I think it's a map that a lot of teams are going to be wanting to add in, especially with the new map coming in. But it seems with some of the talent skill that G2 have, yeah, I think this is a map you're going to want to add into your pool. I don't see a whole lot of teams that are going to hate cash. Like, no. I can't see this map being too many teams permaban. It isn't funny, like, hearing the fact that the young players in the team have never played it. They don't have moves on it, don't have ideas on it. The last time, I looked this up just during that interview, the last time G2 as an organization played cash was April 14th, 2019. This was the lineup. It was Shox, Amanek, Kenny S, Lucky, and Jax. That was a fun team to watch on cash as well. That was a fun team. Yeah, it's just a long time ago. That's a very long time ago. Now, Big on the other side, Tapson kind of touched on it. They've sort of started really making cash a map they want to go to, which is very nice for them. So, yeah, with all the cash in that interview, you imagine it's going to be a pick here. They have 3 wins on it over Aurora, over Sashi, over Paravision. So at the moment, they're feeling good. And for G2, this is live testing what you've practiced on the map. I think it's interesting as what we got to see from that game yesterday. Legacy just made NIP look foolish on this map because they were so much more prepared. And I think that's going to be something we're going to be interested to see because you know Big are a team that like to prepare heavily for their map picks. They're going to have a lot of ideas, a lot of setups. I think they're going to have a really strong CT side, and that is going to be a big worry. It's going to be great if we get through this whole conversation and then we don't get cash, because now it's time for the veto. I'm praying at this point. Otherwise, we've set up a whole lot of nothing. I'm looking at my monitor in game, and it's on cash. There's cash. There we go. What a surprise. What a shocker. And Gigi How picked it somehow, which is impressive that they managed to do that, sticking around, lingering presence in the game. And game illusion too. But that's an interesting one. Big picking into it. They beat Aurora on it. We have to imagine this is going to be a strong test for G2's cash early. Yeah, what did Tapson said they actually beat them in practice, though? They did, yes. Said, well, I think that was Aurora. Aurora? Yeah, Aurora beat them in practice, then they beat them the official. Okay, well, I think with G2, it's interesting. This is a very weird scenario where you are coming into a map you haven't played yet, and all you've done is basically practice. And once you get into a live match environment, yeah, everything is a little bit different. Some things work, some things don't work. So we're just going to get a chance to see philosophically where G2 is approaching this map, how Saw wants to approach this map.
And I mean, we get to assess it as it just goes on. Yeah, I do. I will heavily side with Big coming in just because I got to see what it looks like when a team is heavily prepared on it. Yeah, all right. That one. Yeah, they've got it in official games as well so far, so I feel good about their cash. The rest of the series, though, I think it goes to G2 quite comfortably. Yeah, I would put G2 as the favorite in the series for sure. But I mean, this is not a team that is like immune to upsets whatsoever. And like you said too, I'm with you. I think the Cologne performance from Big was a disappointment at the end of the day. I wanted to see them at least make it to stage 3 with how they were playing, kind of coming into it. So I think this Big team has a little bit more in the tank that we haven't seen quite yet. So I'm expecting a competitive game, but I'm actually still going to take G2 to beat Cash. It's still the conversation we were having about Big a little bit at the end of that last season, which is that they've started to get some wins, they've started to get some momentum, they've been making their way through. For 5 years, yes, yeah. But when do they beat this top shelf team? Yeah. G2's a chance to take a scalp in a big way, and starting out of the Cash might give them that comfort with the new Opera, with the new wrinkle in. Maybe that gives an opportunity. And just to drive home that point of this G2 team not being like immune to upsets, is they just were at Blast Bounty to start their second season of the year, and they lost over to that new lineup of Liquid. So I mean, they've just kind of faced off against something where they've come in and not really knowing what to expect on the other side. Now you're coming into a new map where, yeah, you probably practice against this team on it, but at the other side, you don't really know what they're going to bust out in this official. So yeah, this is sneakily a little bit of a trap game, certainly a trap map for G2, but I think seeing Big and how they played in these 3 wins, you had to have expected this coming in, and that's where I think Saw can temper some of the experience on the map by saying, I can have a really good game plan because I've got 3 good wins from this team to research. I know they're going to want to come to this map. It's right there. It's the obvious choice, and now we get to prepare the team for what's coming. And a reminder of the stakes on the line. Winner of this makes their way into the playoffs, into the round of 16. They earn their spot. It's a lot on the line. And so I will leave you gentlemen to take it away. Thanks, Mike. Thank you, Mike. See you later, Mike. I think one of the points as well from the interview with tabseN was the fact that saying that G2 have the pressure on them. If you're playing for G2, you have pressure and expectations on you at every event you go to. So I think that's not going to be such a factor for them. I mean, you're obviously going to put that pressure on yourself as a player playing under G2. You know that's expected of you. I mean, there's no pressure in this match outside of the typical pressure of wanting to win. Exactly. Again, right? There's nothing additional here. So I think yeah, that's just psyching yourself up. Yeah, it's a cool line for tabseN, but it is very much like not actually applicable inside the server. Either way, we're going to find it all out right now. What kind of level Big is going to bring to the table on this home map that they've started to develop. Cash, 3 straight wins on it. Now testing themselves up against G2 here at the Esports World Cup. G2, it's their first game on this new version of Cash as it's re-entered the pool, and we're live into the pistol. Yes, and the winner, as Mike was saying, goes into the round of 16 playoffs. Underway, Hunt through to play in middle. Flash is coming over and going to force him away from the Sugar Cube. We'll have JDC moving up towards the vents. Long range fight for Heavy God. He's under a lot of hello pressure again, there, chat. back towards headshot. So many targets. یه چند دقیقه دوربین یه خنکی بشه بعدش کمو باز inside of the checkers. Grix coming up next and Heavy God forced into the open because of the utility. Hello. Hunter's still here. He's made the rotation into the smoke. No, it's not too far away from him to try and play alongside of him from within the site. I don't think he's going to want to wait for the fade either. He was waiting to get some contact from his teammate Nerds and play off that contact, but when it doesn't come, Big starts backing away. So happy with the amount of pressure they applied to the B bomb site without actually committing, and now spreading around the map and making this G2 defense work for the information. Now pressure's going to come on to Wrinkle here on this A side. He's the solo player. It's a tough angle as well. He's got the dual Berettas out, goes for the early fight, separates them into 1v1s and does well to get the one. Couldn't quite get the second, but he's got the early warning. Mattis tries to come over, can't do anything about it, and Grix is just rattling off shots with his Glock. tabseN's come into play with him, and it's just Nerds at 1v3. Now, tabseN said the last time they played, Nerds had a light game. He's hoping that it doesn't happen again today. Nerds can start things with a bang. A 1v3 would be special, but no kit on his back. They know exactly where he's coming from. Yeah, he's going to have to find this really, really quick as well. Moving in now. Favin behind the forklifts. In front of the bomb site, spotted from main, and that's going to trigger all the peaks. tabseN takes the final kill. Lovely round from Big, encountering that resistance at the B bomb site, not trying to break through the brick wall and finding a new avenue of attack. As they're adjusting around the map, the player for G2 who can get the most intel is Mattis, but he'd been gushed earlier on in the round, so he never wants to peek middle. If he ever takes like a jiggle and gets that information, they can maybe set something up, but because of the HP, he's held back, and Big gets started on the right foot. Good pistol rounds. We were talking about the Saw factor and preparing for this game against Big, and one of the things that is a weakness, or maybe can work as a disadvantage when you're one of the only teams playing Cash, is that people are going to look at your VOD. You have material to look at, review, or is G2 have nothing for Big to look at? So I would be interested to see how deep
Big's playbook on this map goes. آمعیار خیلی مخلصی ها. آمعیار فدای تو بشم من. مرسی واسه قربونت برم. نوشته که یه شانس ما یه هفته دیگه کنکور نمیتونم بازی برم. فدا سر چیزی که زیاد تورنمنت کانتر. فدای تو بشم. خوبی این تورنمنت هم اینه که با خیال راحت شما برو درس رو بخون. خوبی تورنمنت اینه که بازی ها سیو میشه. با خیال راحت آمعیار برو متمرکز شروع کنکور، بعدش میتونی بیای بازی ها رو تماشا کنی و لذتش رو ببری. دوربین داره خنک میشه آرش. First one was rather one-sided with Gamer Legion taking the win. Yeah, it's a classic, right? The GG How upset over Spirit yesterday to show up Falcons بعد از این بازی ساعتش خورده ساعت 8:20 کلا بعد از در اصل بعد از بازی آرورا M80 I had that same thought watching them struggle against Luminosity earlier. I was like, we casted Luminosity yesterday. They did not look good. They didn't impress at all. This is weird. Yeah, very weird indeed. Falcons بازی ساعت 8 after this one will be Legacy versus FaZe. Actually, I think that's going to be an absolute banger. Yeah, it might be the game of the day. To be quite frank with you, that one's بازی آرورا M80 ساعت Aurora M80 and then Falcons Astralis to end things over on the A stream here at the Sports World Cup. بازی آرورا M80 ساعت 5:30 شروع میشه. اون بازی هر موقع تموم شه بازی فالکون حدود نیم ساعت 40 دقیقه بعدش شروع میشه. فیوریا نه فیوریا فرداست. بله فیوریا فرداست. فیوریا فردا هم نیست اون پس فرداست. فیوریا پس فرداست. 2:30 ظهر یک شنبه است. Rollers just look up the highway back into the A site to spot any contact, any utility being thrown in. الان بازی که باقی موندن یکی بیگ جی 2 همین بازیه آرورا M80 حدود 40 دقیقه دیگه شروع میشه. فالکنز با آسترالیس بازی داره ساعت 8:20 لگسی با فیز هم همزمان به اون بازی. فالکنز رو برای گزارش میکنیم. of course. این بازی رو واچ پارتی میریم بازی فالکنز رو گزارش میکنیم. Yeah, Hunter pulling the timing on that boost pretty early. I'll get back to that point about Legacy really quick, just because of how aggressive they are. And it'll be fun to watch these two teams and how aggressively they take bomb sites. دونیت متاسفانه بسته شده. این خود ریمیت بستتش. اگر میخواید حمایت کنید بچه خارج از کشور همین سوپر چت یوتیوب رو بزنید. نمیتونم گه. 34 seconds left on the clock. That bomb is going to be planted right now. Matt is coming through A main. Nerf's trying to keep attention, keep eyes drawn towards him. It's worked out very well. Now Matt is going to make his move. Pressure on Griggs here towards the forklift. Aurora M80 on two fronts. He can't do it. So Taps is 1-1-1v3. He's toppled over as well. A massive round here from G2. Starts with an Deagle shots out of Wrinkle, finished off by a 3K from Nerds, and that is a devastating blow early for Big. Nasty shots from Wrinkle to set them up for that kind of a win, but the real pain is Favin. I think in the 3-on-3, that's still very recoverable for Big. Favin getting caught out in the open. Once you lose that player, it's just one less resource you have to watch a choke point. So it puts the player in forklift in an impossible scenario, and then it all collapses from there. Really nice retake off the back of Wrinkle's Deagle. AK-47 coming out for Blame F. Deagle's on the rest. So Big's turn to try and win with some weaker weapons here. That is a creepy doll, Jason, I gotta say. That was spooky. Oh, okay, Wrinkle, you can nail the Deagles. The op one is a little bit wide. Heavy God gonna play close up to keep some space, but he's isolated. If a smoke comes in, he's got no support. Heavy God in checkers. Wrinkle out to a CT spawn to try and help him. Big show some early presence towards B with that smoke. That lurk smoke just trickling on out, but starting to filter away from it back over towards A main. Nice and slow for Big. A lot of low buy rounds in the old versions of Cash would involve some squeaky play on the A side, feeling like you can. That's the closest area you can get towards the A site and pounce out. The quickest turn in to get the bomb planted, right?
maybe takes the least resources as well. So Big just being quiet on the map, trying to pull some attention away. Not really going to work. Those smokes over towards the B bomb site don't make anyone move. So Mattis shuts down the plant immediately with his first kill. Okay, Farhad at least getting one back here for Big, but plenty of targets still to try and find. And these are just plant. Yeah, he does. That grenade's coming in. امیر جان ممنون برای دونیت. اما با C50 JDC's Deagle's got a headshot. Bigger back in this round. A 3v3. Nice shot from Wrinkle. که چقدر FPS میده نمیدونم ولی C50 بدک نیست. اگر بچه سوال اگه میخواید مثلا ببینید فلان کارت با فلان CPU روی لپتاپ PC چقدر FPS میده برید یوتیوب. تو یوتیوب سرچ کنید ببینید چقدر FPS میده. Kills as well, so chipping away at the economy, keeping it honest. But G2 are going to start building up some momentum. So this is the round where it feels they can really propel themselves into a position to take hold of this map. Up against just Glocks on the big side of things. A couple upgraded pistols being grabbed right at the end of freeze time. Yeah, another thing we got to see yesterday from Legacy CT side on Cash was the dominance that TriZorp was able to put out on the server. So the fact that you've got the AWP in Wrinkle's hands so early and he had a good day yesterday, good to see if he can continue that momentum into day 2 of EWC. His opening gun round with it was an aggressive peek from the B bomb site, so clearly wants to be influential. He's doing it again in this round as he's dropped in to take the deep angle. Oh, what a nade combo. A nice push through as well. Tabson cleans him up easy with the Glock. Nice and quick, and Big disappear. Yeah, Big have got a couple of moves like that, and it's worked out well, but it's not going to spawn any chances to actually do anything in the round. Hunter's pushed up and taken A main control, and Big realize they've lost a significant part of the map. Yeah, it's a cool way to open things up, though. The double nade into the Glock kill. Nerds never saw it coming. Really good response as well from Hunter to just cut off part of the map and shrink it down so you can't gain anything off that frag. No, Big's gonna pause. Just over a minute. And they'll make their way through mid. Heavy God just holds off the vent push. And really finding any way to get onto the site is near impossible here for Big. So G2 gonna have a 3-1 lead on the CT side. Aurora started 3-0 up against Big yesterday. And once the gun rounds really got into full swing, it was Big who dominated. Yeah, I'll say it too. I mean, just ooh, hold the phone. Favin's gonna be pushing up. Galil over the top. He's found by Mattis. Good hold. It's him against 3, and he's got 2 of them. Grix is the last remaining, creeping around the bomb site. He'll get found as well. Mattis with a quad kill in the round to bring G2 up to 3 and secure another victory. But the AKs come out now for Big, their first buy round. We'll see how they can work this map. At the moment, Capson mentioning in the interview coming into this, it feels like a lot of cash has kind of fallen back into that kind of typical mid control where previously it wasn't so much. Teams have started to learn the different sequences and timings to take mid. Yeah, saying that he feels like that's how the T side have actually been crawling their way back into games as well and finding some impact on the offense. It can be so hard to hold back those fast mid plays. Nothing of the sort coming out for Big in this round though. Everyone huddled back, default spread. Nerds just trying to prevent anybody of him coming over the top of that boost. He's got some help from Hunter, but that grenade is going to be lined up nicely. Only takes a little bit of damage away from Hunter. Let's see that rotation of the forces here for Big. They're going to start stacking them up just outside of B. من الان اون چیزم اومده الان واسه لینک دونیت اون نایت بات فعال شده الان من تعجب الان توی یوتیوب کار میکنم Beautifully set up here from Big. Look at the timing on it as well. They just go in as the utility's flying into the site, and that just catches Heavy God off completely. So that almost feels like it's the round with how decisive that take was of the site and how out of position these G2 players are. Yeah, I mean, it definitely is the round if you don't get anything pretty much immediately, and you can already see them backing off before the bomb's even planted. They want nothing to do with this retake. Very simple. Big doesn't even have to really test anything across the map. No mid control, no probing towards the A bomb site, nothing. Just spread up in a default, make sure there's no pushes, and then be execute. داشتن مرد تموم شد راند رو گرفت cool B executions you can do on Cash as well. Like you see Grix is the utility bearer in the sunroom. You know, he's tossing the smokes out through the window, but it's just how quick everything came in. It was just an absolute bombardment of utilities. It's also a really good display of why mid control is talked about so much of how important it is on this map. If the CTs don't have mid control and they don't have access to vent, sometimes it's really hard to have a supportive element on those B hits, on those attacks, to be able to slow it down, to be able to buy Heavy God your anchor some kind of time.
Take a loss here, but only lose one player, so not really any kind of significant dent in the economy of G2. Side, they'll buy right back up into یکی رو کشتن 9 تا بازیکن زنده راندو گرفتن. سیمپل بازی نداشت. It's just with there is sort of a positive to the round being won that decisively is the fact that you can keep your money solid on the CT side. A double op setup. از بچه‌ش PC builds هم میشه. Heavy guard we know is capable on it. Well, it makes me think that I'm curious where Wrinkle's going to go. Because he started at the B bomb site. Wrinkle جاش اومده. Heavy guard's going to have the op as the B anchor. You imagine that's going to be his position. So that's going to free Wrinkle up if he has a spawn. He does have a pretty decent spawn, it seems. Where's Heavy guard spawn at? Towards the back. Yeah, it's not because you can. If you're the B player, you can do a quick. If you have a good spawn, you can just drop and try and peek into B main. But having the further back spawn, definitely not looking like that's going to be likely. But I think it's also maybe a read of how slow Big is playing these rounds too. Where it's like if you're not going to be fast paced, if you're not going to be streaming over the boost in middle, if you're not going to be rushing B or A, let's get an op set up for your slow defaults as you move around the map. And if we can get them a deep aggressive angle, you might just walk right into it. So some easy kills perhaps on the card for G2. Let's see how Big discovers this change up in the defensive tactic. Wrinkle going to be in middle and pushing behind the Molotov. There's the push forward from Nerds. This worked out. سامپاس کنم تیم فکر کنم رفت تو اینس. یادم کجا رفت. فکر کنم رفت تو اینس. تیم داره سامپاس. فکر کنم. And an advantage here for G2 to work with. Yeah, and it sets up now. He kind of departs and sets up Heavy. این بازی هزینه نیست این آپر براکت. So as they walk back to the B bomb site, he'll have a good angle as this smoke fades. 4 remaining players of Big have leaned towards the A bomb site. 2, 3 in main, 1 towards Squeak. وایتالیتی بازیش Wrinkle's فرداست. office here in position. And just burning out towards the back. Checking over towards main. Mattis on the forklift gets his head shredded here by Favin. We've got Hunter climbing over the top, trying to see that down the side of the smoke, but Blamaf has taken Hunter out of the question. Nice shot from Wrinkle. Good reactions, and then gets out of dodge as well. Yeah, but now you got a 2 ops on the retake. It's not going to be easy. It's not going to be fun, and you're all held back. Good shot from Wrinkle. Blamaf goes down. Man advantage to the retaking side. Yeah, Flash is trying to go forward. JDC just planted safely behind that box, waiting for them and fighting them into the side. Grix just peeking out from quad to take the initial fight. The damage is done to him. And comes in with a follow-up. So yeah, you had your chances if you're big, but Nerds and Heavy God sharpshooting and they get right back into that. اسنایپ میزنه خوب میزنه. سوپر چت آقا سوپر چت میذارید بچه‌ها چت بگید که سری ما بفهمیم. خیلی مخلصیم. آقا خیلی مخلصیم. البته یلدا ممنون برای 14.11 دلار سوپر چتت از ملبورن به تهران. خیلی مخلصیم. دم شما گرم. فدای شما بشم. دانیال ممنون برای سوپر چت. 5.78 دلار عشق داده. دورت بگردم. فداتون بشم من. دمتون گرم. چاکریم. بچه‌ها چون سوپر چت نوتیفیکیشن نداره وقتی زدن سریع بگید که ما متوجهش بشیم. W الان گرفتمش. آبجی دم شما گرم. ممنون دانیال داداش دم شما گرم. متشکر. دستتون پر برکت باشه. تن تو سلامت. خیلی مخلصیم. نه دنیا ممنون. متوجه نشدم. ببخشید. الان گرفتمش. W سلامت باشی علی. خوش اومدی. Scaling. Okay, yep, taps and gets away with the spam. Heavy Goat going to be frustrated about that, but more pressure now on Nerds to try and make something happen here for the defense. First headshot's good, spam is better, and Neil even gets a 3rd kill out of it, but he's done so much to delay them, keep them pinned. But the rotation of Hunter's going to be very effective as well, so that kill from Hunter actually puts G2 into the player advantage. Yeah, Nerds found himself kind of stuck in a terrible position and makes the best out of it. Does a phenomenal job to get a double kill. That's a position Big never expected, so it slows down this attack and allows Hunter to add a 3rd on top of it. شاید به خاطر رمت باشه. رمت خیلی کمه. هشکی کمه. They have no ability to fall back, no reverse boost into the vents. They're stuck here. شاین علامت تعجب دونیت. اگه داخل ایرانی که هیچی کار میکنه واسه اگه خارج ایرانی سوپر چت. دیدم مهدی الان آبرو ما نبرید. دیدم یه ذره دیدم دیگه.
Grix ends up getting taken down by Hunter. Good patience to get G2 another round win. Actually, not bad at all in the 2-on-3 from Blame F, trying to recover the bomb, grabbing that kill, but there's no way you'll ever expect a second player in Alper to just be trained in the follow-up. بیگو که بچه یادتونه کدوم تیم تو میجر یادتونه؟ You asked the question, how deep can this playbook go after 3 wins? How many ideas does Big have? چرا بند شده بودی؟ اوکی. This G2 defense has shown they can put a stop to it, and even in this one, recovering a disadvantage, losing the opening engagement, but Nerds bringing them back in a 4v5, and with the help of Hunter, able to close out the round. A 3-round lead for G2. فکر نکنم ناوی اگه بخواد پلیر بگیره خیلی دست و بالش بازه ولی پلیر روس نمیگیره اگه بخواد از روس انتخاب بکنه انتخاب زیاد داره حالا همین افران بد نمایی افران تو میجر هم خیلی خوب اسنایپ میزده So G2's got to be very pleased with how this is playing out, how the players are performing inside the server at the moment. کامبک تاریخی دقیقاً 12-0 رو کامبک کردن 12-0 Now Mattis trying to move up in towards A main. You've got JDC and Tapson just around the right side here. Head shows up for JDC and he'll take some damage off the top, but JDC wins the fight, switches out to the rifle, realizes he's got the low HP, so passes that back to Tapson. And Wrinkle, oh, there's a gap here. Tantalizing indeed, and it's worked out. JDC just shows a little bit too much. Smoke break as well to give Wrinkle a second chance at the A main player. Oh, but he stayed at the angle, got spammed down. And Hunter now they're coming through. They line up. Ooh. Beautiful. That's a double headshot. Nerds won the fight in middle, so that's the round. No problem. So Tapson's going to back away. And, you know, it's just crazy to see how dominant this is from G2. We know they're going to have a decent CT side, but the problem is, are they going to have enough rounds to even play a CT side? I like seeing Mattis get, I like seeing him get a little bit of aggressive there in that kind of a round. I feel like one of the rounds we saw G2 look a little bit flat on the CT side is when they played it too passive with no information, and I think against a low buy here. اما واندرفول چشه دنبال اسنایپری واسه ناوی ببین نه نشد Then everyone knows exactly what's coming, and Hunter can slide over and be in that perfect position. Round 8's going to go against Big as well. بازی ناوی رو شما تماشا بکن همشو البته walks out the door to his eventual death. Hunter collects it, and they'll try and get back into this now. Big, they've got AKs coming out, but really not seeing anything. That's making you feel too confident in them at the moment. بله 12-0 تو میجر کامبک کرد 16-12 برد کامبک کرد یه دونه راند هم نداد یعنی 12 تا راند دادن 16 تا راند و پشت 12 تا اینجوری بگم بهتره 12 تا راند و پشت سر هم دیگه دادن 16 تا راند و پشت سر هم دیگه گرفتن بازی فالکنز کست میشه Up over the top, JDC out the middle, but it looks like they want to pinch this A-bomb site. Wrinkle's not watching this. He's got to be really careful. They're about to turn the corner, and Nerds can't stop it. Flash forward towards mid. Hunter running forward. Got a headshot. On towards Grace. هایبر رد کرده هایبر خط رینکل رد کرده هایبر نرسین راستی یه خورده ادوانتیج داره اوور پیکش کرد دیویگو چه اسنایپایی داره میزنه چه اما جیگر تو فراد بشم ممنون برای دانید دیشب تولدم بود استریم بچه ها دشتی هم شما بگیر آقا جیجی بابا دمیلیو مردادی هستی که اماد من یادم نبود مردادی هستی تولدت مبارک مشتی ایشالله 120 سالگیت ایشالله موفقیتاتو ببینیم مشتی دم شما گرم تولدت مبارک دبلیو بابا دبلیو تولد منم نزدیکه 27م تولد من اما اماد تولدت کلی مبارک دبلیو ایشالله که 100,000 برابر بشه و برگرده به زندگی چون اینجا ممنون بردانید سلام خسته نباشید خواستم بدونم از نظرت
تا فرشه بری فرک خوبه ازش به عنوان کوچ استفاده کنم. یه چیزی که بسیار عالیه، بسیار عالیه. بسیار عالیه. متشکرم برای دونیت. Yeah, Hunter Mattis not going to be happy with how they played that one. Not enough impact from the defenders, and now the retake. It feels very, very difficult, if not impossible. I think you still go for it with this money, and you've got utility. See if you can get a couple of these kills. If the nades can flush players out into the open and make things easier when you commit. Moving up, Heavy God's rifle ready to go. Nerds, who got a chance here? His own great reactions. Gets a lot of damage onto the second player as well. Now Heavy God spamming away. No way he controls it. It's now down to JDC. A 1v2 all of a sudden. Pressure's on. He hasn't got any cover, but he's handling it well. Heavy God dead, and JDC plays that one perfectly to secure a must-win round for Big. JDC quad kill زد رو میگرفتن. Big time clutch up at the end of the day from JDC. Good job holding strong as they swing into you right at the tail end of the bomb timer. And that's a steal with these Tech 9s. 2 for 1 on the opening. An all-important entry from Fabin. سپر تو هم مردادی هستی پس تولد تو هم مبارک بوده باشه. هشتی؟ شهر 20 سالگی. دورت بگردم. علی تولد شما پیشا پیش پس مبارک. Close out this half on a winning streak. Get it as close as possible at 7-5 before we switch sides. شما که یه فرد شد بازی اسپریتو من 2000 باری گفتم اسپریت برد. Grix finally returning to the sniper. Let's see if he can get something going here with it. 23 دی خیلی نزدیک همون فرد شد. خیلی نزدیک. پیشا پیش مبارک. چطوری میاد؟ خوش اومدی. سلامت باشی. متولد چه ماهی هستی؟ 27 مرداد. Towards A main instead from G2. Wrinkle looking for the A main angle. Not wanting to go a little bit too far. اول جام مبارک لو رایدر. That's a support with utility. Now he can post up. Scary angle though with Fabin. نه ماه تولد نه تولدای نزدیک. He's going to be pre-aiming that angle, so Wrinkle's got to be a little bit careful about how he holds it. باید بهشتی باشی که اردی بهشتی باشی بده 6. This is a really good angle for Wrinkle though, because he never really has to move, and if they never force him off this, he's got tons of information. Good shot. Fabin even pre-fires it. Wrinkle a little bit quicker. Good shot for Wrinkle. Needed to pick that one up. You need to be so fast if you're going to stand in that position. Not fall asleep at the wheel. Under a minute left on the clock. Taps him in Grix. تولد میادم مبارک. تولد حامد اما هم چات بردادی رو این باز ساقلو. Struggled a couple of times holding this site. There's been so much perfect utility designed to counter him, and that spray is ugly from Heavy God. Mattis is just lost. And that's the site completely under wraps here for the T side. Yeah, I don't think Mattis realized that there was going to be a gap in that smoke. BlameF very well aware of what angles he can peek through over the top of it. 3-on-3 in the post plant. G2 a little bit low on funds though, so if they risk everything and lose it, next round might be a scrappy buy. I think Bigger are doing a great job of coming back into this map now. The fact that they که نمیزدن سومی رو میتونستن ریتیک کنن و when Heavy God has been alone and isolated at that bomb site, he feels really uncomfortable. It feels alone there, especially because the آره عرفان این همونی که 14 تریلیون تومن جایزش شد. آره تولد من 27 مرداد. So that's an interesting kind of setup that I think has gone away against G2 a couple of times now. بازی جذاب امروز بعد این بازی بازی فالکنز حوالی ساعت 8 شب. مردادی ها پرچمتون بالا. It's weird to say that it's Heavy God that's struggling. He's usually so reliable. Now here's one of the players that was very frustrated that Overpass got removed, because I think it was a map we loved watching him on. I was gonna say, we had that combo too, right? Like even Tapson mentioning some of the younger players just not having the reps, not having the map knowledge of Cash quite yet. I think you're gonna put Heavy God into that category as well. Heavy God 5 تا بیشتر نزده. Look at the utility damage. ولی از این 5 تا 2-3 تا شد ران. ماتیس اومد تو رفت بیرون.
JDC in the mid-fight wins it. او نرسو چه آفگارد پیدا کرد JDC. He's been waiting. He's been in this engagement. He won the round. Over and over again. آخرش هم ماتیس آخ ماتیس چه گازی گرفت G2 رو. Man, he's only got 8 kills, but I feel like he's had some very, very sharp shots. Couple situations he's been in unwinnable rounds, but this one here, he has delivered round number 5 over to Big. A very bold walk into the bomb site, although I say that, but Heavy God himself has found some craziness. Oh, that timing as well. Favin just looks away. Smoke on the bomb. There's no way. That's the AWP actually on that position. Molotov ain't going to do anything either to defend against that defusal, but bullets will, and Bluemath will send them forward, so now just Wrinkle running in, giving it a go, but Crick's already got the better nice position. try. Eman! Jigar tara mamnun bar donate. دست شماره 2 کتار پیشاویش دیگه فدای تو بشم من عشقی دارت بگردم ممنون برای کد تولد دمو خیلی مخلصی خیلی مخلصی تاج سری چکرتم مشتی خیلی 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 مخلصی فدای شما بشم من 2 تا ایشالا 200,000 برابرشه برگرده به زندگیت او دبیل تایده منم 27 مورد دبلیو مستر چاوز دبلیو آندرسیس چیزی از توش در میاد آره یه ذره بیشتر کار داره تیمش یواش یواش ولی داره میشه جزو تیمای خطرناک کانتر اگر دوباره دیوایس اسیر افسردگی نشه ترکیب تیمش خوبه Over on the big side of things, it's Favin and Tapson leading at 8 kills apiece. Their defensive campaign begins right now in the pistol. کدوم ریژن برای استیم بهتره؟ اوکراین خوبه، هند خوبه، روسیه نذار، روسیه داستان داره. اوکراین هرچند باید وی پی انش هم داشته باشی. Dropping in flash, gonna catch Griggs. Look how good that flashbang is. Keeps him blind the entire time. Hunter and Mattis alongside Wrinkle. Deliver essential kills to keep G2 ahead at 3v2 and into a retake here for Big. Yeah, Tapson was spotted on the flank with the kill, and now he's repositioned. Nertz is watching for that flank, so he's out of the fight for the moment. Yeah, JDC steps up in behind Forklift. Wrinkle is not going to give him even a look at this. They have to come to them. G2 realize they've got the strong positions for this post plant. Okay. Steps in to try and fight towards main. Nertz gets that headshot, and there's just no cracking this open. Great work from the side of G2 in that pistol, making their way in, getting the important early kills, and a fantastic flashbang as well to just completely remove Griggs. Yeah, that, I mean, just bust up that crossfire as well. Dually crossfire inside the site at the default plant spot and in the NBK corner, and you take at least one of those away, and you're able to kind of stream in. I think Tapson getting a kill. چی شد اون فرشاد کی هم چیکار کرد کی چی گفته takes away a lot of the danger of them being able to recover that round because now Nertz is already alerted to the fact of the flank. Investment in the second round for Big, down by 3. Wanting to fight back and stacking up over towards the A bomb site. MP9s, they've got a scout on Grix. The lone player on the other side of the map is going to be. به نظرم فرشاد جفتشون میتونن برسن. هرچند بین این دوتا من شانس بی سی گیم رو یه بیشتر میبینم تا اون موقع البته تا میجر سنگاپور من شانس بی سی گیم رو بیشتر میبینم آخه تپسن دم در وایستاده بود انگار داری در میزد واسه یکی در واس کنه من دم درم FF رو بزن در واس کن پوزیشن عجیبی داشت سلطان اتیس پشت سرت داداش اوورواچ نمیدونی چی اوورواچ فرض کنید یکی ریپورت میشه توی کانتر خب که آنتی چیت نتونسته به هر دلیلی سورپرایز که نشید ولی خب قاعدش اینه کسی که ریپورت میشه و آنتی چیت بازی نمیتونه به هر دلیلی تشخیص بده که طرف چیتره دمو اون بازی و اون قسمتی که مثلا طرف ریپورت شده ارسال میشه مثلا برای یه سری از پلیرهای دیگه
که کلینن، تراست فاکتور خوبی دارن، کلینن، اکانتاشون قدیمیه، پلی تایماشون بالاست. به هر دلیل یک تاییدیه کوچولویی از ولو دارن که آقا شما خودت سیفی، که مثلا نظر بدی، میگه بیا اینو ببین این کیسو نظر بده به نظر تو چیتره یا نه. و در نهایت رأیا اگه موافق باشه طرف بند میشه. من اجانم هنده، من رو هندم وی پی ان میزنم. اصلا کلا تو استیم میخواید خرید کنید باید وی پی ان بزنید، خطریه. وی پی ان اون کشوری رو باید بزنید که ریجنتون روشه. Trying to pull them a little bit closer to Grix. Maybe he'll go unchecked, but Hunter looked like he's about to use a Molotov towards the position. Hasn't decided to use it just yet. Good shot from Nerds. He is looking very sharp today. Yeah, I think they're just being patient. Like they know the situation. They know they're going up against Deagles. They're not quite ready yet to use the utility to try and like to take the space with muscle. Happy to kind of just take this initial first step in and a few jiggles here and there. Nice shot from Nerds to open things up. And now you see there's going to be a reaction. Yeah, it's all about patience right now for جای اشتباهی اومدی برای این سال. Trying to pull G2 deep into mid. Nerds is going to go down here eventually. آژیل 2016 فررپتور چی شده بهراد؟ He'll be happy with that. There's the second kill of the round. قهرمان شدیم اون تورنتو. چی شده؟ I'm amazed they haven't just like aggressively tried to find him. Yeah, well, you know, there we go. P250's found him. Bomb's going down inside the A bomb site. No chance of winning this round, so G2 does get up to 10. The question becomes, do you want to save that Galil? Do you want to just go for some frags? So, I mean, looking forward into the next round, we're going to have Grix at least with the AWP. Saved enough money to have the op out in the field. You're going to want that to be, you know, popping off pretty much immediately to put the fear of the op in G2 right out of the start. And I think it'll be interesting to see how G2 stylistically wants to open this. Is it going to be defaults? Is it going to be something, a set piece right out of spawn? How does Hunter want to play with this 5-round lead that he's going to have to work with to close out the map? یعنی چی سوء استفاده می‌کردن؟ باید ثبت نام کنی واسه اوورواچ؟ جدی میگی سیستم جدیدش اینجوریه؟ باید بری تو سامانه اوورواچ من ثبت نام کنی. ای بابا آنلاک قربونت برم علی. آره بچه‌ها اوورواچ اینجوریه، میری تو سامانه اوورواچ من با کد ملی ثبت نام میکنید، ماهی 5 تا اوورواچ بهتون میدن. آنترسورس دیگه پلی نمیدی؟ والا من کلن شاید اینو 3-4 بار پلی داده باشم. اوه نیدا رو یکی بگیره چند. 17 HP on both Hunter and Nerds. هر کدوم ولی یک اوورواچ. Yeah, I don't know what they think they're going to be able to accomplish. بازی جذاب فالکنز استرالیس بعد از این بازی. چه راندی عجیبه، همه دمیجن، همه ناقصن، نصف جمعیت جانبازن. Favin is the last hope here for Big. He's got to go absolutely massive, and he's done well. Mantis is dead first, and Heavy God connects with him straight through the smoke. And it does look unlikely, but still doable because those two players of the three are incredibly low HP. 4 health on Hunter, 17 on Nerds. Heavy God's the player with health. این قشنگه، این قشنگه. And that's it. Tabson can't do anything about this. Doesn't have utility. Doesn't have a chance. So they don't start winning immediately, and in fact they have to limp away, lick their wounds, and watch G2 go up to 11-5. Respect to Mattis. The back آره ثبت نام داری برای کسایی که بهشون اینوایت داده میشه از طرف ولو. البته شاید مرحله تستیش اینجوریه.
absolutely perfect. آها اوورباش راستی بعضی اوقات میتونه برعکس هم عمل کنه. مثلا فرض کنید که میرید یه بازی رو میبینید، خب برای رای بدین دیگه. طرف چیتر نیست، شما میزنید چیتره، فاتحه اکانتتون خونده میشه اگر الکی چیز کنین، ووت بدین. اون قبلا تو CSGO اینجوری بود، اگر اشتباه ووت میدادی و اکانت خودت اصلا تراس فاکتور اینا همه چی یهو میرفت، برباد میرفت همه چی. You're relinquishing a huge lead if you do that. So we're seeing G2 and excuse me, Big invest a little bit. Not a whole lot of utility. Scout on bricks, MP9s, FAMAS, M4. And just a little bit to try and create a miracle here in round 17. But otherwise, they're just getting mopped up out of the server. And this is their map selection. اگر ارور کلاود یا آپدیت میگیرید چیزو عوض، ریجن دانلود استیم رو عوض کنید، احتمالاً درست میشه. آقا جم جی واتس اپ، حالت چطوره جم جی؟ خوش اومدید، چه خبر؟ Big can play it, but G2 play it a lot better. How do we feel about G2's chances at the World Cup though, Jason, overall? You see a little shaky team spirit kicking things off. We'll see how Falcons perform again today against some better opponents as things move on, but how do you feel about G2 in the grand hierarchy? Well, I mean, I think I have them in a similar place where they kind of ended the major and where I had them going into the major, which is a team that I expect to see in the quarterfinals. And I think depending on the matchup there, I mentioned the pre-show, I still not super convinced this team is going to consistently be able to take down your Falcons, your Vitalities, your team spirits, if they're playing like team spirit. But I think quarterfinals at least for this G2 team. I think we'll see them get better as season 2 goes on. امیریانو چطوری مشتی؟ خوش اومدی. بازی بعدی رو کست میکنیم فدا. بازی فالکنز رو کست میکنیم ان شاءالله اگه نفسی باشه. خوش اومدی داداش. 1.6 چرا اتفاقا تو فکرشم 1.6 دست بچوقم حالا بعد از این تورنمنت 1.6 حال میده. They'll turn this corner expecting a fight, but they're just going to waltz in all leisurely like. علی بی اون راهی که پیدا کرده بودم کنسل شد متاسفانه، یعنی از بین رفت. بذارید الان که بچه ها هستن بپرسیم بچه های چت آیا کسی راه 100% برای دانلود بازی های مچ میکینگ داره؟ راه 100%. من ویتوری زدم جواب نداد، وی پی ان هم زدم جواب نداد، قبلا جواب میداد ولی اخیرا جواب نمیده. دانلود یه ذره مثلا دانلود میکنه بعد ارور میده کنسل میشه. کسی راه 100% داره؟ And that is a 12-5 scoreline. Smiles and laughs on the faces here of G2 as they know they've comfortably picked up the first map of play. Yeah, 7 chances to close this one out. 7 chances that you've got to just win a single round, and Big on the back foot, yet to put one on the board here on the CT side. Just get an opening kill, it's traded right back. But the free march into the B bomb site is brutal, and you have to go for this retake because you're going to be upgrading no matter what. 12-5, perhaps the last round here on Cash for Big and G2. Nertz is going to come out mid with some pace. Yeah, it's real fast here from Nertz. They're going to just get in the mix, go for the knockout blow. Got Hunter, nades over towards the white box. Molotov to follow. Nertz sends one as well. So much utility damage. JDC burns to a crisp. Kill back from Blaymat, but they know exactly on his head. And it's missed, so he's got away with one there. Doesn't matter though, his teammates down and all that pressure here on Ooh, nice shot, Mattis. G2 are they far players, and Big have absolutely no chance, even on their map pick. Again, mid control, the name of the game. Look how fast that B attack comes in. Your defender at the B bomb site feels like the mid pressure is there the whole time. It's his mid players under attack, and they drop in events and attack you so fast before you're ready for it. Lovely map of Counter-Strike for G2, a dominant victory 13-5. بازی آرورا شروع شده. آره بریم باش. Much better off than the defensive stance. Lake and Slacks into lower tunnels. JBA and Swisher B. They're ready for the crunch into this.
Looks like we could have early bloodshed. This was a push, and it's Lake that draws bloods, and Tara's down. Now Jimmy not prepared for this. Woxic's back was turned as well. They just crunch in, and the Jewel Beretta's feast should be round. A helpless-looking Wakadia locked out of B-Tons with the bomb on his back, and Kixon, a very loose and disconnected IGL, finding himself... آره امیریانو تپسن tone has been set early. The fact that they brought the بکنم fight to you, الان بیشترین سن و سال داره تو تیرس نه یا داریم بیشتر از این سن و سال دار مستطسی اسنکس رو داریم ولی فکر نکنم من تپسن سن داشته باشه. And see you later, Alligator. It might not even be a kill here unless Kixon gets something done. They'll just sit on that bomb. Oh, 5 alive. کریگان رو داریم خود نیکو هم هستن ولی بازم تپسن No, it's absolutely flawless. بکن خیلی سن و سال زیاده. They're going to get the free upgrades. Oh, free. They're basically free, aren't they? Free. The cheap upgrades into the head armor. Which goes a long way, right? You get to establish a couple more M4s, you get some more utility behind it. ترانسفکتور توضیح زیاده توضیح میدم. وایرگارد. A nice little assertive move. You missed the interview. وایرگارد از کجا بریم؟ That of Mr. Kixon saying they've practiced M80 a little bit in کاوه recent برای times. دانلود کنه بفرسته. مشتی راهکار کلی دارم میگم همه استفاده کنن. Look for some safe haven and comfortability. Is that a word? It is. I checked today. Okay. Well, I'm just going to some comfort. But either way, عراق Dust چطور used to be پری the داره مگه wheelhouse نت of داره Aurora as well. اصلا؟ بله. There's all the learning experience for everybody. This team's played 15 maps, a bunch online. So it really is, you know, kind of, you're going to see teething pains. Of course, right? I think the expectation for the core... سلام آرزه گل خوش اومدی فالن لاست فالن هم هست. How was that a one shot? He must have been tagged. They tagged him, yeah. So there's a lot, right? A change of in-game leader, change of play style, change of coaching staff, change of language. It gets a bit uncomfortable for M80. It shouldn't be بازم anything you can't کاوه handle. بحث اینه که ما تو ایران چجوری دیموهای مچ میکینگ رو دانلود کنیم که راجع کاوه بگو دانلود کنه برات بفرسته. میگم دنبال یه راهی هستم که همه استفاده کنن. با قدمت خیر باش. You'd hope so. Sin up against an unarmored Glock. کاوه رو میتونیم بزنیم به عنوان هاست جهانی دانلود دمو برای ایرانی‌ها هر دمو $5. Sin didn't clear his corners. A double Glock headshot and this just scout and اون مسابقات ایرانی هم هست خیش. has fallen by the wayside for M80. Wakadia's patience overlooks the corner for a moment. It's a 1-on-4 for Swish. Needs an ace clutch, and I don't think he's even going to give it a look in. What's he supposed to do to get back into this one? Oh, that's این همه خرج کنیم برای دانلود یه دونه دمو راه Inexplicable, really, isn't it? کم خرج‌تری نیست. یه نسه خاصی نه. That's an ugly start. بذاری کم هزینه تر نداری؟ Rough. It doesn't feel like Aurora had to do anything. No. You know, it's not like it was by virtue of an incredible strategy or incredible aim. این ویروت فکر کنم تو زمان قطعی اینترنت تریلیاردر شد. I don't know my expectations for M80, but yesterday with the G2 game going 13-11 on Mirage, felt that they were definitely in that, so that may have raised them a little bit, but losing a sloppy round like that in the early stages, a force bite, sure, an eco with a scout, not so much, and this is where Dev is going to need to get on the mic very early. Yeah, that's... Somehow it looks uglier in the replay. Yeah. That's one of the absolute worst ways to lose around a Counter-Strike right there. And one of the worst ways to start an elimination best-of-3 series. Yeah, and now the job of the coach doesn't become about actually controlling the macro or the strategy or the decision-making and trying to outplay Ash and Kixon on the other side. Boys, can we not tilt? Yeah, can you... I know it's not easy. راه به درد بخوره ارزون نداریم. این توربو هم فکر کنم پولیه دیگه نه یا فریه. Moving on. M4 couple of 5.7s, MP9. آرا تیمش رو بین‌المللی کرد چون. I was talking about that Woxy scout. Yeah, he's going to be scouting in back-to-back rounds. No, I'm AWPing. All right, I'm the big dog. Well, let's see. Let's get it going. You win this, it's worth بازی فالکنز بچه در اصل حدود نیم ساعت 40 دقیقه بعد از این بازیه. این بازی. Something from Sin, more than something, everything. A double kill out of the 5-7. Now hoping to be overlooked is Swisher, just tucks car. Jaber, aggressive, clears out the tons. They have a very informed defense now. This molly is going to make life miserable for Swish. No extinguish.
Has to peek, has to take the fight, and just burns down in combination with Woxic and Zantares. Job done. Mission accomplished. Wakadia lurking middle. How's Jabez clears here? بتونی ورزشکار پیدا نمیشه. Out by this nice shot. ورزش میکنن خیلیاشون. Very cautious Zantares around the edge of that smoke. Doesn't stop Slags from finding something, but put to bed by Woxic. Okay, a little bit tense there, but now it will be the eco. No other choice here for M80. بله IGLشون عوض شد. As far as the scoreline is concerned, Dust2's also a کوچشون عوض choice شد. when you look at this complexion of the roster. They've only played it twice since Kixon and Jimmy have joined. بازی گذاشت چرا عربی نوشته؟ این بازی ها این تورنمنت در از میزبان اصلیش عربستان بوده. به خاطر شرایط امسال میزبانیشو فرانسه گرفته ولی خب کماکان هاست عربان. Perhaps those results leading to M80's choice to remove. Oh, I'm looking at the wrong series. Aurora move Ancient, M80 remove Nuke, Dust2 pick, Inferno pick, and then Anubis is the third. نه خیلی هاشون ورزش میکنن. حالا منظور از ورزشکار شاید مثلا یه طرف انقدر بازو داشته باشه. طرف دیگه شغلش گیمریه دیگه. در حد سلامتی میدونم خیلی هاشون ورزش میکنن. شما پاشا رو اگه ببینید که پاشا ماشاءالله انقدر بازو داره فقط. الان فکر کنم UFC کار میکنه پاشا. اون اصلا یه لیگ دیگه است. پاشا از همون اول هم جز بازیکنایی بود که ورزشکار حرفه‌ای بود. جیمی چه فار میکرد. علی مددی همه رو زد جیمی. هر کی اومد جلوی ایمش زد. اسپریت برد 2-1 من نمیخوام. دنبال یه راهی بودیم که بچه ها مثلا میخواستن دموی بازیشون رو دانلود کنن همه راحت بتونن دانلود کنن. قبلا یه راهی بود یه DNS بود الان جواب نمید. Jimmy heads towards upper tunnels, kicks and smokes that long corner, and so they want to path mid quite quickly here. They're just strafing top mid. Yeah, Swish is going to get, I was going to say, a bit of a shock. He's out the way quickly, but they're still very rapid up cat. He has a good idea considering that Incendiary has stalled them out for now. Fullback HG catches Wakadia. Square on the jaw. ویکادیا فیکس اسپیشش پرید. بچه البته بازی که ما سلکت کردیم بازی بیگ جی 2 ها، یعنی اون بازی شروع شه میریم اونور. فعلا اونور تو استراحت. الو آریان چطوری آریان؟ خوش اومدی آریان. سلام. sit down and watch with me. With the lurk smoke in, they can turn this into a B execute. سلام آبجی. See how long Lake holds onto that smoke? He's still got one. There it is. They've got that third man cheating over as well as part of this. So they're reading the situation quite well at the moment, M80. You're in the right place. How proactive is Lake on this? 38 seconds. Yay, just walking, wasn't anticipating presence, remaining silent was Zantares, but deadly. There's Lake on the trade, needed another, unable to provide with the white screen. Jimmy can though. So that's the B-side breach and should be round. Yep, save. Good luck with that. Ooh! It might entice them a little bit more. The bomb hasn't been planted yet. Sin activating top mid, looking for a little bit of room. How often I see Orpers go for that shot. So rare I see them hit it. Save. Still looks like they're just going to opt for the save here. Look like Sin wanted to activate, but with no kit between the two of them. Yeah, it would feel a bit half-hearted, wouldn't it? And the loss bonus of 2,900 into the next leaves them in this situation where the two of these individuals could drop, or they take a wider upgrade on the other three, take essentially a save of their own, and get a full buyout for everybody into the next round. So choices to be had. CSGO پلی نمیدی دیگه. نه دیگه. دیگه مشتی. It already feels like Aurora have built quite the bank. I think that second round has really given them quite the gift. Sad knife نیست اون sad thieves 100 thieves sad thieves اگه اشتباه نکنم معنی دوز همچین چیزی میده. اگه چی thieves معنیش چی میشد؟ چاقو که نمیشه. چاقو که میشه knives. thieves یادم رفت. They're making the choice right now, M80, if they wanted to go for the force with the drops, or if they wanted to take the eco. Looks like they're going to go for the shove.
علی نجفی حقیقت پیگیرش نشدم. یعنی وقت نکردم، الان خودم توی اسباب کشیم. راهزن فیلز میشه راهزن. دزد میدونم یکی از معنیاش دزد میشه. راهزن اسم تیمو فکر کن طرف گذاشته. البته باحاله ها، من دوستش دارم این تگو 100 thieves. به قول یه بنده خدایی میگفت 100 thieves. گفتم اون 100ش چیه، thievesش چیه؟ بعد thievesش هم همچین چیز میگفت، مثلا نمیگفت thieves 100 thieves. گفتم حالا این THش رو دنگی نمیشه دیگه، تو که داری این ورو میری اون ورو میری، از همه طرف ضربه زد اصلا به تلفظ تگ این تیم، نابود شد. 100 thieves خیلی زایی است. 100 thieves دوستان. اما محمد حسین گل ممنون برای دونیت، فدای تو بشم. قربونت برم. حالا نظر شخصی آره باید بگن دیگه، من رایگان که نمیتونم کاری بکنم. بگن در خدمتشون هستیم، نگن در خدمتشون نیست. تمام سیم. ولی مشکلی نداره. Should be easy for Lake to put this one in. Woxic 1 versus 3 and Slacks has got him on the doors. Good job by the B defense. آمازنی گل. خیلی مخلصیم، دم شما گرم، دستت پر برکت باشه، شاد سلامت. ارادت. If they lost that round, their M80, you think that starts to force the hand of them, right? You can call the bluff, obviously. The sea of thieves. Okay, we can't just give them map control. We have to fight mid, short, lower tunnels. Yeah. And then at that point, you might be playing exactly into what Kixon and Ash are looking for. The fact that they've they're not in control of the rhythm, but they've at least stalled out the plans of Aurora as far as the long game of this half یه چیزی یادم افتاد واسه تعریف کنم. یه بنده خدایی ما داشتیم توی این کامیونیتی کانتر استرایک. اسمشو نگیرید و اونا یه سری‌ها میشناسنش، اسمشو نگیرید اگه میدونید کیه یا اگه فهمیدید کیه. اسمش نیاد، فقط خاطره‌شو تعریف کنم. ببینید بچه‌ها این بنده خدا مثلا صحبت میکرد با این و اونو فلان بهمان، از گوگل ترنسلیت استفاده میکرد، مثلا متن فارسی رو مینوشت و انگلیسی میکرد، همونطور برعکس با طرف صحبت میکرد. یه جا می‌خواست به یکی سلام کنه، این مکالمه رو شروع کنه، نوشته بود hello don't be tired. این داستان خسته نباشید و انگلیسی ها ندارن. ما ایرانی ها داریم که مثلا توی مکالمه میگیم سلام خسته نباشید، این اونا ندارن. بعد این سلام خسته نباشید رو انداخته بود توی گوگل ترنسلیت، فرستاده واسه طرف hello don't be tired. طرف قندش افتاده بود. یعنی چی؟ A transfer into Jimmy's noggin has him 2 HP. GG. Still up for debate. Sweep and a miss. Slags can't afford to miss another one of those. And Tares onto the site. Looking to punish them. Eli God بود یادش شد. It's perfect. A nice adaptation. رانی داره میگیره امیتی. Hello don't be tired. Giving the room to work is JBA, and that 4A start out of M80 has paid dividends. آیسمن کانتر ایران. کی من؟ بوموی؟ Especially not with a HE and an Incentry, right? Because if he goes to plant that nail lance, he's a dead man. So at this point for Jimmy, it really needs to force the fights. هنوز به طور رسمی سخنگوی کانتر یعنی چی؟ داداش مگه وزارت امور خارجه است؟ Have to clutch around like this when you're not being offered any opportunities. Gosh, you're so right. If he does go for that plan, eventually there's going to be an incentive. حتی سیستم برای CS2 50 3050 یا 3060 با یه i5. تبران گرفتن. شروع نشد بازی جی تو بریم اونور. They play a heavy A setup. So right now, you feel that M80 are in control of the rhythm because this is going to put Aurora back in a partial buy eco territory.
It is funny to say that Sin being spotted and naded actually set Lake up there. Yeah, more of that nameplate Counter-Strike, isn't it? All right, well, we've seen this one before. Cardio with a scout, 3 Glocks and a deagle for Jimmy. اونم ما جواب میداد be healthy. Surely M80 have learned their lessons. Hi Raptor, don't be hide. Hi Nild. From their foot fault round. Be healthy. Gonna get a slow round out of Aurora here. Just see if قیمتش هم میشه FPS چقدر میده؟ FPS مثبت 100 تا رو بهت میده. مثبت 150 تا. قیمتش چقدر میشه رو حقیقت دیگه ندارم من متاسفانه. And Lake's not playing too scared. I think that's one of the balances you have to strike. There's certain maps where, you know, if you give deagles too much room and then you try and jiggle into angle, you're a dead man walking. You need to give the respect. Right? You have to play your anti-pop setups in rounds like this, but you want to take your chances. One hell of an aid. Yeah, that's looking beautiful to me. Gosh. Well, this will just be a farm fest now. Okay, Centaurus makes the scout work for one, but 4 staying alive. And M80 have course corrected since the pistol win and the scout loss in the second. So, got 4 straight from Aurora, now 3 back. آره جیمی هم خوب لاغر کرده. پلیرها جدیدن بیشتر به فکر سلامتیشونن. Woxy can find a tank through the doors on this one. برای جی پی تی بیاریمش بالا. Fires away. Doesn't get what he was looking for. But they are ready to fight mid, so they're not going to allow Aurora to have default space without a fight. You want lower, you want mid control, we're going to brawl. Is very audacious from Lake. Now Flash has got his name written all over it from Kixon. Does have the white screen and he's been spotted retreating. Lucky to get away with his life there, just to kill him in the spine. Now Slacks is blind. شانس آورد شورتو که پیک نکرد. And now the scout bullet too. So Swisher limping. Lake 34 HP. They're going to turtle up Wait, now. Swish, he's kind of committed. Yeah, he needs backup. Sin's coming. They're going to try and retake this control. Okay. Flash better be brilliant. They are lining up the molly at the perfect time. Still anti-flash is Jimmy. Perfect turns in. Sin needs the multi. Can't Cancel شد کاوه. 4 on 3. Dust will settle. Now they can just word this one into. به نتیجه نرسیدم. اینا چیکار میکنن چیزی ضعیف نمیشه. We get done with bullets. Yeah, but Slacks has got so much work to do. The double swing. He should be caught and traded. یکی اینکه چشمشون ضعیف میشه. دوم اینکه عرض کنم به حضورتون که مانیتور خیلی تاثیر داره تو اینکه چقدر طول بکشه چش شما ضعیف شه. الان مثلا با مانیتور CRT شما 1 سال 2 سال کار کنی عینک باید بغل کن. ولی مثلا مانیتور مخصوصا اگر تکنولوژی لو بلو لایت داشته باشه و فعالش بکنی خیلی فشار رو روی چشم کم میکنه. از این عینک‌های بلوکات هم اگه بزنی بازم کمک میکنه. ولی از همه مهمتر توی تکنولوژی مانیتور میشه تکنولوژی لو بلو لایت که اکثر مانیتورها هم دارن. رنگ صفحه خورده خاکی طور میشه ولی ببین بچه‌ها یکی از چیزایی که کلاً اینو در نظر داشته باشید استریو میبریم رو استریو پزشکی. یکی از چیزایی که خیلی سریع چش انسانو ضعیف میکنه نور آبیه. خب نور آبی این نور آبی توی گوشیاتون هم هست توی تلویزیونتون هم هست توی تمام وسیله هست. یه سری دیوایس ها این قابلیت رو دارن مثلا توی همین موبایل ها اکثرا دارن یه حالت دارن نوشته ریدینگ مود حالت خواندن هم چیزی شما که اونو میزنید دیدید تصویر گوشی اون صفحه گوشی این رنگ آبیه کم میشه و رنگ یه حالت گرم و خاکی طور قهوه‌ای طور همچین رنگی به خودش میگیره. خب این کمک میکنه که فشار خیلی زیادی از روی چشتون برداشته بشه. مانیتورها هم اینو دارن تکنولوژی لو بلو لایت که درصد رنگ آبی رو میاره پایین. شاید رنگ دیگه برایتون زیاد جذاب نباشه موقعی که رنگ آبی است خیلی جذابه تماشای مثلا تلویزیون مانیتور و اینو موقعی که درصد رنگ آبی بیشتره
ولی موقعی که بولات فعال می‌کنیم مثلا اون اوایلش چه بد شد مثلا رنگ و فلان، بعد این مدت چیزتون عادت می‌کنه. عادت که بکنه شما خیلی راحتید. پس اگر مانیتورتون لو بلو لایت داره حتما ازش استفاده بکنین، فعالش کنین. و توی گوشی هم اگر میتونید درصد رنگ آبی رو کم بکنید و حالت ریدینگ مود رو فعال نگه دارین، مخصوصا اگر زیاد سرتون تو گوشی. من نصف شب خیلی کم دیگه گیم اینو بازی میکنم. چرا اصلا اول بولات کلا حذف میکنم بعد بفروشن؟ چرا این کارو کنه؟ از نور آبی رو حذف کنی که اصلا خیلی بد میشه دیگه. این حذف میکنه، کمش میکنه. It's a lot of faith in the boy to find some impact on the cross. Yeah, so a bunch of Tech 9s and Galil in the mix. This is going to be Lol, a tough round for Aurora. 152 and shoot. Oh, Lake's got 26 to work with. It's always good for it, and out long for free. That's a lot of real estate. Yeah, so Jimmy with a lot of space. This is going to apply pressure here. They already have this short control, and they even went for an extinguish on that T-side short molly. So the space is held from Slacks for now. بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اینم برای سلامت چشماتون کمک میکنه. خیلی از گیمرها موقعی که میخوان گیم بزنن فضا رو تاریک میکنن، برق اتاق و اینا رو همه رو خاموش میکنن. این خیلی چیز بد، این هم چیز بدیه. این پدر چشو در میاره. خیلی کیف میده میدونم، ولی چشو نابود میکنه. اگه میخواین گیم بازی کنین سعی کنین نور محیط روشن باشه. حتی جایی هم که میتونید سعی کنید نور محیطتون زیاد سفید نباشه. اینم مهمه دوباره. البته این بیشتر تو روحیاتتون مهمه. اگه اتاقتون مثلا فقط یک نور داره و اون نور کاملا سفیده، سعی کنید یه نور یه خورده مثلا این لامپای این آفتابی مهتابی طورن یه خورده رنگ زرد بهش اضافه کنید. مخصوصا شبا. بلولایت خیلی تاثیر منفی کلا هم رو چش داره، هم رو مغز، هم رو ملاتونین. نابود میکنه همه چی این بلولایت. Things are spiraling out of control. M80, it just falls through their fingers. Well, this round rewarded off the back of the timeout from Aurora. Starts with a glass cannon AWP and a leg shot on doors and ends with 5 alive and the bomb down. Another one for those Aurora boys in this half of play, right? Yeah. I was surprised to see that buy. But Woxic, he's had scout output, he's had AWP output. چه آپشن حساب میشه دیگه. Noted towards car. He's hunting with that Mac 10 is Ricardia. با در 50 تی میشه بازیگر CS رو FPS زیاد بهت نمیده ولی شدن میشه. How many bodies do they want to throw on the line for this? And Tara's gives it a go. And remember, Lane got tagged to start off the round. So bomb about to go off. If they find this, they've wiped the board. And that's pretty damn impactful. You've got 1.8k for Lake. You've got 3.5, 3.4% for JBA, and then Swish is the high end at 4.3. So در همین حد که داری می‌بینی دیگه مثل اینو But بازیشون شد. Oh, I'm going to give him the credit for this. He's been successful, at least making sure they didn't just tilt off the face of the earth after round number 2. چون این بازی رو سلکت کردیم باید همون بازی رو ادامه بدیم. And you just can't get back into it. I feel like they bounced off the wall and it almost baited him to trying to beat the Molotov, so he just burns. Very lucky to get away with his life and good protection from Blake. Prevents Nerds from hunting him down. چرا شروع شده 4 تا راندم ازش گذشت. ایمان نه ایمان. این مپی که G2 بله. And I mean, I think that's a very important round for G2 to win, like a statement round with this kind of aggression that Big comes in with. They are showing in this first gun round on the CT side. چاپور چطوری؟ چکریم خوش اومدی. From the defensive side really early on and show you have to worry about those pieces of aggression they can bring out for G2 to lose a player and then break it up in rebuttal immediately afterwards. I actually think it's pretty critically important for them to be able to, or for them to be able to tell Big, you can't just take this. You can't just run this aggressive tactic whenever you want it. You're going to have to break it out in moments and isolated moments.
فیز بازیش تقریبا همزمان بازی فالکنز استرالیس. فیز با لگسی بازی داره. بازی فالکنز جذاب‌تره. But he's realizing there's a timing on that smoke up the top of B lane where he's about to be crunched completely, so fights his way out of the position. I think what's important is because he pushes for the second fight, Heavy got us the space. 5-7 monkey business. Yeah, JDC is pushed up in towards A main here with a 5-7 Heavy God. And you're just mentioning walking past him around the back. They haven't cleared it, so that's got to be communicated to Nerds, and he's ready somewhat, but doesn't go to clear it, so his بریم کدوم کشور؟ that gonna cost him? JDC, there's the bomb, there's a second chance for a kill. Yes, indeed, he gets چه بلایی سر راند آوردین 5-7 مانکی بیزنس. چاربدو کردن. I don't even know if you want to plant at the A bomb site in this situation. I think you're happy with what you've done, with what you've caused on the map, and I think now you need to let everyone kind of play themselves. Nerds in a position here behind the smoke as it fades away. Falcons با استرالیس. They're going to stick around and be patient and look for some follow-up peeks from Big. Try and thin out this defense before they commit to the bomb plant. And they're hoping eventually that because they've gone quiet, Big will adjust elsewhere. Yeah, Note's going back to fight out Donut. Taps and Employment comes right through. چه راندی رو گرفت بیگ. Be a second round for Big. W. No problem for Big is the fact that G2 still have strong enough money to get a full buyout. So کاور اصلا تیکه بود دیروز گفتی واسه این ترجمه یه بار مصرفه، یه بار تیکشو برداری کلا میره. مگه اینکه پروفایل جدید واسه استریم بسازید، این همیشه میمونه. یعنی مثل که تازه به قسمت تنظیمات شروع لایو اضافه شده، همونجا میتونی مثلا تیکشو بزنی یا برداری. لازم نیست مثلا لایو رو استارت کنی بعد بیای دوباره بری اون تو تیکه رو برداری. خدا رو شکر البته. There's a kill opportunity that Grix won't fall to. He'll stay up on his feet, see if he can get some further impact. More Utah dropping towards the low HP players. Mattis murders two quickly with that AK-47. JDC and Grix both dead within seconds. You've got a last-ditch opportunity. It's a Favin coming around the back. Nerds has got the read this time. He's got that headshot, so no shot at all really for Big to win this one. And Blamf backs away to save the AK. Nasty change of pace. You know, I mean, Grix misses just every timing. Some of it a little bit of سلام فرزین، حالا چطوره؟ خوش اومدی. سلام من ردیت، خوش اومدی. Every time he turns a corner to peek towards B ramp, they've actually just gotten past his angle. And they're able to get way closer than he ever expects. Falcons 8 But you can tell G2 is starting to get into a flow state and starting to really feel how much more dominant they are on this map than Big, how much more of a grip they have on it than Big. Confidently swinging into fights on B ramp and just marching your way in because you see the defense is clear. You see you got the space to work with. همون نایت لایت تو ویندوز نیست، چرا؟ شبیه همون. ولی ویندوز یه ذره زیادی از حد دیگه چیزش میکنه. مثلا انگار دیگه یه تل خاک میریزه رو مانیتور، خیلی قهوه‌ای میشه. 3 steps ahead of the B defense and punishes them all for it. Time out from Big and it makes sense. A round like that where you just get completely schooled out of the gate, you got to have a conversation. Starting to collapse all across the map. Playoff qualifications on the line as well. And G2 looking good to make it into that round of 16 and have some days off here in Paris. این فینال سوال کلیشه‌ایه، باید ببینیم تورنمنت دیگه معلوم نیستش. برو اماد مواظب خودت باش بدا. بابا هم رفت کابه مواظب خودت باش دوش. سلام المان. خود علی چی آفاش؟ وایتلتی فرداست. میشه نایت باتر ای باید اریتش کنیم، نمیشه اینجوری. Well, I mean, you also had the right read coming into this map. It's worked out exactly as you mentioned. JDC, if he's not delivering for you, if he's not having impact, you're not winning rounds right now if you're Big.
نایت لایتو میشه کمون زیادش کرد. نایت لایت ویندوز رو میشه. The only reason Big is on the scoreboard. 5-3. Money starting to dwindle for G2 and we touched on this on cash. جهاد دیروز برد اسپریتو بله، ولی امروز گیمر لیژن با غلطک از روش رد شد، نابودشون کرد. استاف تیری تیمای با تجربه خیلی زورشون بیشتره. But if you can break this money now, then all of a sudden you have the chance. If you're Big, you'll be sitting at 4-5. You can even take the lead off of it, but you have a chance for everyone else to kind of wake up after that and exhale that breath you're holding in at the moment as you're just getting trounced. But they need this round win. i5 9400 یه خورده قدیمیه. G2 calling the timeout, just making sure that they figure out what they've got available to them, what options have been working, because they know this is their last chance to try and continue this before they have to take a hit economically. The wheel for Hunter, everybody else on an AK or an AWP. The early util goes out. Smoke for Red Room and Elbow. Trying to contain JDC. Matis is actually going to take the first contact to try and crunch with the Elbow players. This time JDC dies at the hand of Nertz, and that's the really fun head-to-head we're getting to see between these guys. Nertz and JDC, two very proficient players in the middle of the map, and blow for blow, back-to-back rounds here. Grix at least stepping up and getting one kill back here for Big. I like that. I like seeing that repeat. A little bit of attitude out of Grix. Frustrated he gets the leg shot, wants to clean up the kill. Takes the risk, but gets the reward. Nertz has this space, and this is where I talked about his like little lurk. He's got an advanced position. He'll pause and wait, and he's going to wait for his timing to take the next step as an aggressive lurker. And that'll be contact from Mattis. جواب میده. That'll be the moment he feels the red room defender is pulled away. That's a good headshot from Tapson. That's Mattis. Take it away. We've got 50 seconds left on this clock. The bomb trying to make its way into that B site. You're also getting, Nertz getting spotted. Look at BlameF rapidly communicating that to his teammates. Aware of Nertz's position at the red room. Nertz has no idea. He's just been spotted, so that's a free kill for BlameF. And this is so uncomfortable now for G2. This would take a special amount of play from Wrinkle to pull this round back in their favor. And he goes forward. AWP connects. It's all on Wrinkle now. They know exactly where he is. He can't have gone far, and Grix just hauled to the peak. So Grix does fantastically in this round with 3 kills coming through and pulling this round back for Big. سلام سعید. سلام حسین. خوش اومد بچه‌ها. Really great round from Grix, moving over, playing it patiently, grabbing the angle, waiting for them to walk into your shot. 5-4. There's the opportunity. ممنون برای دونیت. ممنون برای دونیت. که برای عشق توشه. خسته نباشی و دوری دورت بگردم. عشقی. ممنون و متشکرم رایحان عزیز. چه اسم قشنگی. بسیار اسم زیباست. ببینیم متشکرم فدای عشقت که تو این دنت بود جیگرتون. Nertz is the only option that G2 have to do something in this round. He's got the AK and they're sending him out straight away through elbow. Just going to try and scale up to the donut, challenge JDC. Needs a clean win with all the pistols behind him. JDC spots one. Gonna drop the defensive smoke. They're pushing the issue. Oh, they bypass him. Nertz goes right through it. Can they get past? Yes. Eventually, Hunter trades him off, but Nertz needs to do so much more. Yeah, he's got an AWP now. He's going for this challenge, so does well on the AK. Goes to the AWP. Hunter's gonna try and come out with the bomb on his back. He's also picked up an M4 on the way. Although Hunter dies, but the bomb still gets planted. So Nertz is just holding the CT flank. Making no secret about the presence of one player towards Donut with that utility being used up by BlameF. He's got to be concerned about about Donut as well. Yeah, as you mentioned. There's the flank coming in from BlameF, so now he can't hold the angle to CT spawn the same way. And Heavy God didn't get his hands on a better weapon. He's still playing on the Deagle, so it's all on Nertz to do something here. Nertz looking into the Donut. Hearing the steps of the players crossing into the site, missed shot, not his weapon of choice, so it's Heavy God's Deagle instead. We know he's special with this weapon sometimes, but unable to make the magic happen. Time was ticking, but they get in with just enough to defuse, and Big will actually tie this game up now 5 apiece. Really, really good patience for Big in the 3-on-2. They realized very early on that Nertz had the capability to recover the AWP at the back of the bomb site behind Big Box, so staying tucked in, making Nertz have to consider multiple different options. نه ارفان تنظیمات خاصی نمیخواد. منظورم که FPS تو لیمیت نکن تو کانتر مثلا بذاری مکس FPS هم روی 180 بذار FPS باز باشه.
And we're tied at 5. Oh, Blemaf pushing down and towards elbow. You'll start to back away. JDC coming over the top of Heaven. Notes has just ripped his head off with the AK. دیگه سایت سلیقه‌ای هم هست دیگه. من خودم همه چیزا استفاده میکنم. بازیایی که کامپتیتیو نباشن موقعی که چیزو فعال کنی یه ذره از جذابیت رنگی بازی کم میکنه. آیهان ممنون برای دونیت دیگه. قلبی همون اسم اصیل ترکیه آی به معنی ماه و هان به معنی پادشاه ماه. بسیار زیبا W نشیده بودم اصلا تا این اسم رو هم. آیهان واو بازم متشکرم برای دونیتت. قربونت برم. اسیام تو چین وریفای کردم تو ایران برم داخلش مشکلی براش پیش نمیاد. کار مالی اگر انجام ندی نه. با آی پی ایران مثلا آیتم نخر. عرض کنم به حضورت که گیم نخر، تو مارکت کاری نکن، کاری مالی انجام نده دیگه، چیزی نمیشه. سلام وادش سیف هست. من خودتی سیف محمد. Well, much like the first half of Cash, Big find the solutions. And this time, instead of just scraping together barely what you need, they're actually taking complete advantage of it. They're looking to take a 2-round lead. ایران بازی نداره اینجا. 3 Galils, an MP7, a Deagle. ایران اصلا نیست. That's what this final attack is. Right at the A bomb site, right at Grixin is AWP. آره علی واقعا جدی میگم. بله. A shot from Griggs. He's going to go again. Out from the big box, the second. No problem here for Griggs. They're just going to keep coming at him. چه خفن برگشت to deal with any reaction that comes onto his screen and misses a couple, and Nerds actually manages to get both kills, so he's reopened the conversation. Deja vu. This time he's getting more aggressive. Can't find the flank as Hunter, so Nerds left alive. 76 HP, 1 versus 2, but he does not have control of the bomb. Feels like 1v5 every round, though. To be honest, Nerds is the only player doing anything, and he's got to literally get everybody here to win the round. He just can't do it. Too much they ask of him. And yeah, it's a fantastic recovery down the stretch there for Big. Yeah, 5 in a row to close out the map. It was 3 in a row, or to close out the first half. 3 in a row on Cash to close out the first half. But now they actually have a lead. Now they actually have some momentum to play with and be happy about. We're going to switch sides, and you're right. 5 across G2 is, everyone's gone a little quiet. Nerds at 16 kills. Next closest is Heavy God and Mattis tied for 7. They went cold here on the T side of Ancient. And now playoffs, it felt like they were marching towards it. Playoffs in question as Big looking to contest map 2. نتیجه بازی همزمان آرورا MAT 11-6 به نفع آروراست. See if they can do it again as they come over towards A-main. We've got Wrinkle who's detecting all those heads, so do Big stay focused on heading towards the A side? Looks like they are. But because he's seen so many targets, he can actually just rotate extra players over here, so G2 get a stronger defense, a stronger go at this. JDC again, pistol success, coming out with a second headshot from JDC. Looking very good indeed as Big swarm the site. Nert's trying to do something about it, but he's locked behind that smoking donut, and G2 do nothing. Yeah, they have no stopping power there. How much can JDC do? It's just like a one-man army, it feels.
unkillable at the moment, playing really well. Heavy God goes down, and that'll be the pistol for Big, their second pistol round. Now they've struggled to convert after winning the pistols. Feels like this might be a different vibe going on right now, playing really, really well. 6 rounds straight going back to the first half. Feels like coming into this game, we talk about it's going to be a head-to-head between JDC and Nerds, but it literally is that. Like, both players just leading the charge. Well, it was that for a while. And then Tapson's right there now. Yeah, I think Big, after if they end up winning this map, after this, later on today, they're going to look at this and be like, JDC really carried us through the first half of Ancient. نظر فیز the most entertaining team in the board. کست نمی‌کنیم بازی بعدی رو کست می‌کنیم بازی فالکنز آسترالیس گزارش میشه. So you kind of kept it close enough for everyone else to ignite and now take this sort of a lead. So, I mean, you really got to be thanking JDC for getting you started early if you're Big. But now everyone else showing up and making it real difficult for G2 to find their mojo again. Feels like that level of یه سری دستوران نیکا نعمت الله یه سری دستورا کلا توی کنسول وقتی زده میشه سیو نمیشه باید اوتو اگزیک بسازی یه یوتیوب بزن نحوه ساخت اوتو اگزیک و استفاده ازش البته به انگلیسی میاره اوتو اگزیک بسازین دستورای که اینجوری سیو نمیشن و باید بنوزی اون تو اوتو اگزیک اینجوری کار میکنه که فایل CFG هر سری که کانتر رو باز میکنی اون دستورایی که داخلش گذاشتی و اتوماتیک همه رو لود میکنه واسه بازی باید ساعت چند؟ ساعت 8:30 البته بسته اون یکی بازی RApTOR داره فیز شانس داره at his disposal. You've got Tapson coming up first, BlameF next in, and it's a quick trade from BlameF. 4v3. 45 seconds remaining on the clock. Big just trying to stall this one out. They don't have a huge amount of time to figure it out, though. And just taking little bits of health off every couple of seconds here from G2. They're equally kind of softened up. This is not easy. This is a little bit scary, and G2 gives it up. Okay, there you go. I mean, that's a strange decision, but... I guess they thought that this was all going to be some kind of a fake. I don't know why delay you, into the at this point, when you've been battling the whole round for it, I don't know why you'd relinquish it unless you thought it was going to be towards the other side, that the bomb was going elsewhere. Especially because you had such a big chance, it felt like, to win that. It's very strange indeed to see that from G2. Like so much tension building with no release. Very anticlimactic. I wanted to see the conclusion. به لفظ اومدیم G2 داره میبازه من ای بابا. Does feel like we're just going to be going to Inferno at this point. Hello. Good job on Big, though. I mean, it's a scrappy round. It's a weird one. I just liked watching them play so disciplined as a team. Like no individual thought it was time to push forward and moved in too early and got taken down. Everyone kind of on the same page of, we have the rifles, utilities up, let's keep the range. They're going to have to keep peeking into us at some point. These AK-47 is going to find the kill that alleviates the pressure. صبر کن بازی بعدی میفهمی هیجان چیه. So 9-5 and G2 still with a few bells and whistles to fight back with in this round. 3 players survived the previous. الان G2 ایکو 10-5 میشه بازی. اسنایپرشون نمیزنه. نرد 18 تا زده. بقیه 7 و 5 و 4. And it's even more surprising to see G2 call that off. طرف داره تک به 5 بازی میکنه تقریبا. Knowing that they don't have a full buy available in the next round either. Like so, it's you don't have much to lose there. But perhaps hoping that 3 players of Kevlar can make this round a little more solid. آرش من 70 تا کیلم زدم. Playing in the standard setup with weaker weapons doesn't feel too likely to net any رکورد من success here for 70 تا G2. کیل بوده. Big is just going to keep it slow, مپش control, میراژ dictating the pace here. Played slow rounds on the T side of Cash as well, but a one like this against low economy, yeah, trying to bleed the utility a little bit. G2 hold on to as much as they can.
Big's just got to be careful, like they don't stall it out too long to where you have this smoke on Hunter and now a kill. نه من بازی نمی‌کنم. Fortunately for Big, the smoke's on the other side of the map at the A bomb site. But a 4-on-5, you start feeling nervous as the time runs down to 20 seconds because the clock is an ally to G2. This is actually kind of a 4-on-6. And Nurses waits down in the silo, P250 at the ready. Oh, they've done this way too low. Heavy card goes out into the open. JDC and Favin taking kills between them, and Grix also right there against Nerds. So Hunter and Wrinkle left alone, and gonna give it a go. So 8K collected. Hunter spreads forward into the cave. Wrinkle all the way down to the bottom of the ramp. Taps and have a lot of peek, and that's gonna be tapped into. Find success as Hunter's left creeping away from the cave. There's no other option but to try and save the AK-47. And we're gonna watch a 10th round take up in favor of Big. Oh, Hunter is gonna get away with the AK-47 though. That's, oh no he's not. No he's not, Mac 10 at range, Favin finds him. 10-5. Looking very clean out of Big. That round, they left it real low, making their move into the site with about 10-12 seconds left. Could have gone horribly wrong, but taking that win and marching into round 16. AWP out for Wrinkle, M4's back for G2, but it's been flat. Now they're the ones getting blanked in the second half. بازی بعدی رو می‌خوام گزارش کنم. Round on the board here on Ancient. There could be 2 13-5s. First couple of maps of this series. Favin trying to find a safe spot there. He does lose quite a bit of health down to 45. این گان راند G2 از دست بده بازی رفته اینفرنو. Already out at middle. And do some great work in that first half on the CT side, and this time caught by Nerds towards Donuts. BlameF can try and trade it out. Nerds not giving him the chance, so BlameF just moves up into the red room. Grix is a little bit behind, just lagging behind him. The CT smoke themselves all, but it works out really well for Nerds as he just catches a good time in anticipating that Grix might feel safe to cross once that smoke's up, and Nerds makes it work very well for a second kill in the round. Yeah, and now you just control too much for this to really have any danger in it. Big 3 versus 5, gonna be forced away from middle. And this is really the only option they have left is back to the B bomb site, but with the deep angle of the AWP, that's the bomb hitting the deck, and that's a 6th round for G2, and they get on the board clean. Nobody's gone down until just now. It's Mattis to fall. But as a first win to get this comeback started and to get yourself going in the second half, very nicely done from G2. BlameF could think about damage, but doesn't have a huge amount of money himself, so he's going to slip away. جدا داره خفن بازی میکنه. 47 into the next one for all that utility he's got on his back. Yeah, they'll be buying in the next round, so he wants the AK, he wants the nades. The G2 get one on the board. 21 زده یا خدا. هم تیمیاش هنوز 2 رقمی نشده، فرگاشون مردی 21 فرگ زد. Now we have round 17. I think if you're G2, probably the philosophy you're operating with on the CT وقت side. نمی‌کنم. It's been a very slow day of attacks from Big. وقت نمی‌کنم زود گیم بزنم. Default spread, kind of chill for 30-40 seconds. Nothing too crazy in terms of fast, pacey, aggressive rushes. Similar to Ancient so far from what we've seen. So I think if you're G2, outside of the initial salvo of utility to just keep the fast plays honest. نتیجه بازی همزمان آرورا برابر MAT شده 12-9. یه ران دیگه میخواد آرورا. Timeout is called for Big to talk things over. "21 kills on Nerds now, the only G2 member in double digits. Oh, he's locked in. He's not even paying attention to the coach. It's like no fist bump for you. That's admirable. Gotta respect it. Unless the team morale just falls apart right now, Jason, they lose 13-10. All because BlameF wasn't paying attention. He was paying attention to the tactics, though. The important stuff. And playing pretty well. So we're getting to see a little bit more of the big we wanted to watch coming into the Esports World Cup. Bit of early damage onto the head of Nerds as well, who has clearly the only one. این نیدا خیلی اذیت میکنه پلیری که از وسط بخواد بره تو دوناتو. رینکل یا خدا چقدر زیاده.
نایت لایت کنیم نسخه رایگانش هم As هست. Big heads directly towards this A bomb site. تو لایو Wrinkles نمیتونم off چیزی رو the نشون donut. بدم. Nerds playing at the bomb site itself. Well, there's the utility flying over towards Wrinkle. He'll do a good job in stopping Tabson in his tracks. Nurse's turn, just spamming down through the smoke. Griggs takes that headshot. He'll go forward and start to plant up. And Hunter, good kill coming through that smoke. JDC dead, 4v3. As G2 actually, for the first time in a while, have a strong position to try and get another round win again. So BlameF, good headshot, heavy shot, stacked away. پوزیشنی داشت BlameF. BlameF. And Wrinkle connects his shot onto BlameF. So now it's just Fav in 1v3. This would be a devastating blow if he's able to pull this off. G2 losing Wrinkle. There's the first utility dropping, tap of the defuse, pulls him into the open, but Favin's got a shot at this. They're not in the defuse. Mattis gets to it now. He's going to try and hold it, but he comes off. Favin doesn't even go. And Mattis has got the kill, but has he got the time? Oh, he's got it's it. going to be close, but Favin, it's going to be Mattis to pull it through. Favin gives it a good شانس go, but آوردن. G2 needed that one, and Favin makes it damn close. یا Man, he was having a خدا. whole host of those on cash too, where he's left in tough قربونت برم. situations. and getting the نیلد two خونده blinding میشه یا shots to make it نایلد؟ possible all of a sudden. One more almost provides the miracle. Well done from Mattis, getting off the bomb, knowing he's going to come through that smoke eventually. But G2 fortunate to get away with this round win. 10-7 lead is cut to 3, and Big is back on pistols. Low by. A chance to close the gap even further as G2 warm up into this half. This time Wrinkle is alone. Enough success in the previous round makes Big feel like they can come back to this bomb site. Nice shot for Wrinkle. That's Tabson. Oh, quick headshot as well from Wrinkle. Norris able to make the most of his kill on Favin, and then Hunter just sweeps up the final couple. So a comfortable round win there from هدشات دیگه اسمش خیلی Two rounds جذاب. separating the two squads, and we're going to see stop. a goodbye coming out here for Big. Yeah, damn fun shooting from Wrinkle to step back into that aggressive angle instead of falling back into آره the نه protection of Nurse's برگشت. M4. Grabbing that second kill, mopping him up. Really good job. Not letting that Tech 9 hit, that contact play ruin your day. 2-round lead. All back in the hands of Grix. AK-47s across the board for Big. Utility out towards Red Room. An aggressive push down the stairs from the CT side. اوه خیش نیدو. He's down to 41, and we'll see Norris make it all the way down middle onto the heaven boxes. Going to be a real nuisance here, Norris. Need to go around the corner, and Norris not detecting any presence from Big. They're not wanting to challenge out elbow this round. Interesting they're not re-smoking it at all either. Nerds has one. Wrinkle's got the angle with the op now, so they want someone to get baited into that peek at elbow. Well, Mattis, careful, pulling nades out as Grace Op arrives. He gets a warning shot at least. Does take a lot of damage for it, but still able to stand on his 2 feet. It's very passive at this B bomb site though. It's Heavy God with this passive off angle. Oh, he grabs at least one. Smoke. Favin went in before that smoke, but BlameF got both. No, it's a Mattis, both dead. Now the pressure once again is back on G2. I think he just kind of guessed. There was a smoke in place. I think he, with the spot earlier from Grix's AWP, I think he felt like he knew exactly what their play was going to be, and the blind spam puts him in the advantage. Now we got Grix just آیتم ندن اسنایپر میتونه فرایت They're coming بزنه. for it 3-on-4, but they've got money, so G2's willing to risk it. Grix at the ready, missed shot, whizzes past. Keeps his head planted down inside of the side, taps in, trying to get the timing right, but he looks the wrong way. As Hunter moves forward, Heavy got sharp shooting. Here's JDC going down as well. G2 coming back in for this. It's got to be BlameF. And so far, so good. It could be all 5. He's close to it. Wrinkles up next, and BlameF has got it. Steps up with an unbelievable round from BlameF. And Big sell forward to 11. What a sequence. Starts you out with the 2 kills, preventing the flank, the wraparound defense, and then closes it out with all 3 تیمشو خرید. آی آی آی. هومن از خودش اومد بپرسی یادم رفته حقیقتش. Things get rough. They bring out Big's battle تو ایران هم cruiser and BlameF. And he just marches right into those kills. He's just so confident to take them as well, not hiding بیگ away. مال آلمان اصلا بیگ مخفف چیزه. BIG برلین اینترنشنال Yeah, گیمینگ. it felt like it was going to be theirs. Felt like that retake was all coming to fruition. So the comeback has a little bit of an obstacle thrown in its path. 3 in a row for G2 before Big puts a stop to it. They're 2 rounds away from taking us to a 3rd and deciding map. But G2 still got fight.
3 M4s and an AWP on Wrinkle. MP7 picked up on Nertz. Money's gone after this. A must-win round for G2 to continue this campaign on Ancient. Got Nertz on an MP7 going into the all-important round. Players 22 and 14 playing with an SMG. Heavy God. Look at it activate down the ramp. Spotted early by Favin. No longer can he continue to make that play. Okay. Matters with a spam down through the boards. Okay. Well, I like this from JDC, making a creative play, trying to create something on the map to alleviate pressure on his teammates. Missed the opportunity, but now he's a ton of attention. Heavy God. Going down, we've got Hunter just waiting in the cubby. Good headshot, goes in for the second, and Hunter cleans out بیتش اونجا عجب بیتی کردن هم دیگه رو. واو نایس ول پلیت. بیت ستاپا خیلی جواب میده. بوس من سوپرلایت یک پدم آرتیزان نینجا افیکسه. چی پیشنهاد بدید که موس لاجیتک پد ولی خیلی زیاده دیگه هرچی راحت بدید. We never kind of saw those multi-layered plays that G2 been making consistently. Now it's starting to come back into style. It's putting big on the back foot. مسابقه بعدی بازی بعدی نه مسابقه بعدی باز ساعت 8:30 تقریبا. Lemaf walking his way up with the Deagle, looking to just fight. ساپورتشون. If anybody wants to challenge him, and the answer is yes. Support Telegram. Quick peek out, win the fight with the AK, and really there's nothing left in the round here for Big. No, it's plays like that. It's the Deagle challenging in a crazy fashion. It's all you've really got. No flashbangs, no smokes to speak of. The G2 is going to be at 10. Them now on a little bit of a streak. 5-1 run after all is said and done here in round 21. Within striking distance, within just a single round of tying up this game, right at the tail end of the map. Hunter climbing up that scoreboard to join up with Nertz. Hunter now at 17, now up to 12. خیلی رو لبه تیغن. خیلی رو لبه تیغن الان. 24 kills for him to lead the way. الان این گان راندم بگیرن تازه میتونن 11-11 کنن بازیو. سستو مرسی برای دونیت فدا. یه سوال من آماتورم فقط برای تحلیل خودم کدوم مهمه وین ریت HS KD ADR و اونی که مهمتره چه عددی به بالا خوبه. وین ریت از همه مهمتره. از همه مهمتره. بخوام دونه دونه اینا رو بگم نمیشه مثلا یه عددی رو بگی از این به بالاترش خوبه ولی وین ریت از همه مهمتره. Favin and JDC trying to meet him at the point of the attack just have no chance of dodging all that utility. این ران تمام شده توضیح کوچیکی میدم چرا میگم وین ریت مهمتره. Complete annihilation of the mid attack from Big in the round is just nothing to do from here. .45 seconds left on the clock. And it doesn't really matter at all because Tapson's 1v5 taken out. ببین موقعی که وین ریتت بالا باشه بقیهش اونقدر مهم نیست چون ایمپکت تو بازی تاثیر میذاره که شما مثلا بازی ببری یا نه. یه موقع میبینی تو بازی مثلا چه میدونم اسنایپرها مثلا هدشات ریتشون خب بالا نیست طرفدار بادی شات میزنه دیگه ولی نمیتونی بگی چون هدشات ریتش پایینه مثلا بازیکن خوبی نیست. یه وقت ببینیم مثلا ساپورترها نه ADR دارن نه KD دارن نه HS ریت دارن هیچ کدوم ولی وین ریتشون بالاه.
یه وقتا میبینی شما مثلا تو بازی شاید چه میدونم ایدیارت بالاست، همه چیت بالاست، بازی رو میبازی، یعنی ایمپکت تو بازی درست نبوده. البته که تیم تیمیات هم مهمن، ولی در کل منظورم اینه که ایمپکت تو بازی خیلی مهمتره که اگه بتونی فرگ بزنی آیا اون بازی رو میبری یا نه، یا اگر فرگ نتونستی بزنی و شوتینگت یا اسنایپت تو اون بازی خوب نبود به عنوان ساپورت بتونی خوب بازی کنی و نقش تو ایفا بکنی و بتونی بازی رو ببری یا نه. واسه همین وین ریت از همشون مهمتره. سلام علی. Just give it a whirl at this B site. Just rush in, see if you can get into the bomb site. Heavy guard spamming down. Long, داداش long. Here goes Mattis denying the bomb plant, denying the life of a couple. Actually, the bomb did bomb plant دینایی که نشد حالا. Tell you what, thank God Mattis did that. Yeah. Because چرا گرفته؟ when you lose control of cube in that kind of situation, if Mattis plays that passively and stays inside cave, bomb gets planted, player alive in the bomb site, that's so hard to get out of that scenario. So Mattis makes a very important play in my mind, and that's put G2 up by 1 right at the end. Big had such a suffocating lead in this game. 10-5 at one point. Oh, it's an absolute disaster. بریزو به پا چیه؟ راند 24 راند آخره. پول هست. پول هست. Find a way to wriggle their way into the bonus rounds of this game. We've got an aggressive maneuver here from Hunter, advanced up into A main. He's lost the fight against Tapson, but they've spotted the bomb early on. And what is that going to do to Big? Is it going to force him to reconsider, slow things down a little bit? Hunter چرا باید راند 24 پوش A main بدی آخه؟ You don't want to take the risk and just try and capitalize on that and push forward. So Nerds makes a footstep. JDC hears that, knows his position. Nerds gets pulled into an easy death. بازی And رفت now that opens up the avenue for JDC's یا داره میره Lurkin, اوورتا which they have no اسپید بازی idea تموم about. شد. تو تلگرام باید پی ام بدی، اینجا nemitonam آیدیشو بذارم. Coming out JDC waiting in the red room and loses his life against Heavy Guard. So an important kill if GT are going to do this. Wrinkle. He's going to hold down from the donut. 45 seconds remaining. Big again. This could be a big throw. But G2 think it's going to A. They're starting to shift right now. Mattis coming back at just the right time. Trying to get in position. Mattis at the ready utilities forward. Favin with a blinder of a headshot on that crossover. Wrinkle's coming back with Heavy Guard. If G2 want to close it now, it's got to be a Wrinkle and Heavy Guard 2v3 retake of this B site. And Wrinkle can't wait for Heavy Guard. Heavy Guard's just coming from CT spawn now. He's got a lot of ground to cover and a lot of issues with that open space. So Wrinkle has got to make his move before Heavy Guard makes contact. And Wrinkle's the player with all that utility as well, but he can't use any of it because he's trying to be silent coming up the ramp. This AWP trying to clear tight, close corners, not getting the fights he's looking for. There's the barrel, there's the kill. 5-7 out next. Looking for a second challenge. Wrinkle can't get it, so it's got to be Heavy Guard, and you rely upon him in situations like this. But he can't get to it because the grenade over the top from Favin. It was not planted for him, but he had the right tool for the job. And they get this one into overtime. Oh, a miraculous round win when they'd been struggling so much, but boy did they get given some gifts. The Hunter چجوری یکوش آنلاین بازی می‌کنی؟ تو گوگل بزن یکوش آنلاین. والا. یه سیز یکوشیش میخواد و بعضیاش آنتی چیت و یه سرور هیچ چیز خاصی نیاز نداره. کلاً فکر کنم مثلا شاید یه گیگ بخوای دانلود کنی. یه رو امیر با RX 580 میشه بازی کرد. بله سیپیوت مهم‌تره. Taking heavy damage, 38 HP right off the get-go. Hunter and Nerds trying to get back in towards this A site. اون بازی همزمانی هم که راجعش صحبت کردیم 13-9 آرا مپ اولشو گرفت. They've had a lot of more aggressive defenses, right? Opening up of the round, Wrinkle's been close up with the AWP a number of times. So a different look, especially with no op at the bomb site whatsoever. Hunter going to be playing default. Nerds and Donut will drop delay utility and turn to help out Hunter when this hit comes in. But with low HP, there's not a whole lot he can provide.
feel caged right now if you're big behind that fire. Your smokes have gone in, and you really wanted to move forward at an earlier timing, but here they go. Trying to get past Nerds and Playmath and taps and cut right through the defense. Nothing done from G2. Well, Heavy God's going to slide through, try and create the opportunity, the chance, but oh, it's such a low percentage. Good find, can't get a second. Favin puts him down. And Madison Wrinkle far away. This retake is not going to happen. این ضعیف‌ترین ستاپ دفاعی بامسایت A تو انشن چت. چه دروغی بود دیدیم. What can he find to solve this? تلگرام آیدی رپتور 7G. یه رپتور بنویس، یه 7 یه G به این آیدی پیام بده. Mattis ready for some exit kills. آره من. Overtime doesn't really matter a whole lot. Big is locked in, looking for any kind of a follow-up peek, and Mattis gonna bring it in late. Grab one kill and just chill. 13-12 for Big, 2 in a row. Smoke going up and towards the red room, one down towards the elbow, and the real challenge is the HE grenades that have just landed on top of JDC and Playmath. They're both dead. چه دابل نیدی خراب نکنید راندو خدای ناکرده. No solution there. And that is a very وای من چه دابل نید کوبی 2 نفر نوک شدن اول راند. بای 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 بای. Taps in the last left in a 1v5. Heavy God's gonna end his misery, or is he? He's gonna toy with him for a little bit. Tapson's gonna actually win that engagement. Hunter will be the one to close things out. So not the clean sheet out for G2, but very happy with the round win. Oh yeah, obviously. You get those kills off utility, nice and easy. Don't really have to work for it whatsoever, and it's an easy mop up from there. Who takes the advantage as we switch sides into overtime? Final round of this first half of OT. دابل نید و وای خیلی تمیز بود خیلی تمیز بود. Smokes deploying outside into middle again. ستونای بیگ شکست. A little bit more shy about getting involved with the HE grenades. That is a blinder of the shot from JDC. Yeah, that's gross. Wrinkle might have thought he had an extra second to line up a shot, and just no chance. JDC takes it away. And behind this smoke, with that kill towards the B bomb site, Big is lining up. When this fades, are they going to hit it on the fade is the question. Do they say, with that kill, you're going to shift somebody over, and we have a moment in time, a window of opportunity to step forward. There's a good peek out. It's going to be Favin. First headshot. Mattis doing what he can inside of the site here. Goes back into the cave. Taps and wins that engagement. And just 2 players left here for G2. And the only one we're talking about right now is Nerds. The only player that can do anything on this initial attack. And he just can't even get an opportunity to rattle off his shot. اسنایپر جیتو نمیزنه گیر کردن. رینکله خاموشه این مپ. 13 for Big. They had the huge lead in the first half that they let slip away, but they will take another lead into the second half of overtime. دمت گرم یکی از آرومترین استریمرهای ایران که هم مؤدب هم یه گیمر خفن. لطف داری. moves up into the site. Good kill here on Playmath. Time is the problem. Playmath. Oh my God, is the first victim tapped in the second. Now Heavy God's got another, gets onto that defuse tap at the time. Time is the problem. Heavy God gives it an incredible go. وای یه سانت خط تو این برتر میذاشت میست نمیرفت این تیز. نایس ترای There really isn't anything you can't do. سامپایس نمیدونم فکر کنم توی انس الان نمیدونم کجا رازی میکنم. You never even felt like it was going to get close. That was a 1 versus 4 for Heavy God, not even known to be an AWPer. But he gets all his 1v1s. ببین اینم بد نیست زیاد تجربه نداره کم تجربه است. رینکله بیشتر بازی کنه میتونه اسنایپر مخوفی ازش در بیاد. Heavy God sign that attempted clutch is just a reminder that no round is already won until it's over.
Utility flying in. It's going to be an execution from G2 towards this B site. Grix has got the first. Matt is dead. I mean, it's a rough scenario here for G2. There's a attempted play here from Nerds on the lurk, but BlameMap's completely ready for it. Favin destroying them inside of the site. And even though G2 started to come back into this game, it looked like it was their map. It looked like it was their series, but Big have dug deep. اسم کنم که اینفرنو رو اینور داریم. بازی RApTOR هم شروع شد باید ببین. اون امیدوارم بازی RApTOR طولانی نشه. اون بازی فالکنز بعد از اون بازیه که میخوایم گزارشش بکنیم. آقا فصل قلبات مشتی. Been quite slow for G2 this whole game, and finally looked like they'd figured it out. But once again, you have to return to the drawing board and try and figure out any sort of solution to just get into another overtime yourself. خوب که بود نمیشه که سامپایس بد بود ولی اینم با استعداد اینم خوبه. یه ذره کم تجربه است. سلام موری. Live in around 29. G2 must win 2 in a row to bring us to a second overtime. Looks like they just want to find a timing at this B-bomb site. Triple nade in middle, make you feel like there's going to be more presence on that side of the map. Everyone shifts back. Grix caught out in the open, but manages to tuck tail and get away. خدا رحم کرد بهت زنده موندی. There's the spam down to the boards. بازی تقریبا 40 دقیقه با هم دیگه اختلاف دارن دیگه. هر موقع تموم شه بازی بعدی حدود 40 دقیقه بعدش شروع میشه. Hunter's gonna try and backtrack his way towards the B lane. Under a minute left on the clock. We got Favin who's moving up. They're getting beat right now all across the map. And Hunter's just trying to get out towards the side. Tapson's taking so much damage here, 50 HP. We got Favin who's ready. Getting ever closer to the flank to activate. They can just surround G2. Can suffocate them here. They've got to fight their way out of this cage that they find themselves in. فاون بیاد بالا همه رو کشته ایجی تو زودتر نیاد. Starts running up. It's Nerds, the release valve here for G2. Finally some space, something to play with. Bomb is going to get planted. JDC behind the smoke as it fades away. Moves up closer and closer to the site, but there's the flank activated. Favin taking down Heavy Guard, frees up JDC, but Nerds is lights out, finally dead to the spam. Favin's got another one, and it's all on Wrinkle. The new guy here in G2 looking to show up with a clutch at the World Cup. Stands at the bottom of the ramp. No tap in the defuse yet. Favin goes for it into the open, and BlameMap takes that headshot. Rial taken down, and it will be big to secure it. They stay in it mentally, and they find. Jam TV. Yeah, it's still a competitive score. Some cheeky wins that'll give you a bit of a VRS injection to get eliminated in what will be last place if we forget about the open qualifier. Would not be the way you. آره دیگه 100% ولی همیشه میگن هارد ورکس بیتس تالنتس. استعداد تا جایی میارت جلو بعد وای میستی همونجا. I would have gone a 55 or maybe even a 60% in favor of Aurora. Okay. And in the best of one, you got BlameF. You ain't messing about over there on big, I'll tell you that. And you know they're in the lab. You know they've got a lot of prep. They're very hungry, right? The major performance they had was just a taste of where they want to be. So this is another opportunity quite quickly to show it again as... Look at him go. Wicardia just a self-flash swing. Swish will punish. That's important. Now panic stations. Kixon calls for backup. You can see Zentara's on his way. I like this push from Jimmy in apartments. If he... I was going to say continues to press the issue, he could cut them off for a rotation back towards A and that would free up Woxic. They're going. They're just going. It's a really good call. No one's home. Kixon behind the smoke. Bomb can go planted, they'll clear and be diligent about all those nooks and crannies. The incendiary and the smoke break, though, makes life a bit difficult. Good cover. Shallow on the nade. Well, sorry, deep, excuse me. Kixon.
ایکسن کجا میای مردی؟ 5 تا پلیر رو بام سایتن با یه دونه بریک اومدی C4 رو دینای کنی مثلا. That's a nice round to win when it was چرا؟ just save guns and some light upgrades around it. So that is to again stem the bleeding for M80 in the early stages. اصلا چرا باید برای همچین چیزی حتی ترایی که برو سیف کن مثل بقیه دیگه. Riveting game in terms of frag exchanges so far. Because we all love Inferno, right? Save simulator. Unbelievable. Does offer the bangers, right? That's the thing. Once you get like 10-10 on the third map. Can we start there though? Let's go بازیش فردا. Guys, let's handshake. Yeah. We'll just start at 10-10. 10-10. Nobody saves. And everyone's got a bit of money. Give you all that $7 grand. Yeah, okay. Lost bonus, everyone can have 2,400. We'll go from there. And we do it all third person over the shoulder cam. And we put jerseys on the models in the server. Everyone has their own jersey. And then we kind of name the teams based off the city they're from. با استعدادترین بازیکن حال حاضر با استعداد. What would you do with mixed nationality teams? Wouldn't matter. Doesn't matter. That's where the org's from. Okay. Yeah. Okay. Oh, we're doing it. Here we go. Yeah, the CGS version. پلیرهای تیم FUT به All right, let's get this نظرم. party started. Jimmy's throwing that nice deep banana smoke for his B players. 3B start, and Swisher's going to try fight. He's going to be مثلا burning, sure. You لانکس know, finds a little البته pocket. از این تیم فکر کنم رفت. Edge the smoke, safe from the flame. And look at these nades, just a barrage both ways. This banana fight, health low, red HP, 4 as Antares and Wicardia. 6 feet deep. Love this play up mid through the smoke. While the chaos, they've found the gap. Oh, it's a big gap. I mean, no, I say no way. Is Antares really? Yeah, knife out. Knife out. You are not ready. And that's a horrible death for Antares. Frustration starting to peak. And just kicks in alone. They know he's alive. They know he's around here somewhere. And they've got plenty of time to hunt him down. Partners up. JBA and Sin running and clearing. Get the info. Tries to run him down, but now you get absolutely nothing but info for free. چقدر آرا به هم ریخته داره بازی میکنه. He's not leaving. It's not easy to leave either. به تاران رو گرفتن ولی اصلا یه جوری دارن بازی میکنن انگاری که 12 عقبن مثلا. Good luck. Have fun, boss man. Gets nothing, and we'll see a save from Woxic and Jimmy. Woxic 0-0. He's a passenger. He hasn't done any damage yet. He's just hanging out. Yeah. Moral support. Okay, 2 rounds where B has appeared to be a bit of a weakness. عجیبه. But that was 9-0 هم by خوب. M80. Went out the fight on Banana. Immediately premeditated, walk straight through that top mid question mark smoke, find the gap. Super cool. Turn it into a quick mid to B, and away you go, 3-2. Where did all that health go? I guess it was just, yeah, the spray. قرار قد چه؟ Barrage of utility. Wicardia, his second death. I mean, he's been finding دانک خیلی consistently. تمرین میکنه. استعداد با تمرین فرق داره بچه‌ها. دانک خیلی تمرین میکنه. And that is, yeah, Ash pulling the emergency. کلمه رو داری چه اشتباهی به کار میبری. با استعداد یعنی اینکه مثلا طرف یهو این آره دانک موقعی که اومد تو پروسین استعداد داشت ولی در نهایت بازم تمریناشه که داره کمکش میکنه. جیکوب هم بله 100%. سستو ممنون برای دونیت. ایمپکت بله یعنی تاثیرگذاری کلی روی گیم. این تاثیرگذاری به صورت همه چی میشه، نه ایمپکت همه چی میشه. ایمپکت همه چی، ترکیب همه چیزای کانتر میشه ایمپکت که در نهایت میرسه به وین ریت. Okay, he committed to a swing in the flames, so no surprises that didn't work out for him. This time, especially not getting stuck in on the first timing. Oh, JBA is on something though. This is a bit of a gap right now if he keeps on waltzing, and he is. So quick. Oh, Jimmy's sixth sense. The hairs on the back of his neck just started یاد to stand on اسپایدرمن end. He gets his افتادم. gun out یهو and gets the crosshair on the money. جیمی just in تصمیم time. گرفت باید پلس رو چک کنی. Frustrating one for JBA. He really did have a golden opportunity and caught the timing there. Jimmy's just pivoted at the last second. Swish playing with fire. Smoke exchange from the B anchor Wicardia. And oh, he's tagged him. Get away from that nade, Sin. You might be catching that one. Yeah, bowled over by Woxic.
bad to worse. Another smoke okay, walk. Go on, Swish. Gonna go into CT smoke here. Yep. Okay. I like Avenue, it. he can wrap coffins. And there's a back turned on Zantares. Knife out again. Can't believe what he's just seen. Zantares دو بار نایف به دست مرد. دفعه دومشه داره سورپرایز میشه. Swisher knows he's being loud, trying to draw attention with Cardia new box. Kixon hiding out back at the site with Cardia with empty hands. That's a good find from Slags. It's just Kixon hiding out of Famas unloading. Not too easy for him to find a multi. Both through banana. This might not be expected. They're going to cut noise. They've got util, so this one's going to be G2 بازیش رفته من سوم. Big move from Swish to go back towards ruins. He's actually given them some space. If he was stuck on site, this would have been a tough round. Now, آرورا چرا اینجوری داره بازی میکنه Yeah, playing off of Lake. حداقل فیس داخل CS 200. Oh, his first box. He didn't throw new box. He threw first box. فستو ممنون برای دونیت دیگه. 100 to 0 for Lake. Swish has got this. Super winnable. Super winnable. The plant's there for him. He's just lined it up. He's ready to unload. Woxic a little off angle. Oh my God. Right under his nose and just in time. Nice retake. Nice retake. Well played. خب سستو ممنون برای دونیت. especially when they had lost those opening exchanges, walking through the smoke, catching Zantares. The way that they handled that felt like it was an M80 round. You love this though, right? You got a second mid player spamming through halls. ترکینگ اگه خوب نیست یعنی احتمالاً کنترل سنست یه خورده پایینه. That's a monitor punch moment and that just looks so ugly for Lake, doesn't it? I thought as much as you did that of course it was going to be a new box molly coming out, but Woxic with a key piece of utility as part of that retake forward to 2 Aurora, 2-round gap. Yeah, fair play. Fair play. Molly first box, and he was blind. Like, you're just burning while your screen is white, your teammates are screaming move, and you're doing your best. Whew, rough death, big round. Even just feeling like the time was so light, you feel like you've lined up for the defuse. Of course, there is, you know, a little bit of give either side of that bomb. Those cables can feel a bit بیس کلن رو جدی هستم لاین اپ جدیدشو. 2 to 4, all to play خوبن. for. Slax' AWP going to go searching. Plenty of ترکیب باحالیه. weapons in play here. Neither team compromised financially, so full gunny. Oh, Woxic overstaying his welcome there. Nearly did a Lake. What is this from Akadi? Is this not the most ballsy position to adopt? He hears them lining up nades, and yeah, he will snatch one through the smoke. He's cheeky with it. An opening kill provided. Advantage of Aurora, you wouldn't. He would! He's getting flashed in for another double dip! Lake will punish. Jaber down on that mid activation during the B chaos. You can see Jaber's like intention is to always try and profit from the B fight and skirmish. They were aggressive on both sides of the map, right? That's not necessarily what you would expect. The fact that he's died over towards window room, right? They're playing top mid control and for banana control at the same time. You kind of feel like you have an opportunity to play more aggressive towards A, right? They're maybe not playing brackets or they're just jiggling. As Zantares will take down Slacks and now a 2v4. اصولاً بعد میجرها فصل نقل و انتقالات کانتر دیگه. They are playing with confidence because I would say player for player. بعد هر میجر خیلی از تیم‌ها ترکیباشون عوض می‌کنن. With a bit of that pizzazz. Watch him, he's just so locked in, so dialed in, aware of all the possibilities. Real safe pair of hands on Inferno pit side. Zantares bait and ooh, Lake actually hitting one. There's Zantares picking up the trade. Just needs to live. Rotation's coming. Oh no, just needs a frag. All right, yeah, I guess he's worried about the potential spam. Aurora's A site, that's terrifying when you've got Zantares just taking intermittent random walks out mid and taking fights mid round. هاوری همون سعید حالت چطوره؟ چکرم خوش اومدی. Previously, before he joined Aurora, he was not an anchor player. He was considered a star player. So he picked up the anchor roles on the CT side, which was obviously new to him. And it's not that players make those adjustments, especially green players. میتی ولی قشنگ گفتی. یکی از بچه‌ها نوشته یعنی به M80 باید گفت میتی. As long as, right, he'd been قشنگ بود. قشنگ بود. Nice. And this time, Wakardi's aggression's rewarded once more. At least a one and done. یه سریا ولی جدی بهش میگن مایتی. Spread of the flame does the job, and now what? 4 on 4 with the rotation of Zantares, always on the move. فکر کنم معنای فارسیش به عنوان زور و قدرت میشد.
ولی بعدا خودشون اعلام کردن که این مایتی نیست، همون M80. It's a short smoke, it's got a gap, so He's flubbed that. very turtled in this one. Two backside on B, massive stance on A. The only info they're getting is the U-tip that's being thrown. 50 seconds. Handful of smokes for the finish. سجاد تجربه‌مون پایینه. Depending on where they want this one to end, and I feel it is going to be A. You're getting Lake selling this B fake. امکاناتی الان هست دیگه. الان It just sounds like one گیم guy نتای that کشور دیگه همشون اوکی ان، همه چی دارن دیگه. No one's moving a muscle. Still though, just 2 CTs here. You got to get past Woxic. Oh, and he's tracked you. Trade there. Zentaras and Jimmy active. JBA just alone. 1v3 running into Jimmy, and it's so easy for him. آفرین. So casual from the آفرین آفرین. 6-2 ما این تیم میشه قدرتمند. متشکرم. See if they're able to salvage the half in the same way they did on Dust 2. That was helped out کانتر by both تیمش teams making some misplays, but that's Counter-Strike, isn't it? خودش هم یه ذره اوورریتده. Surprised to see an aggressive move coming in at that motion, but I guess they wanted to make sure they were already ahead if it was going to be that B play. I'm just kind of in awe of the way Wakadi's been so stubborn for this banana control. He's really making M80 sweat if they want to take some steps. What was that B site? That doesn't get easier. I think sit under the illusion that he was trying to be a hard-to-hit target. It doesn't get more casual for the AWP. But you're really seeing an air of confidence from all of the turns. Yeah, you are. Right? They're all happy to take a pick or go for a push, or you know this is a lighter buy, but I really like what I'm seeing. Obviously, it's riskier like this. Could lead to something. چه فلشی. Again, you got Zentaras and Jimmy as your backup now. Only Zentaras. Jimmy loses his head. Deagle through the smoke, doesn't track for another. One body shot connected. So 3-on-3. Bomb will be planted by Swisher. Quick reroute short. Oh yeah, the flash actually connected. He is so aggressive. He's just feeling the بره game. بره بره بره. آخ فکر کنم زامترس 4 و 3 برشون ندید. Fires off a shot from the mini pit. Zentaras waits for the regroup, partners up. Got Kixon side by side with him, starting to advance now as well. How do they breach? All too easy. Lake overcome. JBA with one into the clutch. Wakadia closes it down. آفرین خیلی خوب بازی کرد. سلام محمد چطوری؟ جیتو شروع شد؟ Gets the kill, rotates straight towards short side. He's just rapid. Yeah, not taking a moment. چرا نشدم مپ سومش؟ فینال اول شهریور. Individually stronger in your own and others' opinions. That's when you do have that little bit of extra kind of, it's not disrespect. ساعت 3 ظهر اول شهریور. It's more like respecting your ability, right? You're like, hey. I like what you've done there. Yes, exactly. At different moments in Counter-Strike, think about Woxic in Mouse. I know it was a long time ago now, but this guy was electric on the AWP, and I know that the older boys, they're a bit more the backbone of the team in that way, but they're خیلی قشنگ نشست. right now. خودش هم But I'd be playing aggressive if I'm Woxic as well, knowing you've got that backup brigade waiting for you on A. And they could have tried to put a leash on Woxic's picks by getting slacks the AWP, but looks like going into this next rifle round, they're still operating with 5 AKs. Then your 2 rounds were on the B side. Yes. 2 rounds were on that other side of the map. So where do you think they'll go and knock again? Half or smoke out the gates. Is there a boost over this? No, just some nades to deal with the pathing, and well, they'll allow those to fall by the wayside. Double mollies, 1 mouth, 1 sandbag. So getting the control. Softens up 2 with that one over the other side of the fence. That's more where that came from. Riccardi's waiting for his cue. With Woxic posted, trying to force that fight, trying to force a swing. They don't give it to him. Okay. Feeling comfy on B, so rotating away is Woxic. A little bit of pressure towards A with the long smoke, still stalling them out. Blocked, and into the smoke goes Lake and Swish. They're just going to go through it. چه ریسکی decisive as to how he's going to play this. Still takes the fight, and in combination with Kixon, they both connect.
Trade out of Sin. He should be a dead man, somehow alive at the back of the site where Cardia lives. ویکودیو در رفت. زدنش بالاخره. ویکودیو یه لحظه در رفت. Bomb not planted, replenish of that CT smoke. Or everyone's here. Coffin's fading, bomb being planted. Moxic scoped up for any overextension. Like that! Sin! What was that? A little greed این دیگه چی بود؟ سین داداش الو. Moxic's patience rewarded, looking good on this retake. قشنگ خودشو بسته بندی کرد تحویل تیپاکس دادیم چه دروغی بود دیگه. سین قضیه Need to find that equalizing frag and it slacks that brings the fight, finds the head. Jimmy on the trade though, provided JBA. Woxic has the kit, as does Jimmy. Jimmy now identifies the coordinates. Woxic wouldn't stick it, would he? He wouldn't stick it, would he? No! Oh, bloody hell. It looked like on the HUD. It looked like he had got it across the line. I thought he'd overcooked on the jump spot. He was his 5 second internal countdown a little quick or something, but my goodness. How close was that one? اینقدر مونده بود دفشه اینقدر مونده بود دفشه started great, right? Wicardia and Kixen both getting frags there. This اینجا یهو سین تسلیم شد اصلا It's the kind of shit I'm doing. Yeah, you can't. جدا تسلیم شد من نوع ادامه دادن ندارم You were discussing around after. And it's cost them an opening kill. Make it 2. Swish and Lake in combination for that 1-2 punch. Oh, and Woxic's audible scope. That's surely a flank for JBA. He hasn't actually... وایتالیتی هست فردای بازیش دیشب یه بازی کرد بازی بعدیش فردا I guess worried about Jimmy being poor inside during all of this, but I mean, the round has kind of been given to 80. قربونت سید چطوری خوش اومدی they have 5 on the plate right now. This one, considering the rotation we're seeing right now, you would assume سلام امیرعلی the final round of play they're only going to get 1900 loss, so we have to see does JBA راند بعدی اصلا آرا پول نداره take away any more of these rifles. پولمون تعطیلاته here over towards Moto. Tara's aware مثلا اگه این دوتا بمیرن Jimmy as well. So that's alleviated a little bit of pressure, but they will just waltz in a B now, plant the bomb, and they can definitely throw another body or two if they'd like M80 at trying to remove some of these weapons. Sin's coming to have a look. He might be able to make up for that mare in the last rounds. I know they won it still, but it just looked a little bit out of place. جیمی تو جامپش دید سینو یعنی Zantara is staying aggressive, wanting to be the one to dictate the fights on his terms. He's certainly going to be dead now. That information should be enough to secure this frag. Oh, some rough moments for Sin. خوب برگشتن به بازی Play the in-game leader card at any time. سلام ابوالفضل It's like the victim card. You can play the in-game leader card at any time, and no one can say anything. Yeah, and usually, you know, it's completely justifiable. پاور سیوینگیم برای بازی فالکنز استرالیس آجا بعد تو اسباب کشی هم البته هستم آره این چیزی که میگی درست تو اسباب کشی هم صبح اسباب کشی میایم اینجا استریم دوباره شب بقیه اسباب کشی تموم هم نمیشه هیچی تو دنیا سخت‌تر از این اسباب کشی نیست شد finish off the final round of this half and see if M80 really have anything to push us to the starting map of Anubis. I mean, like you said, 5 on a platter-ish. Yeah, I think when you take away the way we got here, 5's good. درود بر رپتور اعظم کوچکتم درود بر تو And they tried to on Dust 2. Unorn 13-9, first map of this lower bracket, round 1 for Group A. 16 teams going to be making it through. Yeah, so pretty comprehensive format here. I think the key for me is the fact that all 32 teams start at the same stage, right? I understand we had people through open qualifier, last chance qualifier, but the way to get they've got 3 players starting towards اونورم اینفرنوک G2 looked to actually throw a little bit of contact that way.
All right, JDC, first up, flashbang is out, good find, blinded, and now the 5-7 goes to work, double from Tapson, round crumbling. اسباب میکشی دیگه چه استایده ها. خب آلمان چی شد؟ آلمان زدن دوباره. G2 tries to recover. They've got another, it's heavy got and wrinkle in a 2-on-3. Things will slow down for a little bit, but Favin is just not wasting any time. Finding more space. He's already through the underpass. عمر امیدوارم آرورا سریعتر بازیشو ببره. So separated here. G2 wrinkle all the way towards واقعا امیدوارم بازی آرورا این مپ دومش رو بگیره ببره، چرا که بازی فالکنز آخه Surely you call him back. You know this guy's cut the map. You know that Big is going to be lined up at the B bomb site with this kind of a push. So pull him back, wait for the timing, and then it's a dead sprint. Just buys a few extra seconds and some more space for his teammate to get down middle. They're going to try and race into این the بازی فالکنز اساریس متصل بازی RAmTOR. بازی آرورا زودتر تموم میشه، بازی فالکنز زودتر شروع میشه. So G2 find themselves with some safety entrenched in this site, and advantage swings in their favor. Yeah, the plant's going to come forward from Wrinkle, puts it down here on default. You've got Grix and Playmath walking their way up. And have got just waits down. تیفور میتره که کل اسموک ها و مولی ها فید میشن. بله Rifle is on the crown. We know it مثل بریک کردن میونه. Just doesn't seem all that possible. So he's going to back away, slip away with that better weapon, and that is going to be a G2 2-0 start. Yeah, and a rifle to use in the next round for Big. What a good recovery. Good job from Heavy God. You had a map. You had maybe even two maps where Heavy God got to be a little bit quiet. Cash at that beat. Not quite there yet for Heavy God. Ancient, a بیشتر من سر چیزا میامستیم دیگه. It didn't kind of have the performance we normally do, but now on Inferno, starting out 6-0 with some very important kills here in this round. ویتالیتی فردا. A critical pistol round clutch as well. 2-0. بازی ناوی هم فرداست. خورده؟ نه. بس اینا. نه بازی ناوی یک شنبه است. بازی ناوی یک شنبه است. خوردن به مغولا او. So not losing any composure there, taking the shot early. Well, 2-0 lead and looks like it's going to be up to 3. مانیتور مسابقات 24-25 اینچ. استاندارد اصلا کلا ای اسپورتس 24-25 اینچ. نه بزرگتر نه کوچکتر. Look at this. Little German tower going on. Well, it's more Belarusian than... تپسن تقریبا داره معراج میکنه اینقدر رفته بالا تو مپ. No, myself. JDC waiting. And that's going to be Nerds to send some shots down through the coffins. That's an interesting smoke. Somebody missed their toss, their lineup. It bounces right back in their face, so... Let's see how much this boost can do. Just the one kill, and they found their way in. All right, so 3-0 for G2. Now we got to go into the gun rounds. I'll tell you what, I've been pretty impressed with این نظری چاکریم قربونت برم. I mentioned there was a round he kind of had a little bit of attitude over towards middle. He kept that attitude for the rest of the map where he was being real assertive, real influential and aggressive with the AWP and his peaks. Obviously, a map like Inferno, if you get that kind of an offer with some confidence moving around the map, very, very dangerous. So I think if you're big, priority number one, get Grix involved in this defense with the op in the next round right out of the gate. مهدی قانون که داره ولی خب اینو من باید نیم ساعت توضیح بدم چجوریه. Just hanging out for some exit kills here. Playmath who picked up that Khalil in the last round. If they can get anything with it. And it is the one before being traded by Mattis. بله. And big to think about the next round here. Finally going to have a buy round. امیر شاید. Currently the B stream of the Esports World Cup that you're watching. Over on the A stream we've got Aurora versus M80. فالکنز شانسش خوبه. Aurora leading the way over there. So continue to watch that action. وایتالیتی شانسش خوبه. ناوی هم شانسش خوبه. من اوضاع بازیشون ندیدم. به نظرم این سه تا شانسشون بد نیست خوبه. فیزم بدیش نیست. ولی فکر نمی کنم اگه برسه گرند فاینال قهرمان شه فیز.
Pretty standard passive opening from Big. Two defenders at the B bomb site. No stockpile created. Welcome back آرش. داستان اوورواچ چیه؟ خودم هم نمیدونم هنوز. بسی قرار اوورواچ دوباره اضافه شه به CS. Now Nert slides into Banana, supporting him is Hunter. البته بین IPS و VA برای CS TN در اساس همه بهتره. Utility starts to come in towards this A side, already up through top mid, going in towards Griggs. Hunter's and a great shot, although they're not checking Favin. And finally, they look at him. Mattis is a little bit too late to do so. Blamaf going to peek out with that distraction. Yep, it is, but where's the bomb going to go? They're all going to peel back from Banana because they haven't gone away. بی خالی و نرفتن. Lost in terms of what they want to do here. I think they made a almost felt like that fake got figured out and they could go back to the A bomb site and that would almost work itself as a fake if the rotation came in, but second guessing it gave the time for Tapson to work himself around. You got no smoke for this choke point. You're just going to have to risk it. Nobody home. But they must find Tapson, and they have to do it clean. Tapson moves up. Nert's going to be spotted making his way into the pool, and Tapson will take that kill away. So you put the pressure on Wrinkle. Now we know he's an all-pro, but can he pull off a clutch with the rifle? 14 seconds left. I'd say yes, except for the time. If he had more time to try and chase down Tapson and find that kill before planting, yes, he's got it this one. Right now, he's just got enough time to put that down. قوی تر از دانک داریم یا نه؟ So he has got the kill on Towers. He's put the bomb down. Can he win this clutch now? It's all worked out as if he had the time to hunt it down. So here we go. 1v2. Blame F coming in on the flank, and he's got nowhere else. تو رایفل آل تایم نیکو اول دانک نیست. فیوری هم بازیش یک شنبه ظهره. همزمان با بازی ناوی. Steps out into the open for his next fight, and it would have been beautiful. But JDC nails the headshot upon the first challenge, and that will end up being the first round win for Big on Inferno. Yeah, but good damage done to the economy of نتیجه بازی همزمان 9-4 به سود آرورا. That was taken out of the hands of Grix, so no AWP in play. That's a win of sorts for G2. They'll be pleased about it. تسس تو میجر خیلی وحشتناک بازی کرد. بهترین بازی زندگیش هم جلوی ناوی کرد به نظر من. تسس ناوی رو بدبخت کرد. همه شاتاش میخورد تو سر صورت پلیرای ناوی. هر چی شات زد تسس خورد تو سر پلیرای ناوی. تسس یعنی تو لایف تایمش اینجوری بازی نکرد که توی میجر جلوی ناوی بازی کرد. اسپریت بازی بعدیش هنوز مشخص نیست اصلا. باید بازی ها تموم شه تا ببینیم کی به کی میخوره. ولی احتمالاً یک شنبه به بعده یا یک شنبه است یا دوشنبه. نه ببخشید. بازی‌ها تا یک شنبه میره. یک شنبه چیز تموم میشه. مرحله گروهی تموم میشه. بقیه تورنمنت از چهارشنبه شروع میشه. یعنی دوشنبه و سه شنبه بریک تورنمنت. از چهارشنبه دوباره شروع میشه تا یک شنبه هفته بعدیش. بین مرحله گروهی و پلی آف 2 روز استراحت. روسیه تیم نداره. اسپریت همشون روسن دیگه. فقط یه دونه چیز اوکراینیه دیگه. زانسیکس. 30 seconds. Tapson trying to block the smoke. AK ready. JDC looking to be the difference again. It's Tapson out with the first kill on the FAMAS. JDC's turn. 2 players line up. None of them go his way. Tapson, though, will get another frag here for Big. And it's a good thing he is, because if he isn't, then we would have a very strong position for G2. Now it is still even odds in terms of the players, but with this kill opportunity for Heavy Go to 7 HP, he's got to be precise, and he just can't get it. So Favin opens up the angle of retake via Banana, and we'll see if they can piece this one together now. Big, they're still waiting on that final piece to arrive, and that is Blamaf towards C2 is a long way off, and I think it's just slowed the retake down, but he's got a headshot at range, so it's Hunter in the clutch, and he's much more comfortable in these situations. Blamaf moving forward, better late than never, I suppose, and he's arrived inside of the site, but can he get the kill? Hunter wraps around low HP, no time for this defusal. Blamaf gets the kill, but he didn't arrive in time on that rotation, and it'll end up being a round victory for Hunter.
زمان میخرید که خرید. ای آدم زرنگ. گیریکسو Big's going to have to make a very tough call here if they want to buy up and continue fighting, so they take a timeout. You got to say, between the Grix peak down middle, that play towards the B bomb site as well on the initial entry, it feels like there should have been a couple of kills in there for Big that they didn't get. And that'll be frustrating for them. With this M4 saved forward by BlameF, I feel like they're in a position where they have to buy here. 3,300 on most players. You're going to be missing utility. Maybe you have to drop down to a FAMAS. It's not going to be the best buy in the world. For G2, that's awesome. Because that means you can really inflict some punishment on their money in this round. And then your T side just gets to open up. If you can win this one, G2 is just going to blow open the scoreboard. There's Favin, look at this, straight down into second middle, looking for anybody really, but Heavy God has tucked himself in behind the stairs, and the wall rather. He'll start to make his way out into the open now, but Grix is just up there in the bedroom. Heavy God is about to get spotted. I can't believe he hasn't been seen. Grix arrives, he does get the trade kill at least. One got past him though. Look at Favin, he's made it so deep, he's going to be wrapping around T-ramp shortly. That is hunting this kill down. Now, if they can make it into the A bomb site, Favin's position is neutralized. It's now worthless. Yeah, he actually just far away from the retake opportunity. He actually just walked away from the executor. Now he's got to come back into it. Yeah, we've all been there. We've all made that move before. It's a very frustrating feeling when that happens. And به موقع نرسید آنلاک. شاید هم برسه. هنوز سیفور پلنس نکردن. Oh, shooting shadows. Hate to see it. Information is now there. Timing of this push is known. Yeah, Favin gets a couple of blunders in this round. It is going to cost him. Mantis turns around, and that will end up being a round win for G2. Can't really just throw everything else at this. JDC and Tapson going to start backing off. A 5-1 lead for G2. A very strong start coming into the final map. استریم بچه فامیلی فرندلی ادب رو رعایت کنید. It showed over on Ancient, not able to produce a whole lot, right? Now you're getting a better look, and this is a very nice win for the G2 side of things that puts Big's backs against the wall. 2 M4s going to be brought forward into the next rounds. They can scrape together a dangerous buy around these rifles, so not completely out of the fight just yet, but G2 just continuing to march forward. I like this. Creative play, cool play. Multiple players doing it, a lot of teamwork. Just the responses from G2 were so خرابی کرد. وای 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 وای. The reaction from G2 so effective. نتیجه بازی همزمان 11-5 به نفع آرورا. Heavy God with just a Mac 10 to work with. Abson gonna get his teammate JDC boosted up on top of the half wall, and it'll go beyond JDC. Different timing, changing the pace here. We're gonna get a very fast timing holes pop. Yeah, G2 ready to go. Bricks is dropping back at the right time. Telegram, Instagram Feels good, but he couldn't get a second. That falls instead to BlameF and Favin. See if they can combine to try and stop this, but their hands are busy with utility. I don't think they were ready for how close G2 actually ended up being inside of the site there. So that plant is going to be coming through here from Hunter. And Tapson and JDC. Again, it's another situation where they're having to consider the save call, but you're going to be 6-1 down, so you want to give it a go. You want to see if there's any sort of opening, and JDC is actually encouraged to go forward because the flames are at his back, so forced into the fight now. Nertz is inside a pit. It's so hard to see how they're going to flush them out. They heard the tick of the Molotov as well, so they know he's here. Now he's just kind of activated the trap. There's the kill from Wrinkle. Tapson can't make it forward. They're going to lose everything. This is really, really tough to watch for Big. Well, I'll tell you what, if you're Hunter, you're having a great time. You know, as an IGL, you don't get a whole lot of games where you're just going to have fun, but I think Hunter feels like he's got Big on a string right now. Changing the pace, throwing a little trickery into the mix, different ideas. He's just in that flow state. Yeah, and I mean, you can sense it. حسن گل نوشته اینجا تنها استریم هستش که من با دختر 3 سالم نگاه میکنم خیالم راحته. دورت بگردم. Reacting in every which way you want them to.
So Hunter having a lovely time and making G2 look good on this T side of Inferno. And again, big. We talked about their steel spine, you know, the fact that they've been able to be up against any scoreline and somehow come back into it. And show that they could recover even on Ancient there when it looked like G2 had figured things out. So they got to do it to a massive level at this point. 6-1 down. بگیرین تموم شه بره Doesn't look like they're gonna have enough to get a good buyout in the next round at all. End up being one rifle, pistols around it, maybe an SMG in there, and that's what they've got here, big. So not looking great, and we'll say that, and it'll end up being a 7-1 scoreline against the Germans. اینجوری که بوش بدم آن تایم بازی شروع میشه. Potentially. Potentially. You have to add that caveat in there, Jason. Because maybe I've seen it too many times. JDC does something ridiculous with this MP9. Done well. Get down bottom banana. I imagine they've heard that. سلام پارسا. The footsteps, the burning of the Molotov, JDC tucked into the corner for the moment. Regardless, this deep smoke and that presence of the 5-7 behind it are going to tell you, show all the signs of aggression. So if you're G2 and you come back to banana, you're clearing everything regardless. It's exactly what they'll do. They want to make sure any defense is pushed back. Another tick of the Molotov gives away the position. 1-for-1 for JDC. And banana control for G2. پلن دیگه واسش دارم MHD. Soundbags just taps it. Doesn't have a teammate to actually bait and switch for him because BlameF actually just played from the site, so he's just kind of leaving Tapson in on his own, which does put the pressure on BlameF's shoulders to be the one to deliver. Let's see if it works out. They haven't checked in, so he's actually managed to get 2 out of it. Fantastic work out of BlameF. Nearly gets a 3rd kill from that position with the 1 rifle, and a 2v2 because of it. Can Big turn this into a round win? Unfortunately, again, it's Hunter who stepped forward with an all-important kill, but Grix, this is doable. Yeah, very much is. They have no idea where he is. It's a fast timing, but that smoke protects heavy. G2 که همین یعنی ساوند نشده بازش. The Grix going to step up behind it, 2 to find. Just think about all the positions that are running through Grix's mind that he has to check, he has to clear. And now he's been spotted, so they can reposition, strategize in terms of knocking him out of this round, and grenade to slow him down, Hunter to move off to play with heavy guard. It's just not going to happen here for Grix. He's lost that window of opportunity. He'll tap, but there's no kit on his back here. The time ticking a little bit too far, and he has no idea where the other player is. Hunter's moved off, and in fact, that'll be a 4K from Hunter. Fantastic work. You say he's having fun at the game, but he's also fragging as well. That's unfortunate for Grix coming in on that flank with the nice timing. That smoke is down. اون علامت تجربه بدونه باید بچسبونی فراد choke point to go in through the church is kind of like you're giving up your flank, you know. 2 گیگ آپدیت داد That smoke just prevented him from having any kind of look into the bomb site, so the timing just gets ruined. Close round, and I'll say this: that was one of those that was a very smart bait from BlameF, right? Yes, Let those 2 players kind of sell the fact that the defenders have been eliminated, the site's clear, and BlameF able to get a double kill, a chance for a 3rd as well. Not too shabby, but doesn't end in a victory. 7-1. Oh, Grix. Oh, that flash is unbelievable. That was confirmed death to a G2 player. Like, it doesn't matter, but that flash comes in and that has just saved the day. Just look at the differences in the الهی بگردم آیرزای گل فدای قلبات بشم 3 تا قلب گذاشته مرسی برای 250,000 تومان دارید فدای تو بشم من عشق جیگر دورت بگردم خیلی مخلصیم ایشالله که 1000 برابر شه برگرده به زندگی قلب بهت اینم یه قلب دیگه اینم قلبای بعدی برای شما ممنون از انرژی با این انرژی مشتی که الان تزریق شد آماده میشیم اونور اگر لطف کنه آر رو بازیشو ببره بریم برای بازی فالکنز ببینیم آقا مانسی نیکو و برادران چیکار میکنن خیلی مخلصیم علیرضا جان دم شما گرم مشتی شاید دست پربرکت باشه تنت سلامت ارادت رادین اینستاگرام و تلگرام خودمون علامت تعجب هر کدوم بزنید تو چت واسه لینکش میاد So he's going to save the op. BlameF isn't going to move forward, and an 8th round now for G2. سلام الی NZ2 It's just taking towards the inevitable at the moment.
That'll be some monumental change up from Big to get themselves back into the series. Otherwise, G2 are just running their way into the playoffs. This is the timing, just as Greg steps out to take the shot, the flash comes in and blinds him. And that shot as well. We didn't even see that one before he went down. Okay. That's really sad if you're JDC. Yeah, you just feel like you cannot catch a break. دقت کردیم بچه‌ها راستین ترانزیشن افکت رو عوض کرد EWC دیروز اون نیده میومد میچرخید هیچی دیده نمیشد الان عوضش کردن دقت نکردم به این That's it. Wrap it up. They are getting destroyed at the moment, and all you can really do. بلا فاصله که نیست نه دیگه یه نیم ساعت 40 دقیقه بعدشه ولی خب باز میگم کاملا مرتبطه با این بازی یعنی اون بازی اگه مثلا الان بره مپ سوم بازی فالکنز به جای مثلا 8.5 میره چه رو 9.5 دیرتر میشه اما اگه دونت کرد میخونی بخونیم دیگه بستگی داره توش چی نوشته باشه ولی خب آره How's your time in Paris been so far, Jason? 2 days? سلام امیر رضا. It's been a good 2 days. You eaten any good food yet? Nope. آرورا چوک زد چپ آرورا چوک میزنه تو 2 به 4 2 به 3 تک به 3 پیکسن تک به 3 بگیر نیستش که بابا We're in the wrong city then. Yeah, so I hear. شد 12-8 I had a croissant. That was pretty good, Jason. Yeah, where they were made? They're a French thing, right? Yeah, French thing. Yeah, absolutely. Pain au chocolat, all the goodness that makes you feel good in the moment. Salam, Ultra Pink. That's exactly what Big feel like. I was gonna say it's actually a great allegory for Big's big series, really. The big croissant. Yeah, this one, I think that's the hard part is, you know, it's the same conversation as Cash, is the nature of how you're losing. Like right now, you're just getting beat tactically by the deep playbook that G2 has, by the confidence that they built up. Now you can see them being so comfortable going fast, being so comfortable swinging into fights with 20 seconds left, or 20 seconds into the rounds. They can slow it down, they can play it on weird timings. آره بعد 12-8 الان ایکو هم هستن احتمالا میشه 12-9 آنتارس مرد ریکادیا مرد او واکسیک تک به 3 تک به 2 آن نداره They're going to feel really deflated on the CT side, realizing that not enough has been done here. Even if they wouldn't all of the available rounds left here, it's still not going to be enough to feel too good about your chances. Getting more out of other players here in G2 that rather than just Nerds, right? He's عینک میزنی نه دیگه نه عینک آفتابی که دیگه درست calling a great T side but also performing very well, but it's just it's heavy guard. عینک بلو کات باید بزنه عینک آفتابی Well, they slow it right back down now. See if they can get some extra nades used early by the nerves of Big. 3 players towards top of Banana. Bomb's going to join up with them. Heavy God going to play on his own towards the A bomb site. Starting to walk up middle at the moment. Probably to be a nuisance on any kind of rotation. Showing mid presence. And that starts to pull Blame F away. Mission accomplished for Heavy God, but good read from Blame F. Sticks around a little bit longer. قربونت برم آریان فدای تو بشم واقعا فیز لگسی البته فیز لگسی هم جذابه اون لگسی
لگسیو نیستم، فیزو هستم، لگسیو نیستم جدا. ما این چطوری؟ لگسی بابا غیر گیم. همون 39 بردن، 39 بردن. ساقل آقا، ساقل باکسی کارو در آورد. باریکلا. ها. Wrinkle covering with the AWP. Bomb is buried. Good shot as Grix jumps up on coffins, and Favin doesn't even have the freedom to tap the ball. امیدوارم بازی فالکنز رو الان از 8 و 20 دقیقه خورده بیارن جلوتر. 8 و ربعی، 8 و 10 دقیقه، 8 جا داره. آرا برد. خدا رو شکر برد. Big can do nothing to slow them down, nothing to stop them. نه پلیراش خوبن، سبک و سیاق بازیش خیلی غیر گیمینگ استایله. برزیلیا کلا اینجورین. فقط فیوریا توشون یه خورده جذاب بازی میکنه. ایکی زد البته. فکر نکن دیگه 10-1 کوینی ببازه. بیا دابل کیل رو فعلا داشته باش کامه تا بقیه شو بهت بگم. چک کن دیگه. Heavy guard again, just being an absolute nuisance. Got himself another kill in. Rotation is arriving. JDC's at the library. How has Heavy guard got away with that one as well? Unstoppable. تیر نداشت. آنلاکی تیر نداشت. یعنی نمیزد. And we'll drop all the way back to spawn, but the issue is he's making the wrong read. And Nertz was already up top mid, so he heard the footsteps running towards CT spawn, so he's got the easy 11th round victory. Bomb being planted. Favin's gonna have to hustle back with 17 HP and give it a good go. But this is just the cherry on top of an extremely dominant half of Counter-Strike out of G2. سلام آرسی، سلامت باشی، خوش اومدی. جد یواش آماده کنید دیگه. حالا دیرتر از 8 و 20 دقیقه خدا رو شکر نمیره. 8 و 20 دقیقه لایف داره 100%. فقط من امیدوارم زودترم بشه. همین که دیرتر نمیشه خودش دبلیو. This is the kind of statement performance. You drop one map in overtime, sure, but the other two have been so dominant. A 13-5 and now 11-1 currently going into the second half here. You know, you can be quite quietly confident in G2, especially going into the round of 16. Yeah, you can be. And I mean, I think even kind of the loss on Ancient, I don't think anything's gonna shuffle the confidence away from these guys going into that round 16. I think that, you know, unless there's any craziness in how the playoffs are drawn and how سلام علیکم، خوش اومد. I think G2 is going to be happy and comfortable with whoever they get in that round of 16. جواب دادم رادین. خوب 11 کم خوبه. Yeah, it feels like I'm not going to have too many issues, at least at that stage of the competition, unless any crazy upsets یه پیسوران نمین ور بگیرن و خلاص. ماتیس جان داداش کارو در بیار. کلید دست خودته. اصلا کلید ساز نشی سلامات کارو در بیار برای ما. به استک چارتایی ایو ایشالله که بیگم میاد سمت ایو. اینوری نرید اینوری هم اومده ایشالله که نرت یه 3-4 تاتونو میزنه و نرت اسموک داره؟ آره Nice. Heavy Gods just cleared out halls towards the A bomb site. So Madison Hunter on the slow rotation. زیادم دیر نشون اسموکو بنداز زودتر داداش. Coming out there midst North. Jawbreaker is to the head of JDC. He'll try and go for another one here, but it's going to be Mattis's job and he'll have no problem. شاید اول ران گفتم کی کار در میاد داداشم ماتیس. آریکل. آقا برادر من عزیز من اسموک همه رو داره میکشه. تپسن با 165 سال سن بیا ول کن برو آی تپسن نوکرتم بیا عوض کنی ای اسپورت رو ول. That should seal the fate of Big. Footstep from Tapson.
He's giving it a go. Oh, now spotted. Having a fight. He's stuck in first one with this. He's giving it a real good go. But finally, G2 get rid of Tapson. And it is a series point. Giving it a good go, and I think G2 also doing a good job of not giving him any of those chances to steal it away, right? Not giving him any of the 1v1s he was looking for whatsoever. تیم مورد علاقه میخوای پیدا کنی سمت فالکنز و ناوی نیا، چیز درستی نوشت، نه اینکه این توضیح بد باشن ولی اعصاب قوی میخواد اگر بخوای طرفدار این دو تا تیم بشی واقعا، مخصوصا ناوی. این بنده مثبت 15 سال تقریبا که طرفدار ناوی ام. همه روزاشو دیدم، واقعا سخت طرفدار ناوی بودن. حتی کاوه هم اسم کنم با G2 هم نظر باشه با من، ولی فالکنز و ناوی توی لیگ دیگه هستن. Have they got waiting inside of the pit, spraying away. Side, Bobo, actually overwhelmed the site here big, and of course, finding the way to fight in the last round here. Nice, امتیازی and now Favin must 1v2 to keep this game going. Otherwise, it is a 13-1 win for G2. دیگه رو کردم دنبال می‌کنم دیگه رو. این براتون هم کنیم. Which is exactly where they're going, straight into the round of 16. G2 with a dominant close of the series, 13-1 over Big. Yeah, that's a very emphatic statement. بازی بعدی رو استریم اون بره اگر اشتباه نکنم. بله اینجا استریم بی بود. بازی رو استریم ای. 32 teams, but they're all progressing. Lose that edge that maybe once got into the team, right? So it's you know good to see that he's at least بازی عوض نشد. to work towards those kind of play style and those positions that he was so good in. بریم یه استراحتی داشته باشیم، یه نفسی چاه کنیم، یه گلوی تازه کنیم، برگردیم خدمتتون. نظرتونه؟ با انرژی دوچندان. بازی فعلا خورده ساعت 8:20. ما خودمون حوالی یه ربع دیگه اینا سعی میکنیم بیاییم که حالا استریمو داشته باشیم. درمیتون این و فیوریا فردا فردا هم نیست، شنبه است. او کوتاه بازی فیوریا. الان فالکنز بازی رو استرالیس. بریم یه استراحتی بزنیم، شارت چیم. بازی هم شروع شه. اینا تو اینستاگرام و تلگرام میذارم، داشته باشید چنل رو. علامت تعجب تلگرام، تعجب اینستاگرام میذارید چنل رو میاد. فالو یادتون نره. بچهای یوتیوب لایک یادتون نره. بریم یه استراحتی بکنیم و برگردیم. چاکریم سپر. بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم پرتوان دوچندان انرژی میزان برای بازی فالکنز استرالیس. Be right back. Instead of just playing the situation correctly, and he just throws those away, and it happened way too many times. This can all be explained by one simple thing, like they get away with it in these NA qualifiers, right? And in a majority of the games that they play nowadays, right, they can go for these plays and they will work. They won't get punished after getting the 2 kills. He'll get the 3rd and, you know, be the hero and win the round. And that's the problem with M80, that you see too much of players trying to win rounds by themselves instead of looking at where their teammates are and winning the round as a team, right? Like sometimes just realizing, oh, okay, I got this kill, it's great, but now I need to chill. They'll be focused on me. Now my teammate can make a play, or now I can maybe bait for my teammate. Maybe I can ask my teammate for a piece of utility that he has, right? And it's just such a clear symptom of playing lower tier opposition. Yeah, and for M80, yes, this was the very end of the road for them here at the Esports World Cup, so we're going to get a couple words of them on their way out. Yes, sadly, M80 are eliminated here in Paris. Steph, thank you so much for taking the time to join me. I know it's not easy in these situations. A lot to digest. Want to go back to Dust 2 because obviously you guys started to get a little bit of momentum in your favor. What happened? I think we're just plagued by the individual mistakes again. We win pistol. It was our first pistol win of the tournament, and then we get fully glocked the next round. So it's like, I don't know, it seems like our macro and our game plan is pretty good most of the time, but it's just like we have to step up, not making individual mistakes when it matters. There's been a little bit of a trend with M80 recently. When you play in European opposition, you tend to struggle a little bit more. Is that something you've identified? I mean, is that something that you can even
try and fix moving forward to tournaments? I mean, we've been at it for a while now, right? And every time we come to boot camp, it feels really nice. We're playing teams very close, and then I feel like the pressure sometimes might be getting to us. It's something that's like intangible and hard to work on, but we try our best, and it's just on to the next tournament and be as good as we can. Speaking of that, you were just taking a look at your calendar. The tournaments are stacked for M80 moving forward. When you have that many events, you're obviously chasing those VRS points as well. Where does that leave your expectations in terms of some of the finishes of those events? Yeah, I mean, we're talking about like not going to as many big events and then going to the smaller ones and playing like the tier 2 European guys and getting some wins under our belt. I think that would be super important with confidence, because if we spend any time in NA, it's basically impossible to improve. So it's just being in Europe as much as you can and go from there. Def, as always, gutted to see you guys go. That is the end of the line for M80 here in Paris. Yeah, M80 eliminated. Of course, their calendar has got some marks in it, rather, but it's without a roof that I'd be worried about if I was over there in NA right now. Yeah, it's tough. I mean, he hit the nail on the head talking about the individual performance, and it's tough, right? Like the practice over there is limited. It's, you know, interesting hearing him talk about pressure, because you're wondering like what sort of pressure does M80 feel? I think it's more of a pressure of just having to have some sort of results and then, you know, keeping your jobs really in a way and giving something back to the organization that, you know, paying your salaries, right? Like, and then being able to keep that thing running, especially now in the sticker money situation and whatnot. So yeah, figuring it out, how do you get more time in Europe? I think will be able to have that now. Some of those qualifiers are done and they have a couple of events here. So now you need to make the most out of it. And the next tournament you go to, you have to have some positive results and get that confidence up. Yeah, and I hope for them that, you know, that's what's going to happen. But for me, it's just like, it's just a story that keeps repeating itself, right? And we've seen when teams decide to move out of the region and move somewhere else, you know, that could be an option. But then, you know, there's a lot of questions revolving around the VRS as well, of being invited from NA and everything. So yeah, it's a rough position to be in. It is. It can always be a lot worse. Again, commiserations for M80. This will be all she wrote for their appearance here at the Esports World Cup in 2026, at least within the confines of Counter-Strike that I'm aware of. That's not the end of the Counter-Strike today, though, and I can assure you that. We've got two teams that are just getting situated right over there on the stage. I'm looking on one side, I'm seeing the Falcons, and there it is. That was right on cue. What kind of noise would Astralis make? Let's hear it. Yeah. Something like that. Anyway, Hooksy's in the server when we come back, so make sure you guys don't go too far away. It's Falcons versus Astralis, Esports World Cup. Play is in our DNA. Whenever we let it out, it becomes our superpower. Now imagine an entire city being built to supercharge it. Kadir City, powered by Play.
Welcome to another edition of Chicken in the Box, here with Astralis. I'm here with Stair, player 1, Ryu, player 2. Stair coming in very confident to this one. He's obviously going to get to look inside his box and discern whether there is no chicken. Ryu, you want the chicken. That's the goal. Yep. You've got to get it out of his hands. Or maybe you already have it. Who knows? We're going to have to find out. Let's open the box. I'll open the box. I'll see. I'll have a look. Okay. What's your initial reaction? I did tell you the script already, so you should be able to win. But what do you want to know? But he's trying to throw me off right now. I know he's speaking a lot. So you got the chicken? No. You don't have the chicken? No. Really? You sure? Yeah, I was wrong. So what's in the box if it's not a chicken? Nothing in the box. You sure? I think so. Should I look again or? Interesting. Yeah, you can check it out. Let me just make sure. That was a quick look. That was like you don't wanna show anything, you know. It's as if you have the chicken. You feel me? I don't feel like that was a really quick look, you know. I like, didn't understand that. It's if you don't want to look, you know. You don't want to give anything away. I saw it already. I have to double check. Like, is it there? Is it not there? You know? No, I really think it was a very fast one. Like, you don't want me to see anything. You feel me? Should I check again or? Yeah, check again. Okay. You sure? No chicken? No chicken. Nah, I don't know. Something's throwing me off here. I didn't see You've been speaking a lot from the beginning, you know? It's weird. He's quite quiet. I think he was louder earlier. At the beginning, he was a little bit, you know, like he was trying to throw me off. Now he's confused, you know, because I know what he's doing. He's walking it back. I didn't see any chicken in the box. What if he's telling the truth, though? Have you considered both options? I'm an honest man, you know? I'm a very honest man. That is a lie, and that's why I'm going with, I want to swap. I think he has the chicken. Yeah. Please open your Are you sure? I am very sure. Stair, you were correct. You bluffed him out properly. You swapped boxes. You had the chicken the whole time. You know me. That's a good game. I was confident. We'll come back better next time. Good game, I guess. Shake hands and good luck in the tournament. Have a nice one. Chickens in the box. Yep. This ain't no regular thing. I came for the ring, you know what I mean. You see my name in the lights, better get right, I'm champion. A clean winner collision. Both teams won 13-6, but now we get to the part of the format where coaching and map depth matter more. And the reward, well, that's going to be imminent. We're talking about a playoff berth here at the Esports World Cup 2026 Counter-Strike 2. Keys are getting crushed, and Jimmy's enjoying that. I think he also has a thing for the crusher part, right? Like, I'm pretty sure I remember he really liking the machine itself. Either way, the machine that is Aurora have eliminated M80. So they've sent them packing. That sets us up for the last game of the day here on the A stream. Falcons versus Astralis. On the B stream, they got Legacy Phase. But we're looking at Falcons Astralis, gentlemen. And for right reasons. You know, I've got a former Astralis sort of dude over here. I've got also Falcons. Yeah, oh, my bad. I'm sorry, man. I didn't mean to. Just saying. There you go. And we've kind of got like a sort of like fringe Falcons Nico sort of hybrid over here sort of thing going on. But obviously the camps may be a little bit divided. We got a cool matchup on our hands though with Falcons and Astralis. And I want to jump right into it from the very top, and I want to grab onto it from the Falcons side. Where are they now? We've got a major out. We've got the first day of play out. Where are we looking at them? I think the game against K27 really just showed how good they are. Like when you have Minus and Q-Sugar firing all cylinders, you know, starting all the tournament that hot, you know, that was a good kind of redemption from what we saw when they fumbled out of Bounty, right? You know, the start for them was not what they've been looking for, and I actually thought they looked pretty strong in that tournament up until they actually lost that match. And I think it's all about, you know, winning the major. They wanted to put a lot of energy into try and continuing the streak and moving forward and building upon that momentum, right? But then that was kind of halted by them. So it was good for the Falcons to bounce back. But you know, let's just cut the bullshit here. Like, Falcons is a clear favorite today.
Yeah, I thought it was weird for them to even play Bounty, right? Like, obviously, you won the major, you went all the way there. I think it could have benefited from some extra time off, then a boot camp coming into this tournament. But I guess they wanted some reps coming into this because this is a really important tournament for the Counter-Strike division, but also for the organization as a whole because of the Esports World Cup Club Championship, right? So, yeah, I think I've been comparing them a lot to FaZe in terms of that's what you should expect from them, Prime FaZe, but it's all about, we know what their ceiling is. They can win any tournament that they're in, right? Like, they have the individuals to do that. The big question mark is how much can they raise their floor, right? Because Kerrigan hasn't been there for a super long time, right? But he's been there long enough that they're now familiar with each other. Obviously, they've had massive success at the Cologne Major, lifting the trophy. Job's already done in that regard. But for Falcons as an organization, it was never about winning a tournament, even a major, right? It's about they want to cement themselves as the best team in Counter-Strike, right? And for that, you need to do more than win a major, and EWC is a great opportunity to do exactly that. And I really think that is storyline for them, you know, that the whole pressure around them wanting to leave their mark on Counter-Strike has been haunting them for a while, and that is, for the fact, one of the things that I know Sonic has been working very much towards when he brought in Kerrigan, that we need to get away from this, you know, assumption that people want us to be playing perfect Counter-Strike. You know, we know that we have a star-solid roster and we have the economy to be backing it up, but we also need to accept that we will make mistakes and we do mistakes, but we need to also just keep learning. And I think that is what has been really good about Falcons since Kerrigan got into the fray, you know, that he can also now see himself in an in-game leader that has been working with Nico before, but also an in-game leader that fits his playstyle and the player's playstyle as well. Yeah, and he's changed sort of, I feel like the vibe somewhat and the atmosphere within the Falcons camp. I mean, you've been there. The pressure is immense when you're playing for the Falcons. It's very difficult when you're in a team and it's either first place or bust. Yep. Like, that's it. If you're not first, you may as well be last. We don't care, right? And then no matter what sort of a team you have, what caliber of players, like, that's a lot of pressure to deal with. And, you know, Kerry can bring in some of his, you know, goofiness, yeah, that's a perfect way to put it, right? Really helps with that. I know Nico is, you know, he's a goofy guy outside of the game as well, but he can get pretty intense when the game starts, you know, and that can be, I'm not saying that's a bad thing, but you need to sort of balance that out at times, and too much intensity can get everyone like playing super rigid, and you're not loose, and you're scared to make mistakes. So I think Kerrigan has brought that, some of that goofiness, and just being like, guys, let's just focus on the next round, you know, don't worry about it, but also, obviously, when he's unhappy with things, he can get on them. You have to have those leadership qualities. You have to be able to get what you need from a player in the moments that you need them to perform up to those very important taskings. And yeah, it's not for everybody. It doesn't apply to everyone. Either way, we can look at some of the numbers from yesterday. Again, we didn't really get a challenged Falcons yesterday. Dare I say that Astralis might be one of the teams that may be able to bring some of that depth to the table today. Yeah, hopefully. I mean, I hope we're going to be seeing a competitive match, right? I think Astralis also needs to, you know, start showing some results and prove that they can play up to some of the elite teams. But, you know, looking at the game yesterday against K27, you know, having Muncie starting almost with a 2-0 rating in his, you know, debut at this tournament, that's some really good signs if you can have your star playing like that. And then again, you know, Kyusuke has, ever since Kerrigan was put in this roster, he's just been, you know, phenomenal. You know, he's really been rising to the occasion and, you know, brought in as this second, if not first, superstar in the team when Nico took a bit, you know, of the third role inside the team. So a very important piece to get working. That's the scary thing, right? Like, we've been talking about, obviously, the firepower on the Falcons ever since Kyosuke joined and that core. And all three of them are playing better under Kerrigan. I mean, Nico's level has been much better, especially at the major, which has been a crux for him, maybe for the last couple of years. m0NESY has become more consistent and is peaking more. And obviously, Kyosuke was much better in some of these playoff games, right? And then that's what really concerns you, you know, when you go up against them nowadays. It's like, okay, they seem to have figured it out, and the individuals are more comfortable under Kerrigan. And it also just speaks into how much effort they've put in to make sure that Kyusuke feels comfortable in the team. And Kerrigan really helped him a lot. You know, I think he's kind of taken that, you know, father-son relationship to like a next level, like trying to cater him to make sure, like, I know how good you can be, because it's never been about the firepower. We know how much firepower Kyusuke has brought to this team, but it's more like how to use it, but also not making all these individual mistakes that we have seen from him, where he overpeaks a little bit too much, or he misplays a situation, you know. Like, I think that's also what Sonic has tried to, you know, tell him for a while, but it's like Kerrigan came in and
خب hello chat we are back Yeah, I think it's the mechanics are absolutely there. We are back. When he's left to his own devices, or you know, like has to just make. ایران تست خارجی باش. For example, Nuke outside in some of those positions on T side. Now it's just Kerrigan. It's like sometimes, hey, I'm just gonna go first. You just go and trade me. Or in some of these positions where he has a little bit more action, right? Even though he might be a bit more isolated. سلام. Yeah, he's been able to have a lot more impact, and I think he's enjoying the game. چایی هم آوردیم. It's fun to watch. میزان خسته نباشی سلامت باشی قربون شما. سلام چاکریم. سیمپل تو بیسی گیمه ولی خب کوالیفای نشد. حامد چطوری حامد؟ وایسا من شمشیر تو اینجا دادم. I don't know what graphic you have in store, Trace, but I think okay, these guys. چاکرتونم. چایی با پسه Obviously with Huxi being با بادوم زمینیش چایی که جداست هیچ چی دارم؟ امید رضا نه دایان سلام زرم آنوبیس رو نیستم کلا تو مپ هایی که الان تو کانتر هست آنوبیس و انشنت رو نیستم بقیه اوکی we'll see if there's any extra spice to this match, or maybe maybe we hear some from Huxi if they get rolling. There's definitely a couple of funny storylines with the coach and access این تورنمنت گلادیاتور فقط روی چیزای بین‌المللی فقط روی یوتیوب دست ماست. He used Monesi and Nico back in the days with how he used like how چای سوهان قویه به شرط اینکه دندون آدم نداره. I think that's just that type of play style like kind of fits those two players. You know, give them that space which they can work with, but also having a guy that understands enough is enough. Yeah, enough is enough, and that's why we get the opportunity now to hear from Australis about that time. So let's hear what they got. چشما تو فونت کرده یا ما final game of the day, and I've got Fuzi to give me a few words ahead of it. I do just want to start by recapping your best of one yesterday. حالا چطوره الان 13-6. Does the scoreline accurately depict what happened in that game? سلام I mean, yeah, I think so. On the T side, it was very back and forth. I think مسواک نمیبره جدا چیزو سوهان و سنگ فرز Yeah, it felt maybe like in the beginning at least it felt hello straightjaw, but yeah. Managed to close it out pretty cleanly. I just want to get your thoughts on Astralis' کلا اون زمان زندگی حال دیگه داشت آقا. Do you think that's fair for your squad at the moment? I mean, with considering our results, I think it's fair, but I think we are playing at a higher level than that, and I think we showed that yesterday as well. But I think the VRS ranking is always going to be a bit inaccurate. نگو امیدوارم باور میکنن داستان میشه. At some point last season, and we were saying the same thing then. You know, we are not top 3 in the world, and I mean it goes the same way now. I think as well. So, yeah. بازی تایمش گفتین 8 و 23. Hello Ahura. Nico and Monesi, since they were back in G2 all the way back in 2022, which is pretty wild, and they've probably grown a lot since then. What's your current take on them as a duo and Falcons as a whole? Yeah, I mean they're very good, of course. That's why they are in Falcons, and that's why they won the major as well. You know, they're all good players. امید یزیدتو. Yeah, so it's fun to play very. سلام دانیل. Do you regard them as the favorites of this tournament? Of this tournament? Yeah, probably. Vitality are also up there. Gotta be either one of them. At least. دیدت خوبه؟ راحت میبینی یا اونم به هم ریخته؟ What do you think you're going to be able to give to Falcons today? It's a good question. I think we can all pop off, like all 5 players. Even Huxi has some very nice games sometimes, you know. پینگ 20 نت ایران با پینگ 20 نت اروپا خیلی فرق میکنه. اگر پکیجاتون رو نداشته باشین نه. فکر نمی‌کنم. Our weakness is also that sometimes our floor is maybe a bit too low. Well, yesterday, yourself and Ryu, you were both looking great. Let's see if that can translate into the game versus Falcons today. Well, let me just throw the question to you guys. I'll just start with you, Dupree. Do you feel inspired? By Fusi? Yeah. In what ways? In the way that Astralis needs to feel when they go in the server today. Yeah, they definitely need to be, you know,
on point if they need to be beating the Falcons. That's for sure. I mean, like it's still for me a team that is still trying to figure things out and still working around this whole new iteration of being an international. And LOL. that I think really deserves mentioning. Star being the one, he's obviously. اسنکس کابل پیستوران جلو ناوی بله. But the fact that you know he's Snacks is hungry. And I think he's definitely the player to be looking out for. I think the whole swap in roles is The really big paid off apple for is him. hungry. Also, the fact that now he's get to be more of a playmaker, have a bigger voice, but also have more responsibility. That has really paid off for him. And also putting Yap in more supportive and more anchoring roles has also given him a little bit more of his natural prowess. So I think it's a team that is still working in finding their groove, and also now the fact that Neo is coming in. I think there was a lot of tension between Roger and Huxi whenever you heard like in-game snippets. So I hope that Neo can help elevate this Astralis team with also his experience in phase, with maybe a little bit more of a loose play style that he can bring in and cohese together with the likes of Huxi. Yeah, it was an interesting approach from Astralis during the off-season, right? They made no changes to the players, but they changed things behind the scenes, bringing in Neo, bringing in Zireth as a performance coach who was with Navi for a couple of years, right? Part of the team during their 2024 run as well. Earlier, you know, towards the end of last year, they brought Mighty Max as an assistant coach, you know, a guy who was on endpoint, and then کیه که دلشو زمان نخواد امید رضا. at the time, so you feel like they have good structure behind the team now. Fuzi was the one that a lot of people were pointing fingers at, like he had a rough couple of months. His best tournament was at بازی فالکنز با استرالیس. as well when it comes to tier 1 events. So I think they are willing to give the players a little bit more time, but you have to start seeing some improvement. انانسمنتاش هم بذاریم بچه‌ها بدونن بازی قرار شروع شه. Got the accolades there. You've gone the coaching route. You've done the things. HLTV.org. With Astralis. How does it look? How does it feel? How's it played out? I think it's, I don't want to say completely different, because Huxi is also a pretty vocal IGL and has this way of that he wants to do things, but you know, Kerrigan is the next level of that. And then whenever you have an in-game leader like that as a coach, what you end up doing, like for example for me with Fallen, is you know, you're just giving him the tools and you're helping him with his vision. Obviously, you see things that could be a little bit better that you can improve. Of course, you can do that, but you don't want to tell Fallen how he's going to call the game. Same way with Kerrigan and to some extent with Huxi. So here it's more about sort of instilling some discipline, probably, right? Working with some of these younger players, with a guy like Ryu, working with Fuzi to try to help build some of his confidence up, maybe give him more plays, give him more options on the map where you can find some more consistency from him. I hope it's a little bit of a better mix and match when it comes to their playstyles. As with the, I feel like Roka and you know Neo, they strike me as sort of the same type of coach when it comes to like being good at, you know, catering to the players, listening to the players, and trying to solve issues. Right? Maybe it's not always like the tactical thing that they're best at, but I hope that Neo can come in and saying, okay, I worked with Kerrigan for a long time, and this is how we work in phase, and that can help how Huxi wants to call, because Roka has never really, in my eyes, been a guy that has been working on, let's just play completely random and free, and then we'll see what happens, where the structure I don't know what he was doing. I love it. Say it. I'm not sure what he was doing, really. That's a great question. It was also so weird to see him on a team with Huxi when a season ago he was saying during the we didn't even consider Huxi. And now he's his coach. I know. How does that work? Like it was just Falcons so versus they have to step up. Otherwise, this guy is gone. Next season, Astralis. someone is picking him up. I mean, he's too good to be stuck on this team, right? And it was maybe somewhat surprising that he wasn't already picked up by maybe a Navi, I don't know, maybe a FaZe, right? Like during this off season, but it feels like at the end of the year, surely someone will come knocking. Definitely, I think it's a valid point, because you know he's been rock solid throughout the year, and it's definitely. Even like through the tough times they've been going through, he's just been putting up the numbers, right? And there's been some tough times. There has been some tough times, but he's putting up the numbers, you know. And if you can, in Instagram's that is capable of doing that, you know, that he can put all the issues, you know, around him besides it and still perform. That's a pretty good trait. Well, let's talk about vetoes, guys. We got there. We finally arrived at the part where so the first one's going to be Ancient. Yeah, I think that's two probably for the side of Falcons. I don't think there's any surprises in these picks. Astralis, you know, banning Anubis as their perma-ban, obviously one of the maps that Falcons like, but that's two being open. It's a map on which Astralis is struggle. Nothing, you know, out of the ordinary there. And as a decider between Inferno and Mirage, Falcons are going to go for Mirage. Yeah, I think this was
100% what both teams really expected, so no curveballs in this one. Yeah, there was a couple of gaps that could be utilized, and the fact that Astralis go with Ancient kind of also just proved they smacked. I believe it was Mouse. They smacked 13-6 a bounty, so you know it's a map they come with a little bit of confidence, and I think they need all that confidence. Okay. EWC play match pick'ems. That's where I'm asking you guys to get involved. We're going to get involved over here, and by that I mean we're going to go sit down so we get the game started. Since you guys asked so nicely in that chat, we're going to do it just for you. It's time. حدوداً 10 دقیقه دیگه باید بازی شروع شه، نباید زیاد طول بکشه دیگه، نزدیکش. سلامی دوباره بر رپتور کبیر کوچیکتم. سلام مناقه، خوش اومدی. سلام امیر، چطوری؟ خوش اومدی. چاکریم. سپر چطوری؟ هلو. We got Falcons and Astralis set up to do battle. Coming into this one as پینگ روال چه پینگ دیگه باید یا اینترنت اوکی کنی یا VPN اینا اوکی کنی دیگه. کار خاصی نمیشه کرد. Purely on vibes, as Yanko would say. Okay, all right. Okay, what are you basing your doubt on? That Falcons are the reigning major champions. They have Monacy, they have Kyosuke, they have Nico. All right, you're making some good points, but I can do that too. That's very surface but level. You see, with Astralis, they've got Ryu, got Yabi, Huxi, Fozy. If Fozy can play well, I think we have has to be one of the win conditions alongside a Stare. Sure. I think that Yabi, Stare, and Fozy, that's the engine room. But obviously the brain trust is Huxi. Ryu... Yeah, what happened? I just think in some of these anchor positions he can get exploited, so we'll have to keep our eyes on this man. But I'm not mistaken in thinking that Ryu, you know, there's a reason he's in that jersey. میاد تو هم دوست داری ماد باشی؟ مادی البته اینجا ماد نیستی واسه. You're talking about it, the Monty days? Yeah, I imagine. Look, it's tough when you having to put in some of these roles, right, where I need you to deliver 2 kills and you only get us 1, right? You know, we're kind of splitting hairs at that point. But then you look at, you know, سلام تاپ ساکر 4616 Jimmy gets 2.5. بابک نشه سلام فرهاد، تو HLTV اسمتو دیدم برگام ریخت. That's fair, absolutely. گزارشگر رسمی به خودمون مغرور نشیم. As opposed to the players, Neo being a big one, right, taking the place of Rugger. I think seeing Neo in the بعدش بازی نیست. سلام هیدر چطوری؟ خوش اومدی. ویلکام بک. همزمان باش بازی فیز کلانه. فیز با لگسی. Well, one of the greatest 1.6 players of all time alongside of Forest, CSGO major winner. The golden 5, the Virtus Plow, and بله قولشو داده بود. He did nothing, but I think when you're there as the coach and with somebody like Carrigan, من بر پیج چیزم آوردم بالا که نتیجه همزمانش رو بهتون بگم اونور چه اتفاقاتی داره میفته. شروع شد. بریم خدا. بریم خدا در خدمت شما عزیزان هستیم با مچ سوم روز دوم جام جهانی ورزش الکترونیک. بازی به حساب فالکنز در برابر آسترالیس. ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد بین این دو تیم. مانسی موفق تو گرفتن فرست بلاد، سعی داره تبدیلش کنه به دابل کیل. این اتفاق هم میافته. ادامه روند بازی به سمت با همسایت کیوسی که به سرعت ترید هم تیمیشو میگیره و نیکو از راه میرسه. نیکولا کوواچ دابل کیل برای این بازیکن و خیلی سریع فالکنز موفق میشه پیسو راند رو از آن خودش بکنه. اون مجریایی که بچه داشتید میدید یکیشون اسمش دوپریه، اون رکورد داره بیشترین قهرمانی میجر رو داره. 5 تا میجر قهرمان شده. 4 تاش با آسترالیس بوده، یه دونش هم با وایتالیتی. تا الان هیچ کس نتونسته رکورد ایشون رو بشکونه. سلام به همگی، خوش اومدید. دیگه تمرکز رو از روی چت میبریم روی بازی، فول فوکس براتون گزارش بکنیم. ان شاءالله بازی قشنگ باشه، هم شما از گزارش لذت ببرید. لیتس گو. چت نخوندی بزرگی خودتون ببخشید. یک بار دیگه حمله به سمت بام سایت ای نیکولای کوواچ، تریپل کیل، کیوسوک دابل کیل. باز هم خیلی سریع فالکنز موفق میشه امتیاز بگیریم بار فلالس ویکتوری.
10 تا دمیج میتونیم فاکتور بگیریم. و حالا آماده بشیم برای نخستین گاندرانز آسترالیس. ببینیم فالکنز برای گاندرانز چه ستاپی چیده. فعلا که بازی سرعتی و خوبی رو دیدیم از بازیکن‌های فالکنز توی این دو راندی که از بازی گذشت. ولی راند سوم 4 AK و 1 گلیل در اختیار بازیکن استرالیس. خبری از حضور اسنایپر نیست تو ترکیبش کدوم از تیم‌ها. شلیک‌های پیاپی مانسی با یک چک یک اینفوی در اختیار همتیمیاش قرار میده سمت وسط. I need you. این بار سرعت بازی اومده پایین‌تر. کنترل میدل در دستانه ستارگان استرالیس. که از شعارهای این تیم استرالیس هشتگ to the stars هستش. زمانی که ترکیبشون همه دانمارکی بودن لقب گریت دینز هم داشتن. اسموک دیپ ایمین پرتاب میشه در حالی که 3 بازیکن استرالیس باشه این اسموک حضور دارن. کریگان فعال شده، اگریسیو به دنبال گرفتن اینفو، به دنبال گرفتن فضای بیشتر. یک بازیکن رو اسپات میکنه اما نمیتونه کاری ازش بره. تو ادامه کار نیکولا کوواچ موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. باز هم نیکو دابل کیل برای بازیکن نیکو تریپل کیل. اونجا مانتی هم حضور داره. تسس از راه رسید. نیکو آن فایر، ایمش سرپنجه است. روشن نیکولا کوواچ امروز تماش خوبی رو تا الان ازش دیدیم. 8 تا زده، فقط 1 بار مرده. سر به نظر میرسه که یک مشکلی براش به وجود اومده. تک پاز آقا علیرضای گل ممنون برای دونیت پیدا بشم. انرژی گزارش به امید برد راحت فالکونز. خیلی مخلص آقا علیرضا، دم شما گرم، دستت پربرکت، تنت سلامت، ارادت به تو. خیلی جیگری. میریم با این انرژی که آقا علیرضا داد برای ادامه بازی ببینیم که چی میشه. امیدواریم سریعتر این تک پازه فقط اوکی بشه که مومنتوم بازی رو نگیره. این تک پازها توی این جور موقع مومنتوم رو خراب میکنه متاسفانه. استر چه بلایی سر پیسی آوردی؟ راستش را بگو ای مرد جوان. چیزی خواست، چی خواست؟ آب خواست، چی خواست؟ Getting things fixed for Mr. Stare. Now, why are we here? Who picked up the wins, or rather, who did they beat to pick up the wins? K27 for Falcons, Travis, MRBR, same result for both of them. Yeah, casual. از این عربگیراست فکر کنم. I was going to say for both of them. We'll see if it's going to remain this comfortable for Falcons. I thought we might get the Inferno pick out of Astralis because I believe that was the map that. ترکیب تیم فالکنز رو می‌بینید. قهرمانان میجر. آره دقیقاً به نظر میاد مشکل هست مربوط به صداست. فالکنز برای عربستانه. حاجی پی چطوری حاجی پی؟ فدات بشم، خوش اومدید. چاکریم چت، همگی خوش اومدید. حال خسته نمیشه 6 ساعت گزارش میکنیم در کنار شما. عشقا خیر خسته میشیم ولی شما انرژی میدید جبران میشه. دبلیو قلبا رو بذارید هم برای من هم برای خودتون. انرژی سنگین تر بریم سر وقت ادامه بازی. امیدواریم مشکل سریعتر برطرف بشه. فقط آها راستی تا الان یه 2 تا چیز باحال هم داشتیم. این چیزای مثلثی که می‌بینید جلوی تیم‌ها هست، 2 تاش تا الان له شده. هر تیمی که بتونه تیم مقابلش رو حذف بکنه میتونه اصطلاحاً بهش میگن کلیدش رو میتونه زیر دستگاه پرس له کنه که تا الان G2 کلید بیگ رو زیر دستگاه پرس له کرد. آرورا هم کلید MAT رو له کرد. این 2 تا تیم فعلا از گردونه تورنمنت الکترونیک اسپورتس ورلد کاپ حذف شدن. تیم های بیگ و MAT فعلا حذف شدن. میریم برای ادامه کار. راند 4 3-0 نتیجه بازی به سود فالکنز.
آیتم های پیاپی یک نید میتونه دمیج خوبی به همراه داشته باشه. این اتفاق هم افتاد. تورنمنتی که امسال برخلاف سالهای گذشته میزبانی پاریس در حال برگزاری است. هاست اصلی این تورنمنت کشور عربستان هستش. مانسی موفق، همینطور کریگان. فرنک های پیاپی برای بازیکن فالکنز. ایکوراند آسترالیس هست. فالکنز شانس بیشتری داره تا بتونه امتیاز 4 رو توی اسکوربورد از آن خودش بکنه. فوزی شاتش لند نشد. اسموک رمپ هم از راه رسید. 50 ثانیه زمان. ریو کاری از پیش نمیبره. کریگان موفق تر. آمار نفر 4 رو هم دارن که خود کریگان کارشو تمام میکنه. تریپل کیل برای این بازیکن. هوکسی نفر آخر تساس خیلی سریع واکنش نشون میده و اجازه ادامه کار بهش نمیده. کلین راند در اختیار بازیکنان فالکنز. ای جونم فدا قلباتون چت. I'm okay if they're a little bit at the back of the scoreboard, but Stair is a man who is integral to Australis if they want to be competitive. See if they burn 4 smokes out the gates. It was red, it was donut, it was cave, it was an extinguish. They've gone with standard openers. Insta cave, insta red. Oh, elbow smokes missed. Way too deep from the CTs. Okay, first error we've seen. راند پنجم گانراند بعدی آسترالیس. مانسی نتونست شات اول رو لنز بکنه و استر به سرعت برمیگرده عقب. یکی از بهترین بازیکنان آسترالیس هست. استر تو ادامه کار. فوزی موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک خیلی سریعتر ادامه میده و خط شورت رو نگه داشته. این خط میتونه جواب هم بگیره. اسمو از راه رسید. فشار بیشتر میکنن. سرعت چاشنی کار قرار دادن. مانسی باید سریعتر از راه برسه برای کمک به کریگان. کریگان فقط یک فرگ نصیبش شده. فوزی کارشو تموم میکنه. نیکو اونجا حضور داره برای کمک. کوکسی موفق تر توی گرفتن و پس گرفتن ادوانتج بهتره بگیم. مانسی بالاخره از راه رسید. چالش رو هم لنز میکنه. دو میکنه روند کار کیوسوکه و مانسی در برابر ریو و استر. استر در حال حرکت سمت رترو میتونه سورپرایز بکنه بازیکنان فالکنز رو. آمار دقیقی ندارن. ریو هم از همین فرصت و گپ داره استفاده میکنه. از فضای ایجاد شده به سرعت خودشون میرسونه به بام سایت ای و به راحتی میتونه C4 رو پلنت بکنه که این کار رو هم انجام میده. و حالا 2-2 مانسی و کیوسوکه باید آماده بشن برای شروع ریتیک. پوزیشن خوبی گرفته استر. خط آفنگل احتمالا بتونه نفر اول رو به راحتی شکار بکنه. اتفاق هم میافته و حالا ایلیا مانسی تک به 2 یه دابل پیک از 2 پوزیشن مختلف قیچی میکنن. مانسی و آسترالیس موفق میشه نخستین امتیاز رو از آن خودش بکنه. So a decent response, but Fozy with a double is brilliant, right? The boost, there it is highlighted. In fact, he's able to deal with Carrigan, right? It kind of takes away a lot of that pressure and forces more desperate moves. So well handled in the 2v2. Nice round from Australis. Let's see if they can double it up. Lurk smoke on B, not a cave smoke this time. آیتم های پیپی سمت وسط. راند ششم یک بار دیگه فوزی با کمک هم تیمیش میاد بالای بوست. نیکو و کیوسوکه وظیفه کنترل وسط رو بر عهده دارن. فوزی خط جام پلانگ رو نگه داشته. کیوسوکه و نیکو در حال روتیشن. مانسی به تنهایی از سیتی سپان خط ایمین رو نگه داشته و وسط رو کلن گیواب کردند بازیکنان فالکنز. 4 بازیکن متمرکز در نزدیکی بام سایت بی. کنیگان نفر اول در حال باز کردن خط. هوکسی در انتظار. تایمینگ میتونه به ضررشون باشه. خط باز میشه. کیوسوکه دابل کیل برای بازیکن. تسس هم تو جهت مخالف از کیو خط رو باز میکنه. موفق هم از مانسی. یک بریک یک فلیک و ریو تک به 4. ستاپ تهاجمی کوبندی بازیکن‌های فالکنز. چه گرفت کیوسوکه در انتظار. ریو در مقابلش آمارش رو گرفت، اما ریو توی این دوئل موفق‌تر عمل میکنه.
سیفور رو هم ریکاور کرده که ایلیا مانسی مستقیما تیرو میزنه وسط پیشونی ریو و باز هم امتیاز در دستان فالکنز. آره دیگه به همین دلیل حامد ما به تسس میگیم تانجانت. من هفتم پیستول آرمور بای. حرکت بازیکن آسترالیس امکان داره این ران سرعتی باشه. بله سرعت جاشن کار قرار داده شده. حمله میکنن به سمت بام سایت. فعلا کسی هم روی بام سایت نیست. کنترل بام سایت در اختیار بازیکن آسترالیس قرار میگیره بدون هیچ دردسری. سیفور اقدام میکنه برای پلنت. نیکو توی اسموک شانس خوش رو امتحان میکنه. کیوسوکه با یک بریک موفق توی گرفتن اوپنینگ. فرانک هریگان قنزل خدافظی رو میخونه. شکار میشه توسط فوزی. باز هم نیکو جواب میده. دفاع بازیکن فالکونز رو میبینید که حالا یبی ورق رو برمیگردونه و 3-3 میکنه. روند کار رو دوباره ادوانتیج رو پس گرفتن بازیکن استرالی. سوکسی خط بسیار خطرناکی رو نگه داشته. ریو کمی دمیج هم خورد. یه لحظه فرصت برای یبی نتونست ازش استفاده بکنه. تسس و نیکو فرک های پیاپی. ریو نفر آخر پشت اسموک ایمین تنها باقی مونده. آمارش هم دوهن. مانسی تو اسموک کارش رو تموم میکنه با امتیاز 6 در اختیار بازیکن فالکنز. درخواست اولین تاکتیکال تایم اوت برای استرالیس. نه جام جهانی این ور یه خورده توی گیم منیش با اون چیزی که شما تو فوتبال و اینا میدونید فرق داره. اون مرمری چطوری؟ مکردم خوش اومد. سلام به روی ما همتون. همگی خوش اومدید. آره دوستان جام جهانی توی گیم یه ذره معنیش با اون چیزی که شما فکر میکنید فرق داره. تیم‌های باشگاهی توش شرکت میکنن. بیشتر آخه توی ای اسپورت یعنی ورزش الکترونیکی باشگاهان که حرف اول میزنن بازیشون جذاب تره. میمرانده هشتم بازی سرعتی به سمت وسط. فوزی اگریسیو موفق این بار توی گرفتن اوپنینگ فرانک. نیکو در پی گرفتن ترید. این کارو به خوبی هرچه تمامتر انجام میده نیکولای کوواچ، پسر عمو نمانیا کوواچ یا همون هانتر که در G2 داره بازی میکنه. بازیکنی اهل بوسنی. اسموک فید شد ولی فوزی سریعتر لک شات هم میزنه به کریگان. ریو در همین حین از فضای ایجاد شده استفاده میکنه و کنترل بام سایت ای رو در اختیار میگیره. تسس کمی نزدیکتر میشه. فوزی با سریعتر خطا کنسل کنه و برگرده و به هم تیمیاش بپیونده. فعلا ریو بام سایت رو در اختیار دارین در حالیه که بازیکنان آسترالیس بدون صدا دارن حرکت میکنن به سوی این بام سایت. هوکسی، ریو، نیکو داره برمیگرده به سوی سیتی اسپان. حالا متوجه پرتاب آیتم ها هم شده. ببینیم ریسک میکنیم بیا داخل بره پشت باکس بام سایت. نیکولای کوواچ یواش یواش داره این کار رو انجام میده. سیفور پلن شد توسط هوکسی همتیمی قدیمی و یبی لرکر رو چه شکاری میکنه نیکو. مات 2-4 در حال باز کردن خط به دنبال شکار. نفر اول رو اثبات کرد. فکر میکنم اجازه بده که همتیمیش بره برای فایت با او اما فوزی موفق تر. تریپل کیل برای این بازیکن کنگان. فایت فیس تو فیس. ریو موفق تر و امتیاز دوم در اختیار استرالیس. آیهان ممنون از نکتر ایتا بشم. اما دین اومدم بریم برای گزارش خفن به اون پیروزی فالکنز. لیتس گو آیهان. ممنون متشکر برای دونیتد دورت بگردم. متشکرم. چرا سیمپل بود هست شد. دقیقاً مپی که مشاهده میکنید انشنت پیک استرالیسه. فالکنز نیاز به گرفتن امتیازات بیشتری داره تو سیتی ساید این مپ. این بار ستاپ اگریسیو مانسی و نیکو هر دو اگریسیو خط ایمن رو نگه داشتن.
کنترل وسط در دست بازیکن آسترالیس قرار داره. ریو دوئل بسیار عالی. نیکو رو زمین گیر میکنه. ادوانتج در دستان بازیکنان آسترالیس 4-5. سر در نزدیکی رد روم. چندین بازیکن در مقابلش. فوزی موفق‌تر. مانسی جواب میده. اولین ترید رو گرفت ولی هنوز ادوانتج ندارن ریو. در ادامه کار باز همه کنترل بام سایت ای یک بار دیگه در اختیار بازیکنانه آسترالیس قرار گرفته. هوکسی اقدام میکنه برای پلانت C4. مانسی او هم تجربه هم تیم بودن با هوکسی رو داره توی G2. فوزی خط سیتی رو نگه داشته. خوب داره استایپ میزنه فوزی امروز برای آسترالیس. و بازیکن فالکنز در حال عقب نشینی میرن برای سیو کردن این دو امفور و AVP و اجازه میدن که آسترالیس امتیاز سوم رو از آن خودش بکنه. هرچند کار تمام نشده. یبی در پی شکار، در پی هانس، در پی ضربه زدن به اکونومی بازیکن فالکنز جواب میده. فعلا خبری از هانت نیست. یک آپگرید هم میتونه داشته باشه به AK. این کار رو هم انجام میده تسس. و این هم از امتیاز سوم در اختیار آسترالیس. همین بازی با یه بازی همزمان برای امشب، البته بقیه بازی فرداست. بازی همزمان هم شروع شده. فیز لگسی مپ هایی که انتخاب شده به ترتیب کش، میراج و نوک هستش که فعلا توی مپ اول یعنی کش که توسط خود فیز کلن هم انتخاب شده. فیز کلن 3-1 جلوه. درخواست اولی تکسکال تایموت برای فالکنز روی بام سایت A. ضعف سنگینی رو دارن نشون میدن. باید سریعتر یه فکری به حال بام سایت ای بکنن. ستاپ هایی که دارن میچینن بیشتر متمرکز یا روی وسط یا روی بیه. و آسترالیس هم به خوبی داره از ضعف بام سایت ای استفاده میکنه. بچه بازی تگ مپ تمام شد کلا تو این تورنمنت. دیگه تگ مپ نداریم. همه بازی‌ها بست اف تیریه. ریو سوپر اگریسیو. ریو نیکو رو چطوری زد خدای من. ریو دوبل کیل برای بازیکن. ادوانتج چقدر سریع در اختیار آسترالیس قرار گرفت. تو ادامه کار یبی سر اگریسیو میتونن سورپرایز به همراه داشته باشن. بله این اتفاق میفته. فوزی چه کاوری. خدای من به این کاور، خدای من به این پرفورمنس، خدای من به این عمل کرد. کریکان با یک نید 3 امتیازی. کوبی غزل خدافزی رو میخونه با امتیاز 4. این بار با یک سورپرایز نصیب بازیکنای آسترالیس میشه. چه دابل کیل انتری زد ریو. آسترالیس واقعا قشنگ داره بازی میکنه در برابر فالکنز. فالکنز تیمیه که قهرمانیش توی این مسابقه برای باشگاهش بسیار مهمه. Okay, well, Carrigan's 5-7 is going to be tested. TSS on the dig. They're looking to smoke off Cave, I think, but it's 3 players ahead of this. آیتم ها به پرواز در میان به سمت بام سایت. بین مانسی از اسم خودش استفاده میکنه. یک بریک یبی خط رو باز میکنه. موفق استر حتی توی گرفتن اوپنینگ فرک. باز هم استر دابل کیل برای بازیکن مانسی. سعی داره جواب بده. ریو خیلی سریع متوقفش میکنه با کیوسو که تک به 4 که یبی اجازه دیگه کار بهش نمیده و باز هم امتیاز در دستان آسترالیس. کامبک میکنن. فقط یک امتیاز دیگه میخوان تا نتیجه بازی رو 6 برابر بکنن. 4 on the trot. If they get the 5th, that's a huge amount of momentum going into the break. And I say break, it's only 30 seconds. آسترالیس 5 امتیاز گرفتین در حالی که هوکسی فقط یک فرگ زده. ولی خیلی خوب داره هم تیمیاشو هدایت میکنه به عنوان IGL. هرچی بیشتر آسترالیس بتونه تو تی سایدد ران بگیره میتونه کار راحت تری داشته باشه. چرا که هم مپ انتخاب خودشون همین مپ سیتی سایدد هست. نیکو در ابتدای راند 7 HP. They used so many flashes to try and fight for mid. They didn't win it out, but nobody has mid. So the CT's without vision, the T's without confirmation, and the rotation has been called back towards B. Block smoke donut. We'll have to keep one man busy towards red.
It's pretty barren on B. Yeah, this is one of the harder situations to find yourself in when you're so passive. و خط ایمین رو نگه داشته. فوزی یه لحظه فرصت داشت که تسس رو به کام مرگ بکشونه، این اتفاق نیفتاده. فوزی کماکان در انتظار. تسس در مقابل او وال بنگ ها دمیج خوبی و به همراه داره روی سر. یک نید دیپ و استر با یک وال بنگ. کریگان مرد. کریگان رو زد. کریگان چه مرگ تلخی رو تجربه کرد توی آخرین راند نیمه اول مپ اول. مانسی در حال ترک بام سایت ای. نیکو فعال شده و توی رول فلنکر حالا داره بازی میکنه برای بازیکن این تیم. یک بار دیگه وال بنگ سر دوبل کیل برای بازیکن ریو هم به موقع برمیگرده و نیکو رو چک میکنه و به راحتی کارشو تموم میکنه. 5-2. این هم از مانسی. نفس نتونست بکشه. نفر آخر تسس فقط یک فرگ نصیبش شد و 6-6 نتیجه بازی برابر. جدا استرالیس داره توی یک لیگ دیگه بازی میکنه. خیلی وقت بود من همچین پرفورمنسی رو ندیده بودم از بازیکنای استرالیس. نتیجه بازی همزمان. فیس کلان در برابر لگسی 5-1 فیس کلان فعلا جلوست. Just a quick 30 seconds to take a breath and then we get things back underway. Already seeing the buy starting to take shape for Falcons. We have smoke double flash on Carrigan, smoke Molotov on Tesses. Likely to be careful out for the other three. Catch some of this spam in the replay. همزمان با نیدش تا تیرم زد. چه والبنگی زد به کیوسوکه. چه والبنگایی زد سر. واقعا این پلیر فوق‌العاده است. جز بازیکن‌های بسیار عالی حال حاضر کانتر استرایک محسوب میشه. سر پرفورمنس‌های بسیار خوبی رو ازش دیدیم در سال 2026. میریم برای به سورانت دوم. 6 نتیجه بازی برابر و حالا فالکنز اومده سمت تی سایدد. پیسورانت استرالیس بگیره میتونه به روند امتیازگیری خودش ادامه بده و اختلاف رو بیشتر بکنه. فوزی در نزدیکی کیف چندین بازیکن فالکون در کنار هم. فوزی که میاد عقب‌تر مجبور میشه پوزیشن رو ترک بکنه. ریو در انتظار با دوالیز فلش اسیرش میکنه. مانسی موفق است توی گرفتن فرست بلاد. 4-5 کنترل بام سایت و ادوانتیج در اختیار بازیکن فالکنز قرار گرفته. هوکسی توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. فعلا نتونستن بازیکن استرالیس ترید بگیرن ولی تسلیم هم نشدن. منتظرن تا اسموکا فید بشه. فوزی یواش یواش داره میاد جلو. ایلیا مانسی موفق دابل کیل برای این بازیکن. نیکو پشت بام ساید مسلح به دوالیز. یبی فرنک های پیاپی دابل کیل برای این بازیکن. هوکسی هم موفق عمل میکنه. فرنک رو میگیره تو ادامه کار. حالا نیکو فعال میشه. دابل کیل برای این بازیکن و نفر آخر رو هم شکار میکنه. تریپل کیل برای نیکول کوواچ. پیسوراند در اختیار فالکنز. اما خیلی کار درسته. خسته نباشی. دورت بگردم بابا. سلامت باشی. اکسیپین چاکرم. سلامت باشی. شاید عشقی. بچه یوتیوب لایک استریم یادتون نره حتما یه لایک بزنید. انگشت مبارک رو بیارید روی لایک. یه فشار بدید. W. Also, just got a lot of admiration for the pathing of Monacy. Sometimes coming out of cave on those pistols. Tactical timeouts. Be so deadly, but the perfect flash and his immediate pathing towards that safe wall, safe from any of those long, short angles. So timeout right now from Astralis to discuss. So Hooksy. تکس کتاب بود فکر کنم برای استرالیس گرفته شد. حتی هوکسی هم شناخت خیلی خوبی روی سبک بازی مانسی و نیکو داره. مدت زیادی با این دو بازیکن توی جی تو هم تیمی بوده هوکسی. ببینیم میتونه از این تجربه استفاده بکنه یا نه. هوکسی فایر پاور خوبی نداره متاسفانه. حمله بازیکن فالکنز به سمت بام سایت بی که خالی است. استک وسط زده بودن بازیکن استرالیس که جواب نگرفتند و همگی از رد روم در حال
تغییر مسیر هستن. کیوسوکه از نید خودش استفاده میکنه. عجب دمیجی میزنه این نت. کیوسوکه موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ تو ادامه کار. کیوسوکه دابل کیل برای این بازیکن میاد برای فارم نیکو. فقط یک فرگ نصیبش شد. 2 تا فرگ گرفتن بازیکن استرالی توی ایکوراند در پی گرفتن فرگ سوم بودن که اتفاق نیفتاد. not bad. ایکوراند بدی نبود به عنوان فولیکو. 2 تا فرگ زدن بد نبود. قربون دارم مستر کود چطوری؟ فرستادی اون چیزی که گفته بودم و اگه نفرستادی سریعتر بفرستاد. They've gone donut and red smoke for middle, so they are going to want to fight for this. 8 6 2 امتیاز اختلاف. تسس سرعت رو کمی چاشنه کار قرار میده در حالی که کرگان 7 HP سر منتظر پشت اسموک خط نگه داشته. حالا پاپ فلشی دونات به پرواز در میاد. تسس سعی داره بیاد داخل و فرگ بزنه. دو بازیکن در مقابل کار سخت پیش رو داره. یبی بایسر موفق تو گرفتن 2 فرگ پیاپی 3 به 5 البته از دست دادن. کیوسو که قبل از اینکه شکارش بکنن موفق شده فرگ بزنه اما به صورت ترید انجام میشه. نیکولا کوواچ جواب میده 3 به 2 میکنه روند کارو. هنوز سیفار پلنت نشده. 2 بازیکن آسترالیس داخل دونات. نفر سوم در نزدیکی بام سایت سیتیسپان هوکسی هستش که مانسی باید اقدام بکنه برای پلنت. سیفور میزنه با مولی سعی داره متوقفش بکنه. این در حالی که مانسی موفق شد بازم فرگ بزنه. 2 به 2 میکنه روند کارو. تغییر مسیر میده ایلیا مانسی در کنار نیکو. دوی مخوف فالکنز در حال تغییر مسیر. فوزی رو از راه میرسه در نزدیک سیتی اسپان. ببینیم میتونه متوقفشون بکنه یا نه. عجب پوزیشنی داره ولی باز هم ایلیا مانسی خود من دوبل کیل برای بازیکن. حالا صحبت استر نفر بعدی روی بام سایت در انتظار. سیفور دینایت و حالا تک به تک سر در برابر نیکو. داره میاد جلو. نیکولا کوواچ صبر و حوصله جواب داد و موفق میشه تک به تک رو کلاچ و امتیاز گاندراندو در اختیار تیم فالکنز قرار بده. Putting in a shift right now. I mean, I've heard it from multiple major Rap champs. it. Most recently, I think I remember hearing it from Dom, but it was the hunger that comes for the second. As soon as you win the first, you're like, I'd like to do that again. دیدم نمیصرفه. Loot of duty. Well, that is the hot start in the second half. سلام به همگی بچه‌ها. همگی برسیدیم ها. خوش اومدید. راند 16 3 امتیاز اختلاف به سود فالکنز. سرعت بازی پایین. صبر و حوصله چاشنی راند 16 قرار داده میشه. این بار عجله‌ای نداره. میدونن که توی پیستول آرمور بای بازیکن فالکنز یه سورپرایز کوچیک میتونه راند رو کامل برگردونه به سود تیم مخالفش. با بال بنگ چانس خوش رو امتحان میکنه توی 2 پوزیشن مختلف. آسترالیس باری دیگر 4 بازیکن رو متمرکز کرده داخل رد روم. تمام اثبات ها رو داره چک میکنه. استرالیس تغییر مسیر داده در نزدیکی بام سایت بی. آماده است برای پرتاب پاپ فلش که خط رو باز میکنن. کیوسوکه خط خوبی نگه داشته بود. خود کیوسوکه دوبل کیل برای این بازیکن. باز هم کیوسوکه تریپل کیل برای این بازیکن روز تبار فالکنز. حالا تغییر مسیر به سمت بام سایت ای که فعلا خالی است. یبی در نزدیکی این بام سایت. تسس چک هم میکنه. نید دمیج خوبی همراه داره. اسموک هم چاشنه کار قرار داده شد تا دفاع بهتری داشته باشند بازیکن‌های فالکنز. کیوسوکه های گراوند مسلح به ایکه وایلد لوتوس با 4 استیکر کراون. اول هست. تیک تاک. هوکسی یبی 2 به 4. خورده احساس خطر کرده بود داره دنبالش میکنه. یبی دسته سیب کنم صدا پا رو شنیده باشه. جالبه که یبی فرگ رو گرفت اما سیفور
It's the head-to-head between Tessus and Yavi, right? There's been a couple of them so far. نمیذاره که زنده به رانده بعدی برسه. For Astralis to start bringing things back on the CT side is what it was on the T side. It's Posey on the AWP, right? He didn't get it out until the mid portion of that T side. Now on the CT side, we've had 4 rounds played. Going into round number 5, he gets his AWP. This is a progression game. تحشیشگان راند بعدی. راند 17 هم آیتم های پیوپی چه دمیج سنگینی میخورن بازیکنانه آسترالیس در ابتدای راند 17 هم. هرچند که درگ هنوز نگرفتن بازیکنان فالکنز ولی وضعیت اچ پی ها رو ببینید 56 27 31. It's so tough to see how they're meant to win a round after 3 players take so much damage to nades. در کنار هوکسی. I'm excited to see Falcons when they check their util damage after the round. They're going to be gleeful. What's Carrigan calling then for that finish? Looks very eccentric, or at least hanging out around mid. کریگان دوباره داره برمیگرده. فلش خودش استفاده کنه متوجه حضور اسنایپر شد کامل برگشت عقب. فرار مهدویکیان یک نید عالی به سمت کیوسوکه 7 اچ پی. از اسمای خودش استفاده میکنه تا کنترل بیشتری تو وسط داشته باشن بازیکنان فالکنز. استرالیس 3 بازیکن رو فرستاده روی بام سایت A. فالکنز هم داره قدم میذاره روی سک این 3 بازیکن. ریو در انتظار خط بازی تسس موفق گرفتن اوپنینگ فرانگستر پشت بام سایت. تو ادامه کار نیکو و کیوسی که جواب میدن. فیوزی موفق تو شکار کریگان در کنار هوکسی برمیگردن عقب. اجازه میدن که این راند هم در اختیار فالکنز قرار بگیره. امتیاز 11 هم رو خواهیم دید تا ثانیه های دیگر در دستان فالکنز. تصمیم گرفتن که این اسنایپ و M4 رو سیو بکنن تا توی راند بعدی بتونن دوباره ازش استفاده بکنن. استک 3 تایی 3 تا بازیکن نتونستند ایو کنترل بکنن. فایر پاور وحشتناکی رو از خودش به نمایش گذاشت فالکنز. کریگان واقعا داره خوب رهبری میکنه این تیم رو. 5 straight rounds on the T side now. This is the map choice of Astralis. Dust2 coming up next and یکی از بچه‌ها نوشته دبلیو به این همه انرژی و سرعت امینم خرته. 4 map losing streak in the last 3 months. Oh my goodness, that's a lot of red. Yeah, this is going back to Atlanta, right? So I lost a Legacy, Focus, Heroic, and Mouse. And a couple of these names are not Dust2 teams. So that's where you get a little bit worried if you're an Astralis fan. درخواست آخرین تاکتیکال تایم اوت برای آسترالیس. You can see where this is headed. It's just a bit of a shame because that patch of 5 at the tail end of the first half, those rounds were quite dominant. They were setting the tone and now, yeah. چت خودمونیم این نیدایی که اول بازی فالکنز درسته؟ عالی بود. راند 18 ها آسترالیس اگر این امتیاز از دست بده میتونیم بگیم امتیاز بعدی رو هم داده رفته. اگه تو راند بعدی اصلا پول نخواهند داشت. بالبنک چه دمیجی میزنه روی ریو 97 دمیج زد بهش. شونس آورده که زنده مونده. ریو در کنار هوکسی پناه آورده اصلا به هوکسی. فالکنز داره حرکت میکنه به سمت بام سایت بی هوکسی. ریو موفق تر کیوسو که اولین ترید رو گرفت. تسس جواب میده 3 میکنه. رونده کار رو اچ پی هم از راه رسید و شکار شد توسط تسس. حالا دونیمی 3 رو چیکار میکنه؟ مانسی خط درستی رو نگه داشته بود. یک بازیکن دیگه هم کماکان تو الاین حضور داره که تسس کارشو تموم میکنه. دابل کیل برای این بازیکن. خوب کار میکنه تسس. یبی نفر آخر کریگان در انتظار او. یبی اوه پیوسته که مانسی توی جهت مخالف از راه میرسه. دابل کیل برای سنایپر فالکنز و مپ پوینت در دستان این تیم. نتیجه بازی همزمان 9-3 به سود فیز کلن به پایان رسیده توی هفته اول. Very well be the final round of
First map in this one. سمفور دو فاماس در برابر 4 اکی و EVP. In main again. Abby made the same play last بانک round with فالکنز هم خوبه. پول هست. He knows he has a bit more company. تسس. Hard clear this. یبی در مقابلش اگریسیو داره بازی میکنه. اثبات هم کردن اما یبی سریعتر و دقیق‌تر عمل میکنه توی گرفتن اوپنینگ فرگ 4 به 5. ادوانتیج در دستان استرالیس. By my count, what are you giving us? It's at least 5. I think it's 3-1 that I remember. ادامه روزی باز هم به سمت بام سایت بی هوکسی موفق شد یه فرقه دیگه هم بزنه کماکان ادوانتیج رو حفظ کردن بازیکن استرالیس، اما کنترل بام سایت بی رو از دست دادن. فوزی باید بیاد برای دیسریسپکت. استر باز هم جواب میده 3-2. هنوز فرصت هست برای استرالیس. مانسی و نیکو دوئوی 3 میلیون دلاری فالکنز. ببینیم میتونن مپ پوینت رو بگیرند یا خیر. هر دو بازیکن فول اچ پی، اسنایپر و رایفلر. 3 بازیکن استرالیس در کنار هم، همگی داخل کیف خط رو هم باز کردن. اثبات های زیادی چک شده. مانسی با یک وان تپ غزل خدافظی و خوند. نیکو تو موقعیت تک به 2 نفر اول شکار میکنه. موقع تک به 3 نفر اول شکار میکنه و حالا تک به 2. یک فیک دف، تغییر مسیر، آفگارد. یه لحظه نزدیک بودی ریو کار دست استرالیس بده که در نهایت شرایط رو تحت کنترل قرار داد و امتیاز 7 در اختیار استرالیس قرار گرفت. نیکو اگر آفگارد نبود الان تک به تک شده بود. He bought an AK, then sold back and brought himself an AWP. So, راند 20. cash for this one. They got a CT round. I don't want to start painting. بانک فالکونز به دادشون رسید. اون هم با بهتر تجربه میکنن. سرعت چاشنی داره قرار داده میشه به سمت بام سایت ای. حمله مخوفی رو داریم میبینیم. یبی در انتظار. خطا باز میشه. کیوسو که موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک 4 به 5. یک بریک برای فوزی. استر از این بریک استفاده میکنه. موفق هست توی گرفتن ترید، اما باز هم کیوسو که جواب میده. دابل کیل برای این بازیکن. 3-4. بزنی کار. یه لحظه فرصت برای تسس. اجازه فرار نمیده به هوکسی. 4-2 فرصت برای فالکنز که این راند رو با موفقیت به پایان برسونه. باید مواظب باشن که این راند رو الکی از دست ندن. سیفور هنوز پلنت نشده که این اتفاق داره میفته و حالا سیفور پلنت تا این دو بازیکن باید اقدام بکنن برای ریتیک. فوزی و استر تو موقعیت 2-3. این هم از استر که توسط نیکو شکار شد و نفر آخر فوزی اسنایپر استرالیس تو موقعیت تک به 4 قرار گرفته که با این فلش و پیک کیوسو که کار به پایان میرسه. تریپل کیل برای بازیکن و امتیاز آخر در اختیار فالکنز. جی جی مپ اول به پایان رسید. بریم که بازی همزمان رو تماشا بکنیم تا مپ دوم این بازی شروع بشه. Unfortunately for FaZe coming into this round, they've lost Twist very early on, so they're going to have to play 4v5. Just a quick peek. Catches Twist trying to come out into his position. Good find. Good opening kill, and what a brutal time for it to happen. The first gun round. امو فرشا. Lost a player. Nachu is brought down to 18 HP, so a very, very bruised and beat up FaZe defense is going to have to hold this back. It's coming at Frozen and Jacob at the B-bomb site. Jacob just on top of headshot, does get cleared out by Arts Mac 10. Now a minute and 5 seconds left. You've got a 4v3. I think a 3v3 thanks to Frozen. Maybe a little too early on that flank from Nissim, but plenty of time inside the site to get the bomb planted. FaZe waiting far, far back at a distance, and actually Frozen's being quite an issue. He's gathered a lot of information of where they're positioned in the post plant, calling out one's over in Sunroom. So now FaZe know there's only 2 inside the bomb site, but this being the first gun round, with the AK-47 they brought forward on Nachu, who's got 2,826 in the bank. They can buy up in the next round, so just back off and rinse and repeat. There's the benefit of saving that weapon of Nissim giving it over in the previous round. But so far, so good. I mean, you're taking all the steps you need in terms of the rounds you need to pick up here if you're Legacy to get back into the game.
building a little bit of cash up around it as well. See how much more this T side can show us. One thing they were able to get into Perfect casting. عالی عالی 10 گزارش مثل همیشه 100 W ماشاءالله بین انرژی چاکرتونم چت جیگرید فرتون بشم. I want to see how FaZe handles that. I want to see if Legacy can get that going underway because that was really fun to watch against NIP. حالا یه چیز متفاوت انتقاد کنید ببینم چی می‌نویسید. از گزارش البته از گزارش انتقاد کنید. انتقاد که از دست من بر بیاد مثلا یکی نگه صدای کستر بازی میاد. انتقاد چیز بکنید ببینم چیزی هستش که از دستم بر بیاد و بتونم بهترش کنم. Yeah, very quickly. Didn't seem like they were even prepared for the box coming out middle. Everyone seemed geared to look towards the left, look towards the sandbags. And that sucks for Legacy, just how quick that you feel like you've just given FaZe a round when that happens. والله خدا میدونه چجوری میبینه. Walking two players out through the mid smoke is such a risk in it, but well, I think you better buckle in, Dinko. I think we're going to get about a 1 minute save. چشاشون نه به راحتی ضعیف نمیشه. Art can buy up again in the next round. Well, luckily these charges we're sitting in are really comfortable. همه چی بی‌نقصه. نه انتقاد به گزارش. انتقاد به گزارش. Just it ends in the first 30 seconds. Make your first move and it goes so hardcore against you. There's no reason to even fight back and no reason to even risk these weapons in the 2v5. FaZe will be happy about that. They're going to save up some cash at a point where their money isn't exactly pretty. Surviving with 5 players, that's a gift you don't normally get. خیلی اخلاقت خوبه واقعا وایب و انرژی 10 درتون بگردم. هیجان بیشتر از این؟ I like the reskin. Okay. There's a lot less green. A lot less green, which is nice. Can't believe دم خفن‌تر باشه واسه. I say this as a man who likes green. It was too much. It was way too much. جدی گفتم. Window that was in mid didn't like that. لینک دونیت اینترنشنالش کار نمی‌کنه آره دیگه. Most aren't. اسی استودیوت بگردم ممنون برای دونیت عزیزم. سلام عمو جون. 4 round lead. حالمو گرفتن دوبار تو پارتی رفیقم چیت زده بود اکانتم یه هفته بند شدم از این شب بده سایبرم نمیتونم برندم اونجا لایوی اومدم حالم خوب شد دورت بگردم اشکان فدا سرت هپنز عشقی بسیم خوش اومدی ممنون از دونیتت فدای تو بشم علیرضا دورت بگردم گزارش عالی عادل فیروزپور سی اس باشه خاک پاتم مشی دورت بگردم خیلی مخلصیم دم شما گرم ممنون متشکر بچه‌ها ان شاءالله تنتون سلامت باشه و سفرتون پر برکت ممنون از حمایتاتون خودت پلی نمیدی موقعی که گزارش و اینا داریم نه خیلی کم پیش میاد من پلی بدم وسطش واقعا خیلی حال میده به گزارش تمام فراد بعد هیچ وقت انرژی تمام نمیشه دارت بگردم لطف داری AK پویست تو گیم هم داری؟ نه تو گیم یه چیز دیگه دارم نه بی ندارم این چیز فوق‌العاده است کاوه رو ناوی فنگ کن نمیشه کاوه سالهاست رو جی توه سلام چاکریم who's up in towards A man and more players coming to join him so they're drifting these forces and stacking him out towards A. This was that set piece I think I was just mentioning is when they عادت این که می‌بینم تو مانیتور یه جور عادته از منظور خاصی بهشون فکر نکنید میگه اینا رو نبینید یعنی برید تو مانیتور مثلا شما هم سعی کنید مثل اینا باشید فکر کنید معجزه می‌کنید رو بازیتون عادت اگر بشه 2K یا 4K استریم بهتر میشه والا من بدم نمیاد من تا جایی که میتونم دورت بگردم سعی دارم بیشترین کیفیت رو اتفاقا بهتون بدم ولی خب متاسفانه این جزء چیزایی که از دست من یعنی دیگه بر نمیاد ایرانه اگه دست من بود مثلا نتمون مثل بقیه کشورها بود یعنی نت من میکشید چرا که نه And it's just the I think with nature going down to the fork looking that looks a little uncomfortable for FaZe. He misplayed that really badly. When that first player when it gets past his crosshair to that degree you can't swing wide and chase it down. You have to know there's going to be اما انرژی عالی ولی یکم بیشتر کنیش رو دستت نمیاد اینکه دلی گزارش کنی چیو به
بنازم آقاریان گل فدای تو بشم ممنون برای 500,000 تومان دونه جیگر خیلی مخلصیم ارادت زیاد خاک پاتم مشی دستت پر برکت تنت سلامت ماجوی کلت تاج سری فدای تو بشم خیلی مخلصیم دمت گرم مشی دمت گرم از این انرژی بچه‌ای که دونیت میکنید واقعا دست روستونم جدا دمتون گرم این انرژیایی که میدید به خودتون 1000 برابر میشه هم توی ریل لایف ایشالا برگرده هم اینجا من نهایت سعیو میکنم که لحظات خوب و خوشی و کنار هم دیگه سپری کنیم داشته باشیم خود که من نسبتا این مدت‌ها کمتر بازی میکنم که این پلیام کمتره الان تجربه سنس برات چند برات میاره بات کامل مینویسم چیو Legacy still some work to do. They haven't even been able, we mentioned in the first half, not even able to execute their game plan, it feels like. That's how strong FaZe has been. جونم M7 We got to see J-Bowen pop off, Jacob have a strong performance, Frozen. Strong start to the game and he's continued that. Dumao has slipped out middle. صدای کراود خود چیز برداشته البته کراود اونقدر زیاد نیست و خیلی کمن اون جمعیتی الان نیست کم نیست اونقدر سر و صدا ندارن Anticipate that peak from Jacob and handle it, but using utility while Nichu blinding Dumao. Here comes the last ditch effort again from Legacy. Once again, knocking on the door of this A site has not been going well for them because J Bowen has shut up this A site. Nichu's come in with two on the right and it's just led to a 1v2. It's a doable clutch. نه خود درگیر زندگی و اسباب کشی و فلان و قرمان منتظر M7 هم M7 یه چیزون بالا نوشت میذاریم تو ادامهش چی میخواد بنویسه M7 چه شدی؟ براتون بگرم چت عشقید فردتون بشم خدا رو شکر همین که کنار هم دیگه هستیم یه تایمی رو از این دردسرا و افکار و چیز میزاد با هم دیگه میایم بیرون از این فضا کانتر استرایک رو بهونه میکنیم کنار هم دیگه جمع میشیم یه هیجانی داریم خوشحالم که کنار هم دیگه هستیم و میتونیم کمی از این فضا و این فکرها و این چیزا فاصله بگیریم کمی روحیه‌مون رو شارژ بکنیم مغزمون رو شارژ بکنیم کنار هم دیگه بگیم بخندیم لذت ببریم همینطور خانواده واسه من خیلی مهمه این خیلی واسه مهمه کسایی که میان استریم رو تماشا میکنن با خیال راحت بتونن استریم رو با خانواده تماشا کنن نه مپ اول فیز رو بریم اونور که بازی شروع شد میسنه خرید پرایم چیز دیجینو شاپ تو گوگل بزن سایتش میاد اما اگه گزارش که رسمی نباشی بند میشی تو یوتیوب بله اگر مجوز استریم رو داشته باشند افراد توی یوتیوب بدون مجوز یعنی اگه شما بیاید توی یوتیوب استریم کنی استرایک میخواد بلو پاشو گرونترین اسکینی که داری چند دلاره؟ والا ما این نایف خریدیم 1700 $، فکر کنم الان شده 700 $. همون کرامبی تو تایگر توسمونه یا حتی مهم هم نیستم پیش میاد عشقی همون امین موسوی دورت بگردم قربونت برم بردی
شاد تو قلب ما سارسین. چاکرت همشک. خیلی ها هستن که توی استریم ما با خانواده تماشا میکنن استریم ها رو. خیلی زیادن. بارها هم تو چت بچه ها نوشتن، هم توی دونیت ها بچه ها نوشتن، هم پیام خیلی گرفتم من توی اینستاگرام و این ور اون ور. مثلا اصلی ترین دلیلی که ما اینجا ادب و رعایت میکنیم این بچه‌ها، یه فکتی رو من بهتون میگم، حالا نظر شخصی خودم هم هست، شاید بقیه نظر رو نداشته باشن. ببینید منی که اینجا نشستم حالا هستیم دوره هم استریم میکنیم. ببینید خیلی راحته من مثلا الان بخوام مثلا چه میدونم از کلمه های مورد دار استفاده کنم و بعد و بیرا بگم و فلان به همان راحت صحبت کنم، خیلی راحته. یا مثلا چه میدونم دودی مصرف کنم جلو دوربین و فلان به همان. یه وقت بینی یکی از تو این استریم همینو برمیاره، مثلا میگه فلانی مثلا 1% داره ما که کوچیکیم خاک پای همه تونیم. یه وقت بینی یکی الگو قرار میده، مثلا میگه من دوست دارم شبیه فلانی باشم و من اصلا آگاه نیستم به این قضیه. من سعی میکنم اگر کسی خواست یه چیزی از من مثلا یاد بگیره و اینا، تا جایی که میشه چیز خوب باشه، یه چیزی باشه که تو زندگیش به دردش بخوره. نه اینکه مثلا میگه فلانی مثلا می چقدر راحت داره استریم کنه فوش بده، منم مثلا برم توی ریل لایف شروع کنم فوش شدن فلان به همینجوری. خیلی من خودم خیلی متاسف میشم، مثلا تو خیابون تو پیاده رو دارم راه میرم، مثلا میبینم 2 نفر دارن با هم دیگه صحبت میکنن، یه فوش بد این میده، یه فوش بد اون یکی میده با صدای بلند. بابا تربیت، تو شهر داری راه میری. یعنی یه وقت ببینی یکی اینو مثلا میذاره الگوش، خب من نمیخوام همچین چیزی رو از من کسی برداره. آقا این ادب چیز خوبیه، ادب چیز خوبیه، بدی نیست. منم دلیل اینم ادب رعایت نشه، مخصوصا تو استریمی که ویور داره. و بارها دیدین، حالا سعی میکنیم مثلا اگه چیزی هم بدونیم خارج از مبحث گیم که مثلا به بچه‌ها کمک بکنه و اینا بیان میکنیم. یعنی یه وظیفه‌ای اصلا داریم، یه وظیفه‌ای روی دوش من هست موقعی که میام اینجا این دکمه لایو رو میزنم تا موقعی که در خدمت شما، یه وظیفه روی دوش من هست. این فامیلی فرندلی هم دقیقاً همین وظیفه است که من بدونم اگر حتی یک خانواده داره استریم من رو تماشا میکنه، حالا میخواد پدر و مادر و مثلا فرزند، خواهر، برادر، زن، بچه فلان به هم فرقی نمیکنه، اون یه دونه خانواده خیالش راحت باشه، یا من با خیال راحت الان میتونم این استریم مثلا بندازم روی تلویزیون و بشینم مثلا با خانواده تماشا کنم. بس لذت بردن یه خانواده حال میکنه بشینه تورنمنت CS مثلا تماشا کنه. من میخوام اون خانواده اگر داره این کارو میکنه با خیال راحت این کارو بکنه. حالا امیدوارم بقیه دوستان هم و همکارا اینو مد نظر قرار بدن، این ادب رو رعایت کنن. جدا برای من خیلی چیز مهمیه، این ادب خیلی چیز مهمیه، واقعا هم کاری نداره، خیلی راحته. این دهنه دیگه، دهنه و زبون همینجوری میاد بیرون. فعلا شاپور پره. فرهاد تلگرام با آیدی رپتور 7G پیام بده، اونجا حالا ادمین هماهنگ میکنم باهات. CS از سایت ایرانی بخریم یا استیم؟ جفتش اوکی، فقط اگه خواستی از استیم بخری حتما باید VPN خوبی داشته باشی. الگوام بیخیال شین که بتونی کنار خانواده ای اسپورت بینونم تو ایران خیلی خوبه. دقیقاً. سنس هم یکی DPM 800 دورتون بگردم چت. خلاص داستان همینه. ما همیشه هدفمون اینه که جمع شیم اینجا، مثلا کاری به هیچ کس و هیچ حرف و چیز دیگه نریم، جمع میشیم اینجا. کانتر یک بهونه، یه مسابقاتش یک بهونه که حالا برای دقایقی، برای ساعتهایی از این زندگی پر دردسر و چه میدونم افکار منفی و دغدغه هامون و اینجور چیزای خورده فاصله بگیریم، یه خورده این مغزه خنک شه، یه خورده
فان باشه، یه خورده کیف کنیم. W عشقی چت. تازه سیاسی شروع کردم چه مودی پلی بدم. اگه میخوای ایمت خوب شه بیشتر برو دس مچ بازی کن. به نظر خودت میتونی کوچ تیم تیر بالا بشی؟ آره، ولی فول تایم جابه. واسه همین قبولش نمیکنم. خیلی زمان میبره، خیلی زمان میبره. تو صبح تا شب باید بشینی پای سیستم کار کنی. مثلا کوچ جوره انگار کارش از خود پلیرها سخت‌تره. بش اینو آنالیز کن، اونو آنالیز کن، استراتژی در بیار، اشکالای اینو بگیر، ضعفای اونو بگیر، و هزار چیز دیگه. 1991 رامتین. بچه‌ها ممنونم از دونیتاتون، قربونتون برم. خیلی لذت بردم، خوشحالم که استریمرهای معدلی مثل شما هستن. فرهاد جان موفق باشی. وظیفه است. این واقعا افتخار نیست، این وظیفه است. دورت بگردم، نظر لطفته. فدات بشم. آقا رامتین عزیز، آجون دوست داریم، دمت گرم بابت پوشش تورنمنت. قربونت برم، فدای تو بشم. خیلی مخلصیم بچه، دمتون گرم. ان شاءالله که سفرهاتون پربرکت و تنتون سلامت باشه. خب چایی که آره دیگه، اند و چایی باید باشه. رد دراگون برند خوبیه، اون جزده برند اقتصادی، برند خوبیه، محصولات خوبیه. خب چت میذاریم آرش، عجله نکن، عصب کشی ما تموم بشه، یه خورده سرم خلوت بشه. خب عشقای من، همونطور که میدونید برای گزارش خوب، برای تمرکز روی بازی مجبوریم که از چت فاصله بگیریم و بیایم برای ادامه بازی. دوری دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. فالکنز استرالیس مپ دوم داست تو باسویچ انتخابه. فالکنز هم هست و استرالیس سیتی سایدت رو برای شروع انتخاب کرده. ما هم بازی فیس کردن هنوز شروع نشده، شروع بشه شما رو در جریان نتیجه بازی همزمان قرار میدم. فوزی نزدیکی هم تیمیش دوتای خطشات رو نگه داشتن. خود فوزی با این که فول فلش بود موفق شد پیسرون رو از آن خودش بکنه. هوکسی موفق تر تو ادامه کار، همین فشار بیشتر میکنه توی شورت، سعی در گرفتن ترید داره. کیوسوکه هنوز موفق به انجام این کار نشده، شدشو میزنه. فوزی موفق تر عمل میکنه تا برکل برای این بازی کانتس بزن اون شاتو. تسس چه عذابی داره میده هوکسی و بالاخره اینجا کارش رو تموم میکنه با تک به 4. کماکان وزن سنگینی روی دوش این بازیکن هست. C4 هم نداره. بازیکن استرالیس سعی دارن لاکداونش بکنن و تضمین بکنن پیسوران رو در اختیار این تیم. اسموک حالا پرتاب میشه. این اسموک خبر غم انگیزی بود اصلا برای تسس که فرانکرها از راه رسیدن. یبی با یک بک استپ کار رو تموم میکنه و پیسوراند در اختیار استرالیس. And we'll see that first one. Look at this. One bullet. Speaking of first, that's their first pistol. Okay. Gonna be the force for Falcons. I see him with a scout. Pistols for the rest. کرمیت تو اگر تو سمیرالی. این راند دوم فالکنز فول فورس. ستا دیزرت، تک 9 و اسکات در دستان ایلیا مالس. 9 head-to-heads over the course of that last map. Did Yabi win? Yabi was out 6-3. Okay. یک نده دیپ. از خوبی به همراه داره که ایلیا مانسی والبنگ هدشات. یابی خدا نگهدار از راند دوم. خوب بخوابی. I think you have to gamble now if you're Astralis. شب بخیری زد به یابی.
ببینیم بقیه راند رو هم میتونن جمع جور بکنن یا نه. کماکان دو بازیکن آسترالیس متمرکز روی بام سایت بی در انتظار هستند. ریو و فوزی. مانسی در پی باز کردن خط. فرصت باز هم مانسی دوبل کیل برای بازیکن و حالا ریو وظیفه سنگینی رو 26 هست، فشار رو بیشتر میکنن. کریگان موفق تر، همینطور کیوسوکه. چه بلایی سر آسترالیس اومد تو این راند. خدای من هوکسی تک به 4 نفر اول رو شکار میکنه. تک به 3 میاد برای اوورپیک و دیسریسپکت کردن. اسموک یک فلش اولی از ایلیا. مانسی کیوسوکه کارو تموم میکنه و آسترالیس باورش نمیشه که چطوری این امتیاز از دست رفت. اسکات و دیزرت شنگ مثل اسرائیل عمل کردن توی این راند. بای من چرا که نه علی؟ و حالا نوبت فورس آسترالیس هست. فرقش اینه که اسکات ندارن. نیده وسط، آیتم های پاورپی، سعی در گرفتن کنترل شورت دارن بازیکنان فالکونز. مسلح به 3 رایفل تشکیل شده از AK، M4A1، M4A4، مکتن در اصلا کریگان و فاماس در اصلا تسس در برابر 2 دیزرت و 3 5-7. آسترالیس 3 بازیکن رو متمرکز کرده به سوی لانگ و فوزی در نزدیکی A. آیتم ها به پرواز در میان. حرکت بازیکن فالکونز آغاز میشه به سمت این بام سایت. مالی اشتباه پرتاب شد، یه گپی افتاده بین بازیکن‌های فالکنز. نیکو و مانسی خط فرانک رو نگه داشتن. کریگان بالای اسموک فرصت به خوبی ازش استفاده میکنه و موفق است به گرفتن اوپنینگ فرانک. آسترالیس نمیخواد بی‌دلیل این پیستول آرمور رو از دست بده. میرن برای سیو تا توی راند بعدی که ایکو هستند از همین گان ها و همین آرمور ها یک بار دیگه بتونن استفاده بکنن. You know, getting a nice pile of gold, Smaug style. And I think that's why we're seeing Australis go for the save, because otherwise they're پیگیر نشدم کتاب باز. یعنی وقت نکردم اصلا که پیگیرش بشن. اگر بتونم وقت کنم پیگیرش میکنم. لحاظ امتیاز بعدی اشاره کردم فالکنز، قهرمانی فالکنز برای باشگاه فالکنز تو این تورنمنت بسیار مهمه، چرا که این تورنمنت جام جهانی ورزش های الکترونیک یا اسپورت ورلد کاپ شباهتی داره به المپیک، یعنی باشگاهی که بتونه توی این 21 رشته بیشترین امتیاز رو بگیره که مبلغ جداگانه‌ای جایزه دریافت میکنه که بسیار ارزشمند. ارزش کلی جایزه این تورنمنت 75 میلیون دلاره که به پول ما میشه چیزی حدود 14 تریلیون تومان، یا اگر اشتباه نکنم جدیدن بهش میگن 14 همت. حساب شده با دلار 187,000 تومانی. Almost exactly the same. حمله به سمت بام سایت ای. حالا سرعت چاشنی کار قرار داده میشه. فوزی تنها نیاز به کمک داره. چه شاتی هم میزنه کریگان، اما نتونسته کارش تمام بکنه. هنوز پوزیشن خودش رو حفظ کرده. اینجا موفق تر کیوسی که از راه میرسه برای جواب دمیج سنگینی خورد در ازای ترید. همینطور تستس باید مواظب باشن بازیکن‌های فالکنز، شرط جالبی ندارند. 4-4 که دوتا رد اچ پی داره. این ران میتونه برگرده و در اختیار آسترالیس قرار بگیره. کیوسی که هدشات انگل داره بازی میکنه که بخواد هدشاتش بکنه. سر جواب‌های سنگین سر و یعنی
خدای من نیکو تنها باقی مونده تک به 3 کار سخت رو هم پیش رو داره. اشتن سیفور شاید بتونه کمکش بکنه که بتونه این راند رو بگیره. شلیکای پیاپی سعی در گرفتن فرگ، اما ریو از راه میرسه، فلنک رو تکمیل میکنه. آیا فرصت داره برای دیفیوز؟ بله، آسترالیس موفق تو گرفتن امتیاز دوم خودش. چقدر هم تمیز این راند رو گرفتن. Well played, Australis. That one is the real first bad round, I suppose, we've seen from Falcons. But money is not a question. Let's see this. The long-range headshots as well. Fair play to Stare. Incredible output. Yabby not only flashing, but hitting the frag. And imagine if Nico had a couple more bullets in that mag. Yeah, that would have been nuts. Okay, Monacy's got the spawn. He's going to go challenge long with the AWP. Whoops. Posey Aggie mid. اما راند پنجم گان راند هست. هر دو تیم مسلح به 4 رایفل و 1 AWP. کوزی خط لور تانل رو نگه داشته. استر بالا سرش میاد برای اوور پیک، اما نیکو سریعتر عمل میکنه و موفق هست توی گرفتن اوپنینگ فرنگ. 4 به 5. تسس توی لانگ در مقابلش تایمینگ به سود تسس. 3 به 5. Shot from Tessus, the unsung hero. That's his archetype. Ryu's given up B. Nico could try and lurk in for this. فریز شدن بازیکن‌های فالکنز، سرعت بازی رو بسیار آوردن پایین، پوزیشن خودشون رو نگه داشتن. فریز شدن بچه‌ها، یعنی همینی که الان می‌بینید همه پلیرها جا وای میستن، تکون نمیخورن تقریباً. یک فلش خوب، اما کیوسوکه نتونست از فرصت استفاده بکنه. هرچند آمار حداقل یک بازیکن رو گرفت. بام سایت بی فعلا خالی شده. نیکو در پی فضا سازی. یبی موفق 3 به 3 میکنه روند کارو، در حالی که نیکو بام سایت بی رو در داره ادامه میده پوش نیکو رو اومده تو سیتی سپون. 20 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده. روی بام سایت کار کمی داره سخت میشه برای بازیکنان این تیم. همزمان تسس موفق شد فرگ رو بزنه. سر زیر فشار، الان نباید اتفاق بیفته. استر موفق شد فرگ هم بزنه. خدای من الان نه. اجازه بدید رفرش کنیم. متوسله. خب تو ادامه کار باز هم استر فرگ های پیاپی. وای من باورم نمیشه. استر کواد کیل برای این بازیکن. راندو گرفت استرالیس با عملکرد فوق‌العاده استر. That's a overcooking of the pooch, I think is the official terminology for that one, right? Boiled. Yeah. It's just a liquid now. This opener, Nico just rips off the head. Tessus does the same. The battle back from Stair. Another cross smoke that's leaving a lot to be desired. The clock against them. Nico's desperate. Realistically, in that situation, you know, he should wait for the ramp players to make contact. I think he'll just do it عجب راندیو گرفت استر برای تیمش. Now we'll go 2 consecutive rounds, the 2 worst rounds that Falcons have played in this series so far. In back-to-back fashion. So now it's just about the mental, but a timeout taken, a conversation had, a chance to reset. Yeah, just 2 1v1s in back-to-back. راند بسیار مهمی از دست دادن میتونه روی شرایط روحی فالکنز هم تاثیر منفی بگذاره. در حدی بوده که درخواست تکتیکال تایم اوت کردن. Well, they've already won around with very little. It was a force in round number 2 of the game. Honestly, Scout delivering. No Scout this time round. Honestly, with his hands off the mouse and keyboard. اوزی فرکز رفت برای فولیکو 3 تا دیزرت فقط بای کردن بدون آرمور. جالب میشه اگر با این 3 تا دیزرت بتونن ران بگیرن. تمام این روحیه‌ای که میخوان میتونه دوباره بهشون تزریق بشه اگر این 3 تا دیزرت جواب بگیره. سلام همه دوستانی که تازه به استریم اضافه شدید، خوش اومدید. بچه یوتیوب لایک استریم یادتون نره.
نیکو ببینیم میتونه شات دیزرتو بزنه. بله موفق هم هست، هرچند که کیوسویچ خودشو قبل از اون تقدیم میکرد. نیکولای کوواچ به دنبال شکار نفر بعدی باید مواظب باشه. هوکسی نیکو کماکان متمرکز خطشو نگه داشته. نید نصف HP رو ازش گرفت. باسم نیکولای کوواچ دوبل کیل. مانسی هم موفق. هوکسی از راه میرسه برای ترید. سبدو هنوز ادوانتیج در اختیار بازیکن فالکنز هست. از مولی خودش استفاده میکنه. ریو به دنبال شکار لرکر. این اتفاق افتاد. فقط باید زنده اون بازیکن فالکنز. راندو گرفتن. باورم نمیشه. چت ایکو راندو گرفتن. همین سه تا دیزرت جواب داد و حالا چه روحیه‌ای در اختیار بازیکن‌های فالکنز قرار بگیره. همه چیز ریست شد. خنده برگشت بر لب‌های بازیکن‌های فالکنز. Well, that's one way to shake it off, isn't it? You know, you were like, oh, tilt could be a factor. I think that's a tilt killer. Nice start. کریگان تنها کاری که باید میکرد این بود که به این راحتی نمیره این کار رو به بهترین شکل ممکن انجام میده. Come on. Tit for tat, back and forth. I'm so curious how many players. I can only name Tessus and Shiro that are on the black bar still. He is still a black bar enjoyer. Yes. حالا در حال تاکتیکال تایم اوت برای استرالیس. Taking a look at what's available for this T-side call. Very good long spawns that Carragher could use. Suke, Carragher and Tessus. راند مهمی از دست دادن. پول فالکنز عجیب شارت شد. مانسی مستقیم رفت برای EVP. 3-3 نتیجه بازی برابر. مانسی نتونست شاتو لنز بکنه. فوزی از راه رسیده به سوی شورت. مولی مجبورش میکنه که برگرده عقب. Nice not to see Hooksy try and press up closer towards the long doors just to lock it down because he only has an SMG. I suppose he wants to stay in motion because they have gone for a three-man gamble of the B stack on this lighter investment. Well, I say lighter investment, lighter weaponry. It's a full investment, excuse me. He looks very fragile from what we can see, but the AWP is in a great position to deal with the bomb coming through the long doors. Crisscross mid smokes. Posey doesn't flinch. حرکت به سمت لانگ. فوزی در انتظار. هوکسی و زد. وای چه تیم کیل غم انگیزی. ببینیم میتونم بکشنش یا نه. حتی مرد. وای باورم نمیشه این اتفاق افتاد. هوکسی پرید وسط ایمید. فوزی آخه چرا باید این کارو بکنی؟ واو هوکسی حتی داره میخنده. He's in the right place, Kat. He is in the right place. He's in the right line, and Hooksy cerebellum interrupts. گلوله به اندازه تیر تانک. خود پس کله هوکسی. That's a bummer. ای وای واقعا یه جوری معجزه بود اصلا گرفتن این راندا. فوزی و هوکسی راندو واسه فالکنز گرفتن. یعنی علنا میتونیم اینو بگیم دیگه. فوزی و هوکسی راندو برای فالکنز گرفتن. دبلیو اینجا بود که اینجا بود که سلطان منهدم شد و بابا تقصیر هوکسی بود. خب اومده وسط خط اسنایپر خط لانگو گرفته دیگه. اصلا تقصیر هوکسی نبود این تیم کیل. وقتی اسنایپر اینجوری متمرکز خط ایجا رو نگه داشته نباید کسی بیاد تو خطش. این یک امر بدیهی است. عجب بوستی باو. That's it though, right? Like we're done now. We're done. Like there's no more. 4-3 نتیجه بازی به سود فالکنز.
Yeah? Imagine one more frustrating moment. Oh, that would be, yeah, it would compound. It would compound, for sure. I do like the angle. جدا تقصیر فوزی نبود بچه، واقعا تقصیر فوزی نبود. هوکسی اومد رو خطش. همین نهید پاشو الان دیدن چند دو بازیکن اونجا پوزیشن گرفتن. آره فیک دینک. مانسی در انتظار. فوزی اومده بود برای شیطنت. درسته که ادوانتج رو گرفتن ولی هنوز 3 تا رایفلر داره استرالیس. 2 تا M4A1 و یک AK در رسان یک بازیکن خطرناک به نام استر. دارم حرکت میکنم به سمت همین بازیکن. سر موفق تو ادامه کار. باز هم سر تریپل کی. عجب اسپری کنترلی. چه کار داره میکنه سر؟ نیکو با یک دابل کیل جواب میده. 2-2 میکنه روند کار رو. خدای من به این ران از راه رسیده استر در جدال. یبی هم اونجا حضور داره برای کمک و یبی یک دابل کیل هم برای او و امتیاز در اختیار استرالیس. چی گفتم چه؟ گفتم هنوز 3 تا رایفلر دارن، یکیشون مخوفترینشون. با این ترنسفر رو ببینید، وای تمیز از نظر پسرا، تمیز از نظر پسرا. 4 فرکز هرچی زور میزنه روحی خودش رو شارژ کنه یه اتفاقی میافته که دوباره قضیه برگرده. کلا تیما توی شارژ روحیه کولانشون فقط یه رانده. این استر واقعا ستاره است. حیفه این استر تو این استرالیس، واقعا حیف. خیلی پلیر مخوفیه. 80% بازیاش آن فایره. یک پاپ فلش. نظر نیست که بازیکن فالکنز بخوام حرکت بکنم به سمت بام سایت بی. صدا رو گرفت. اسموک در نهایت از راه کریگون داره خط رو رد میکنه. یبی منتظرشه. توجه شدن یونه کریگون موفق. وای فلش مال خود استرالیس بود که یبی و فلش کرد. استر فرگ رو برمیگرد رو همینطور ریو 3-4. استر از راهزی برای کمک فشار رو بیشتر میکنم بازیکن استرالیس. شرط جالبی ندارم بازیکنان این تیم، اما دوباره ورق داره برمیگرده. دوباره ورق برگشتیم. ورق دوم داره فلیپ میشه. مانسی تک به تک جدال بین دو اسنایپر. مانسی در برابر فوزی. مانسی رد اچ پی در برابر فوزی فول اچ پی. حالا جفت بازیکن و رد اچ پی. دوم بازیکن موفق فوزی داونگرید میکنه به رایفل و امتیاز رو میگیره برای استرالیس. باورم نمیشه اصلا. عجب بازی مخوفیه. چت نتیجه بازی همزمان 4-2 توی مپ دوم که میراژ باشه به نفع لگسیه. بازی بین لگسی در برابر فیز کلن. فولی کوراند فالکنز. فرصت خوب برای استرالیس که بتونه امتیاز 6 رو از آن خودش بکنه. حرکت به سوی لانگ. هوکسی خیلی سریع از نیده خودش استفاده میکنه. اسپری کنترل. کیوسوکه. مانسی 2 تا فرک برگشت توی فولی کوراند. نباید گرون تر از این تموم شه راند. Oscar's having a bit of a laugh there at the end of that one. So the fact that they've been able to get 2 kills is, well, I think the expectation of how as far as that for Dust2 has gone. But this is almost 6 rounds for Charles on the CT side. It's a solid haul. It is a great haul. I mean, I'm just replaying some of the rounds we've witnessed in the first 10. دنبال چی میگردی؟ It's a spirit result back at EPL. It's like they lost the legacy phase. این از امتیازی که در اختیار استرالیس قرار گرفت. درخواست دومین تکتیکال تایم اوت برای فالکنز.
واقعا فایر پاور آسترالی سنگینه توی این مپ، مخصوصا هوکسی. یبی هم خوب داره بازی میکنه، مثلا ببخشید مثلا استر و یبی خیلی خوب دارن بازی میکنن. بوزی هم اسنایپ های بدی نزده. ولی آقا حالا دوباره راجع به نکته، من اون رانده که بوزی با اسنایپ زد تو سر هم تیمی خودش، این نکته رو بهتون بگم یاد بگیرید. چت بازاب سپر چطوری؟ ویلکام بک. وقتی یک اسنایپر خط اجاره نگه داشته، هیچ وقت تو خط اون اسنایپر نه، چون اسنایپر به محض اینکه اینو میبینه شلیک میکنه. اگر بیاید تو خطش تیر میخورد تو سر شما. هیچ وقت تو خط یک اسنایپر نرید. هم تیمیتون البته منظورمه. حرکت به سمت لانگ سرعت جاشن این کار قرار داده میشه به همراه فلش های پاپی کیوسوکه در نزدیکی بلو. پشت اسموک تسس اون همونجا حضور داره. آسترالیس 3 بازیکن رو در نزدیکی این بمب شد قرار داده. فوزی یه لحظه خطرناک، چند زنده موند. ریو ریسکی داره میاد داخل. نیکو منتظرش بود به راحتی کارش رو تمام میکنه. اوپنینگ فرانک حالا در اختیار بازیکن فالکنز قرار میگیره. کریگان حرکت آغاز میکنه به سمت وسط به دنبال گرفتن فضای بیشتر. بازیکن آسترالیس رو نگران هم کرده. مانسی روی بام سایت. کریگان موفق دوئل مهمی رو داشت در برابر یبی که موفق شد بگیری استر با پری فایر. کارش رو تموم میکنه و 4-3 میکنه روند کار رو. بازیکن فالکنز دوان به سوی تیسپان در حال حرکت به سمت بام سایت بی جایی که استر مخوفترین بازیکن آسترالیس در انتظار این 3 بازیکن فالکنز. مانسی جدا از هم تیمیاش سعی داره حواسا رو پرت خودش بکنه. استر ترک محله حادثه کرد. خدای من، مانسی با یک اسموک و فلش فیک میزنه و کنترل بام سایت بی رو در اختیار بازیکن‌های فالکنز قرار میده. 3-4 هم هست، ادوانتیج ندارند. مانسی کماکان تاپ مید در انتظار استر پیش بینی میکنه که یک بازیکن باید اینجا حضور داشته باشه. اون کسی بوده که فیک لانگ رو انجام داده. یک اسموک و یک فلش استر رو از توی بام سایت بی کشید بیرون. نه اون میگم تو خط اسنایپر نرید، منظورم اسنایپر همتیمی است نه اسنایپر انمی. همتیمیتون وقتی میبینید یه جا خط اسنایپر نگه داشته جلوش رد نشین. چه بازیه حساسیه. 6-5 برای راند آخر توی نیمه اول مپ دوم. آسترالیس بای خوبی داره. سم فور ایوان و یک AK به همراه AVP در دستان فوزی در برابر 4 AK و AVP در اختیار ایلیا مانسی. But considering the stats you brought to us about Dust 2 for Astralis, this 6 CT round haul... It's much more competitive than my expectation. Yeah. Looks like we're going to have Tessa setting up Kioske, take some short space. So CT's wanting to block the mid to B with that smoke. راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ دوم رو شاهد هستید. مپ قبلم 6-6 شد نه؟ The lurk smoke towards B from Nico. That will keep Ryu and that a Yabi interested. And just turning this into a mid to B split. Waterfall smoke enables Carrigan to go for like a CT drop, perhaps? کیوسوکه عجب انتری فرگی میزنه برای فالکنز. کریگان اومد تو سیتی سپون. چه سورپرایزایی.
استرالیس کاملا به هم ریخت اصلا تو این راند. حتی نگه داشته چه نیدی دادی یبی برای شکستن خط مانسی اصلا ندید چه اتفاقی داره میفته. یبی با دود نید خط ایلیا رو رد کرد. یه دمیجی خورد. اوکسی سعی داره ترید بگیره. 4-2 فرصت خیلی خوبه برای فالکنز که بتونه امتیاز ششم رو بگیره و 6-6 نتیجه بازی رو برابر بکنه. اوکسی در نزدیکی خط کراس فعال میشه. تسس نتونست کاری از پیش ببره. نیکو و کیوسوکه کار رو تمام می‌کنن. تریپل کیل برای کیوسوکه و امتیاز ششم در اختیار فالکنز. 6 نتیجه بازی در نیمه اول. نتیجه بازی همزمان 5-4 به سود لگسی با یک امتیاز اختلاف. زیرو پیک ممنون برای دونیت. فقط تو بشم اما مرسی کست میکنی عالیه. میشه تاپ 3 آندرریتد ترین پلیرها رو بگی. آندرریتد خیلی سوالت سخته مشتی. خیلی سوالت سخته. آندرریتد. And that's the ultimate and chewy liquid too. So شاید یکیش همین استر باشه. well, let's see if they can get it done into the Falcons. One map to the good, taking Ancient. See it top left of your screen. 13-7 victory on Astralis' pick. I mean, not forgetting as well, it was an Astralis pistol win in that first half. That is true. Yeah, with the back and forth, I feel that kind of works out in the wash. Yeah, fair. I mean, considering everything that happened. جدا نمیدونم. الان چیزی به ذهنم نمیرسه. کل حواسم روی So we had a tag, then they said ready. بازیه. فرق سوینگ و پیک مثلا خط رو یه قدم باز میکنی میزنی میشه پیک. سوینگ یعنی یه چند قدم دیگه برداری، چند تا قدم بر میداری، بیشتر میشکنی خط رو. این میشه سوینگ. نه بابا اینو آندرریتد نیستن. I also don't think Ryu's going to buy a decoy for no reason. دوپری که آقا بابا 5 تا قهرمانی میجر رو دوششه. چرا آندرریتد باشه دوپری آخه؟ حالا بریم برای ادامه بازی. بذارید من تمرکزم رو همین بازی باشه که در کنار هم دیگه ازش لذت ببریم. ریو 99 تا دمیج خورد در ابتدای پیستول راند دوم. ولی هنوز زنده است. باش پی 1 نیکو کمی اگریسیو تر به سوی لانگ در پی گرفتن اوپنینگ فرانک توی جدال با فوزی. در همین حین 4 بازیکن استرالیس در حال حرکت هستند به سوی شورتس. Flash on long catches Fozy, but the majority of the assault here نید وای من چه دمیجی میزنی. نید کریگون موفق است روی فرست بلاد. نیکو کریگون دابل کیل برای بازیکن. باز هم نیکو چه کار داره میکنه. نیکولای کوباش دابل کیل برای بازیکن. هوکسی باش 23. ایلیا مانسی از راه میرسه و کارشو تموم میکنه و امتیاز در دستان فالکنز. نید چقدر به موقع رفت. واو نید اصلا منهدم کرد بازیکن‌های استرالیس و از یه جایی به بعد استرالیسی‌ها با ویلچر داشتن می اومدن سمت بام ساید هستن. اون ریو که دیگه کم مونده بود بخزه رو زمین بنده خدا با HP 1. دلم سوخت واسهشون جدی. بله رکورددار بیشترین میجر کانتر استرایک دست دوپریه و هنوز هیچ کس بهش نرسیده. 4 تا قهرمانی میجر داره. تنها بازیکنی 5 قهرمانی میجر داره. تنها بازیکنیه که در طول تاریخ کانتر استرایک 5 تا قهرمانی میجر گرفته. 4 تاش با استرالیس بوده و یکیش هم با وایتالیتی. اسپری خیلی راحت فالکنز موفق در گرفتن امتیاز 8. همش هم مال بکنم CS گو بوده. بله همش رو تو CS گو گرفته. تو CS 2 نبود دوپری زیاد. نمبر 13 ممنون برای 50,000 تومان دورت بگردم. خیلی مخلصیم. ارادت WH باش بکلت. متشکرم.
با این انرژی میریم بر راند 15 هم گان راند استرالیس. ببینیم چی میشه نتیجه این گان راند. اگه فالکنز بگیره تا 10 رفته بالا. جدال بین 5 رایفلر در برابر همدیگه. آیتم های پیاپی یه لحظه فرصت برای هوکسی نتونست ازش استفاده بکنه. نیکو چی دل و جرأتی اومد بالای باکس. هدشات انگل خط نگه داشت. یک مورد دیگه هم از راه رسید که اسموک بازیکن فالکنز فعلا سرعت بازیکن استرالیس رو کم کرده. استرالیس سعی داره کمی تغییر جریان بده توی روند این راند. یه ذره میان جلوتر در پی گرفتن اوپنینگ فرگ. یک فلش دیگه هم از راه رسید. خط رو باز میکنه. چه وضعیت اسفناکیه که سر جواب میده. دابل کیل برای بازیکن. حمله میکنه به سمت بامساد. ببینیم مانسی میتونه از این بامساد دفاع بکنه. الان کیوسکی داره از راه میرسه برای کمک. ایلیا مانسی تنهاست روی بامساد. یک فلش دیگه سعی داره با موومنت خودش کارسازی بکنه. ایلیا موفق هم هست. دابل کیل برای بازیکن. تو ادامه کار کیوسکی تسس تموم میکنن کارو به امتیاز در اختیار تیم فالکنز. مانسی چه رقص پایی رفت روی بامسایت. چه رقص پایی رفت. نتیجه بازی همزمان توی نیمه اول 7-5 به سود فکر میکنم لگسی به پایان رسید. به سود فیز به پایان رسیده 7-5. اوه دو تا میز افتادن جلو سینک. That's fair. He's an incredibly talented gentleman. ایکاران استرالیس البته 7 بایی بهتره بگیم. Wow, just a barrage. آیتم های پیاپی دمیج خوبی به همراه داره روی بازیکنان این تیم. اسمی که وسطشون هم چندان جالب نیست. 3 تا دیزرت، گلاک و اسکاوت. They might be returning to long, and that's Carrigan's responsibility. I'll be honest, I forgot to keep count of the T-side kills. Oh yeah, me too. That's all right. They're starting to have a سه بازیکن استرالیستا حال حرکت به سمت لانگ. جایی که فین اندرسن کاریگون خط نگه داشته تگ و زد میان برای اوورپیک. سریعتر کارش رو تمام میکنن. مانسی اونجا حضور داشت برای شکار نفر بعدی. خطا باز شده هدشات انگل. نیکو شرایط رو تحت کنترل قرار میده و 4-2 میکنه رونده راند رو. ایلیا مانسی تو ادامه کار یبی موفق تر. همینطور ریو 2-2 شد رونده راند 16 هم. هدشات انگل هست اومده بالا. کیوسوکه سعی داره فرگ بگیره. یبی هم داره از راه میرسه برای کمک. کیوسوکه برگشت تسس کارسازی کرد و جواب داد و حالا تسس تک به تک با ریو میاد روی های گراند. تسس آماده بود برای این فایت و باز هم امتیاز در دستان فالکنز. هرچند امتیازی که بسیار گرون قیمت تموم شد برای این تیم. They make it very competitive on the partial buy, but they're running out of opportunities now as it's a 4-round gap. Bosie's up in the mix. Let's see if he can be a difference maker. Hooksy with a long corner smoke. Everybody else towards the upper tunnel. So Hooksy feigning that this is at least a bit of long presence. He's got a curious smoke there towards long. They're going for this. دو بازیکن در موقعش تسس یک اسپری کنترل عالی. دابل کیل برای بازیکن هنوز هم زنده است. برگشت عقب هستن بازیکن استرالیس. تو ادامه کار مانسی سعی داره سمت وسط پوزیشن بگیره و فرگ بزنه. هنوز موفق به انجام این کار نشده. کماکان روند بازی 3-5 داره از راه میرسه. کاریگان ریسکی خطرناک شات و خورد گزین نتونست کار کاریگان رو یک سره بکنه و ادوانتیج رو یه دونه کمتر بکنه. نیکو دوباره اومده هدشات انگل. خیلی دل و جرأت میخواد بازی توی این پوزیشنی که نیکو داره بازی میکنه. همونطور که دیدید هوکسی هم تیم قدیمیش موفق تو ادامه کار. یبی 3-3 میشه حالا روند راند. کمتر از 60 ثانیه زمان. کیوسوکه به سوی لانگ. یبی موفق تر. دابل کیل برای بازیکن و حالا ورق برمیگرده با ادوانتیج در اختیار بازیکن استرالیس قرار میگیره در حالی که تسس و مانسی
ماکان زندن در کنار هم وظیفه سنگین رو هم بر دوش دارن. فوزی خط درستی رو نگه نداشته بود. تسس و مانسی. هوکسی ببینیم میتونین تکدور کلاش بکنه. مانسی اجازه این کار رو بهش نمیده. یه تریپل کیل، یه دابل کیل و امتیاز در دستان فالکنز. The thing, Astralis had to work so hard to make that even competitive, and then they just walk back into them. So losing track of one another in this is fantastic anchor work from Tessus. It's what you need to see. But I thought that they wouldn't. Or maybe. نه امینم زمانه. نه کوچیکتون. And they have full info. That's why I guess they got, yeah, okay, well they're shoving, but once they got denied entry, it was an escape path out. And just 2 rounds away, locking themselves in for the playoffs. And that's an awful lot of time off. Playoffs don't start until Wednesday next week. Go see the sites. Get a lot more time to prac. The bomb sites, I mean, when you're pracking. درخواست تاکتیکال تایم اوت گرفته شده. 11 6 راند مهمیه برای فالکنز. بگیره کار تمومه. نتیجه بازی همزمان شده 8-7 به سود فیزکلن. الان فیزکلن توی میراج تی سایدده در برابر لگسی. کیوسوکه اوپنینگ فرانک در اختیار او در ازای دمیج سنگین. Disadvantage, hamstrung. You lost your Bianca. It's going to keep. Oh, sorry, your Bianca, your B-Lurker. Kind of the same thing. پوزیشن خوبی رو بهش دادن. بوست خوبی گرفت. کریگان خط اسموک لانگ رو نگه داشته. یبی در مقابل او پشت اسموک لرکره. آسترالیس کمی داره میاد جلوتر. شاید بخواد ریس بکنه و بیاد داخل اسموک. قدم به قدم داره نزدیک و نزدیکتر میشه. کریگان از فلش خودش استفاده میکنه. اسموک دوم هم پرتاب کرد که سورپرایز رو اینجا انجام میده. یبی حالا حمله خودشون رو آغاز میکنن. مانسی شات اول نتونست رد بکنه. تو ادامه کار با سوپر ریاکشن یبی رو به کام مرگ میکشونه. نیکو از راستی برای کمک فوزی سعی داره زنده اونه تا کاور از راه برسه روی بام سایت. فوزی شاتش رو لند میکنه. چقدر قشنگ بازی کرد. چه موومنتی، چه کراوچی. فوزی تغییر مسیر خودشون میرسونه روی بام سایت تا بتونه لانگ رنج فایت داشته باشه. دو بازیکن در کنار هم. نیکو در حال باز کردن خط. نفر اول چیکار میکنه؟ اما نفر بعدی رو هم داره. نیکو نتونست فایتو بگیره در برابر هوکسی. و حالا تسس تو مقاطع کلاچ تک به 2 قرار گرفته. یه لحظه خون حواسشو پرت کرد. نفر اولو شکار میکنه. میتونه برگرده روی بام سایت از بوکاش استفاده کنه و بره برای نینجا دیفیوز. جای بعدی هم C4 پلنت شده. های گراوند در حال دفع کردن توی ارتفاعات و تمام. چه نینجا دیفی بالای باکس وایستاد و دیفیوز رو شروع کرد. ول پلید. جدا تجربه میخواد همچین کاری تو همچین راندی. همه چیز تا لحظاتی به نفع بازیکن‌های آسترالیس بود تا اینکه این اتفاق تلخ براشون رقم خورد و با این نینجا دیفیوز فالکنز موفق شد مچ پوینت رو در اختیار بگیره. 1 امتیاز دیگه نیاز دارن تا این بازی رو به سود خودشون به پایان برسونن. اما هنوز کار تمام نشد. آسترالیس هر لحظه میتونه سورپرایز به همراه داشته باشه و کامبک بزنه. بایشون بد نیست. بای بسیار قوی دارن تو این راند. ببینیم چه خواهد شد. خطا باز میشه به سمت بامساد. یبی با اچ پی 2 هنوز زنده است که بالاخره کارشو تموم میکنه. مانسی تو ادامه کار. کریگان موفق تر. فوزی ترج رو میزنه و 3 به 4 میکنه روند کار رو. مانسی کماکان خط کراس رو نگه داشته. تسس
اسپری هم پری توی اسموک. مانسی در انتظار رد کردن بازیکن‌ها استر موفق تو گرفتن نخستین ترید سرویس میکنه. روند کارو هنوز سیفور پلنت نشده. تزس در انتظار فرصت. ببین ریس میکنه کی میخواد بیاد از این اسموک بیرون. مولی پرتاب میشه. گندالف میتونه یک پلیر رو به کام مرگ بکشونه. تزس یه لحظه با جامپ سایدش کارسازی بکنه. 30 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. فوزی موفق تو ادامه کار. تزس باز هم جواب میده توی جامپ شات. سایدش کارسازی بکنه که اوکسی اجازه ادامه کارو بهش نمیده و حالا ایلیا مانسی تک به دو شات اول نمیتونه لنز بکنه. کار سختی و پیشی رو داره در برابر دو رایفلر آسترالیس. یک اوورپیک دیگه از هوکسی. شانسشون خیلی زیاده بازیکن آسترالیس که امتیاز بگیرن. برای این اتفاق هم افتاد. ایلیا مانسی پول ندارم میره برای سیف کردن این AVP و امتیاز هفتم در اختیار آسترالیس قرار خواهد گرفت. کماکان جدال ادامه داره. They will concede this one. They will force by behind the AWP most likely. ببین بچه شما گزارشگر رسمی هم باشید اینجوری اسمتون میاد توی HLTV در لیست استریمرها دبل. البته به لطف شماست. ویومون از هیتون بیشتره چت توی HLTV. Force has been able to get them the saved AWP, a FAMAS, 2 Digs and an MP9. فول فورس فالکنز تکیه میکنن بر اسنایپ ایلیا. Doesn't know about blue bin. فوزی I think Arrogant has فرصت داشت فوزی. knowingly just given an avenue in. بیتش نشد. برگشت عقب. Over to fortify long to be a rude shock for Nico. خطرناک اما بازم زنده بود. نیکو حواسشون نبود برای لحظاتی به سمت لانگ. ریو مانسی در مقابلش کمی اگریسیو بطبی رو نگه داشته. خط خطرناکی هم هستش که ایلیا گرفته. یک فلش برای فوزی پشت اسموک. کمتر از 60 ثانیه زمان برای بازیکن آسترالیس. دارن حرکت میکنن به سمت بام سایت بی. نیکو با احساس هم دارن میان جلو. مانسی توی موقعیتی که حتی اگر شاتش به نفر اول بخوره تریدش خیلی راحت از اسموک خودش استفاده میکنه. نسبتاً به موقع همین کار انجام داد. دارن تحریک میکنن. بام سایت بی رو خالی گذاشتن. فلش لانگ فوزی فول فلش. یک فلش دیگه داره از راه میرسه. حالا خطو باز میکنن. فرار کرد فوزی. این در حالی که کنترل بام سایت بی از دست رفته و در اختیار بازیکنان آسترالیس قرار گرفته. دیگه نمیشه به این راحتی بام سایت رو ریتیک کرد. 5-4 پلنت شد. ایلیا تکیه کرد بر اسموک خودش و آسترالیس هم از همین گپ استفاده کرد و بام سایت بی رو در اختیار گرفت و در پی گرفتن امتیاز 8 هست. رادون ممنون برای دونیت. زندگی مثل کلی فوزی شده. خدا لعنت کنه فالکن. طرفدار فالکنزی به کلاب خوش اومدی. منم طرفدار ناوی هم. یه همچین سوالی دارم موقعی که ناوی بازی داره. HLTV بزرگترین و اصلی ترین رسانه کانتر استرایک دنیاست. مستقیما با خود ولو همکاری داره. درخواست سومین تکتیکال تایم اوت برای Falcons. Conversation coming to its conclusion with the coach. Yeah, Sonic doesn't want to see this gap get too much more out of control. Maybe he was worried that they'd just shove and force all the nades and everything again behind what they had saved. Yeah. Go, I think... go for that second bite of the cherry. Yeah, maybe just as well, hey boys, we've been dominating them, there's been some good counter-strike, but let's just get it done and not get in a hot position. Stay with this long spawn. Ryu's lining up at insta mid.
راند 21 کماکان مانسی مسلح به AVP به سمت لانگستر سرعت رو چاشنی کار قرار داده مانسی این بار سمت شورت داره بازی میکنه نتونست شاتش رو لنز بکنه ریو موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک تو ادامه کار کیوسوکه جواب میده 4 به 4 میکنه رونده کار رو مولی پرتاب میشه کیوسوکه مجبور کمی دیفنسیو تر بازی بکنه یابی از همین فرصت استفاده میکنه برای شکار کریگان کیوسوکه باز هم جواب میده هوکسی موفق تر توی پس گرفتن ادوانتیج 3 به 2 فرصت برای استرالیا تا بتونه امتیاز نهم رو بگیره و باز هم اختلاف رو کمتر بکنه. The two of them should be able to clear him out. Hooksy has to be here. This is the distraction. It couldn't have gone anywhere. So Uzi rested the bomb sites. They do it cleanly. Oh, he thinks he's lost him in the smoke. He's actually closed doors. And that's the horrible end to the round. Hooksy عجب پوزیشن گرفت. Hooksy triple kill برای IGL استرالیس. And 3 consecutive rounds now. So قربونت برم کودی سلامت باشی. مستر کود. Honestly, will not have an AWP to contest in this. So HLTV سایت EWC اسم تورنمنت. Right, he's up on short. Together they're able to should be able to lock this down, but this is a shot. HLTV مثل چی به مثل رسانه است اصلا EWC تورنمنت. Sorry, throw a couple of flashes and try and breathe through the smoke. Trying this B pop once more. امکان بای هستن بازیکن فالکنز این بار بدون اسنایپ. استرالیس در حال حرکت به سمت بام سایت به کیوسو که موفق توی گرفتن اوپنینگ فرانک تست نفر بعدی روی بام شد از اسمون خودش استفاده کرد. چی کار دارم چی کار داشت میکرد تسس؟ یابی دابل کیل اینم از کریگان وای بازی کامبک میشه چت. That looks a little bit ugly there at the end, doesn't it? I like the play from Nico though. راند بعدی و فالکن سیوه یعنی الان استرالیس 10 میگیره Double digits accrued. و شانس خیلی زیادی داره برای گرفتن امتیاز 11 چون که فالکن احتمالاً بره برای سیو تو راند بعدی مگه اینکه این یه دونه هیرو ام 4 که الان دست مانسیه سیو بمونه هرچند پوزیشنش هم لو رفت. از لانک هم رسیده اجازه سیف کردن رو ندادند. 12-10 شانسشون خیلی زیاده که 12-11 رو هم ببینن توی اسکوربورد بازیکنان استرالیس. تسس چه کار کرد اصلا روی بامساید اسموک کرد خودشون. It's a couple of digs, a couple of 5.7s and an MP9 to give it a look in. Knowing Falcons, they'll win this one. یعنی میریم بر راند 23 پیستول آرمور بای. راند خطرناکیه. مانسی خط تاپ مید رو نگه داشته. جا به جای خطی لحظه فرصت نتونست شاتو رنز بکنه توی جدال سعی دارن سریعتر از راه برسن برای شکار استر با موفقیت مأموریت انجام شد و استر شکار شد. هوکسی تاپ میت به دنبال شکار او حمله آغاز میشه. یک دابل پیک دیگه مانسی موفق‌تر کریگان روی بام سایت بازیکن استرالیس از راه رسیدن. ببینیم کریگان میتونه کاری ازش ببره یا نه که ریو اجازه داره اون کارو بهش نمیده. کنترل بام سایت در اختیار بازیکن استرالیس حالا قرار گرفته این میتونه ورقو برگردونه. یک نید چه مکس دمیجی میزنه به کیوسو که باش به 17 فعلا زنده است 3 به 4. کیت ندارن و باید سریعتر تصمیم بگیرن که چطوری میخوان این ریتیک رو شروع بکنن. بازیکن فالکنز فعلا تنها چیزی که در اختیار دارن ادوانتیج 3 به 4 بودنه. این ران هست چات انگل خط نگه داشته. ریو موفق خود ریو دابل کیل برای بازیکن فوزی کارسازی میکنه و یه کار تموم میکنه و امتیاز 11 هم در اختیار استرالیس قرار میگیره و حالا وارد راند 24 میشیم. یک امتیاز تا پایان و یک امتیاز تا اوورتایم. نتیجه بازی همزمانه. فیز کلن لگسی فیز کلن 12-8 جلوه. All right, Fozy, aggressive, scuttles a HG. فوزی چقدر اگریسیو.
آخرین راند نیمه دوم مپ دوم آیتم های پیاپی در پی گرفتن اوپنینگ فرانک کریگان. چه ویفی، چه موقعی نتونست شاتاشو لنز بکنه و یبی موفق تر توی گرفتن اوپنینگ فرانک و ادوانتج 4-5 کیوسو که مجبوره که ریسک بکنه تا بتونه فضای بیشتری در اختیار تیمش قرار بده. 5 بازیکن استرالیس همگی در کنار هم به سمت لانگ، به سمت ای در حال حرکت. اسموک میتونه کمی سرعت رو بیاره پایین در حالی که 3 بازیکن فالکونز هم در نزدیکی همدیگه دارن بازی میکنن، دارن متکی میشن روی اینفوی کیوسوکه. هرچند کسی سایت نیست. 2 نفر روی شورت، یک اسموک دیگه برای کراس هرتاپ شد. نیت حالا از راه میرسه. ایلیومانسی اولین جواب رو داد. 4-4 یبی رد اچ پی AVP در اختیارشه. آیتم های پی حالا سعی دارن خط رو رد بکنن و خودشون رو برسونن به بام سایت. 50 ثانیه زمان، ببینیم چی کار میکنن بازیکن فرانک. آیا میتونن دفاع بکنن یا نه؟ یک فلش میاد برای سوینگ. تسس موفق شد فرانک رو بزنه. مهندسی چوتو میکوبونه تو صورت ریو. نیکو هم موفق و یبی تو وقت تک مثل قرار گرفته. رد اچ پی اسنایپ به دست بدون سیفور. 30 ثانیه زمان، احتمال زیاد کار به اتمام خواهد رسید و فالکنز موفق خواهد شد تو گرفتن آخرین امتیاز. یبی اولین جواب رو داد و حالا تاکید دو بریم میتونه کار تمام بکنه. از مولی خودش استفاده میکنه تو جهت درستی همین مولیو استفاده کرده. یبی 19 ثانیه بیشتر زمان باقی نیست. باید سریعتر سیفور ریکاور بکنه. خودش رو رسونده به بام سایت. سیفور ریکاور میشه، اقدام میکنه برای پلنت سیفور. 2 بازیکن فالکنز از هم دیگه فاصله گرفتن تو دو پوزیشن متفاوت دارن بازی میکنن. یبی خط شورت رو نگه داشته، آمار لانگ رو نداره هنوز. لانگ بلیر پیک هم نکرده. یبی اسنایپ دستش میتونه راندو بگیره اگر تایم درست، جهت درست چک بکنه. نفر اول رو اثبات کرده اما آماری از نفر دوم نداره. مانسی یواش یواش داره نزدیک و نزدیکتر میشه برای اتمام کار. نتونست فلیک شات رو لنز بکنه و نیکولا کوواچ کار رو تمام میکنه و فالکنز بالاخره موفق میشه استرالیس رو شکست بده. جی جی. اون برم فیس کلن 13-8 بازیشو برد. جی جی. کلن بازی ها تمام شد. Yeah, and that's not the end of the road there for Astralis, but clearly for the Falcons in a commanding position throughout the majority of this series, and what has otherwise been a pretty good show of force for them. All things considered. I'd say that, you know, Astralis, they followed tools and able to bring it back, and you know, when you don't win any pistols on the side of Astralis, you know, it is just going to be tough regardless of the result. And I mean, like, I got to give a little bit here to Astralis. I think they pulled off some really good things, specifically in the later stage of this on the T-half. That's why they brought the heat back, right? But the Falcons, I mean, if they look at themselves, they're probably going to be too happy about this Dust 2. I don't think they played it as well as they wanted to. There were some of those very iconic situations, the 3v5s that did fumble for them. But, you know, Astralis capitalized, but they couldn't make it work in the end. Yeah, I think we saw some of what we discussed coming into Dust 2, right? Like that, what could beat Falcons were maybe not Astralis, but Falcons themselves. And we did see a couple of rounds that brought back the bad old days. اینم از روز دوم تورنمنت. بچه‌ای که پرسیدین HLTV چیه؟ ببینید بچه‌ها HLTV.org این سایت رسانه اصلی کانتر استرایک HLTV.org. خب گزارشگرایی که اکسس رسمی برای تورنمنتی داشته باشن میتونن استریمشون رو به مچ پیج اضافه کنن. الان ببینید مثلا اسم ما الان هست به عنوان استریمرهایی که مجوز دارن برای به اصطلاح پوشش تورنمنت ها. الان اسم ما اینجا هست. W به لطف شماست. توی میجر هم بودیم. خب اینم از روز دوم. امیدوارم که از استریم لذت برده باشید. W عشقای منید چت فداتون بشم. دورتون بگردم چاکریم. آقا دوستتون دارم شدید به مدت مدید. بنازم آقا علیرضای گل دونیت اتمام استریم هم زد. آقا جی دست با شاند آخر امینم رو گذاشتی تو جیب نوکرتا. فدای تو بشم من. خیلی مخلصیم جیگری عشق چاکریم. دم شما گم آقا علیرضای گل. دستت پربرکت، تنت سلامت، ارادت. فدای شما. خیلی 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 ممنون متشکر.
خب اینم از روز دوم. فردا هم حالا بازی‌ها رو انتخاب می‌کنیم و بهتون میگیم که به چه صورت. فردا مثل امروز بازی‌ها جذاب نیست حقیقتاً. یه دونه NIP بیت بوم داریم، بعدش بیت وایتالیتی داریم که نه جذابه بیت وایتالیتی فرداست. عجب بازی سنگینی. آندرتیوز هم بعدش بازی داره، FUT هم هست. بازی خوبیه. نه بازی خوبیه. دبیر عشقای من، عموجای من، مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم. شاید به مدت مدید بچه‌ای که دونیت کردید امروز تریکودید، واقعا دمتون گرم. ان شاء الله دستتون پربرکت باشه. دستبوستونم. مادریتور دمتون گرم. خسته نباشید بچه‌ای چت عشقید. ممنون از حضورتون. ممنون از نگاه قشنگتون. دوستتون دارم. مواظب خودتون باشید. شبتون بخیر. جمعه خوبی هم داشته باشید. هفان. فردا میبینمتون احتمالاً دوباره از 2:30 ظهر، البته اگه برق ببینیم برق کی میره که ببینیم کی میتونیم لایو شیم. میبینمتون. فعلا شب خوبی داشته باشید تا فردا. خدا نگهدار. زمان بازی ها رو توی اینستاگرام و تلگرام میذارم. اینستاگرام استوری، تلگرام هم هست. علامت تعجب اینستاگرام، علامت تعجب تلگرام. شب بخیر. you.